O te whatalo whātu i le nei tai au le tātou atunu, tāno whalava, o le tai au le nei o le aso lulu, o le aso iwa, o le masino iulai i lua awhilus funumale lima. Whaftai le tua ilo nā lofa, wa taitai mailo soifua, molo wola le nei aso. Le tautua amata le nei e le siufonga le laumua. Ai alo mai loa le tātou sānu ngā lotu o le ataita ia le sunga le whawhenga, Reverend Yoapo Fono Maitu Asiata, mai le Kalesia Theophilus Church of Christ, Stokes Valley. Iaus mai loa le whawhenga. I le suafa manumālo lo tātou alia Iesu Keriso. O te whatalofa atu ai Sāmoa i lau whasausauga i nei tai au fou. Mālo le whatotoa i tiute mawhaiva. Mālo foi i soifua manuia. Marei fua mai ai whanunga le lei o le nei tai au fou. Se o tātou tāpua i le tua. I nā pati ia o tau lima. O tau nu malava. I nā alalanga atuia i le alii, ma le leo fia, a wae matautia i ova le siri ese, o le tupu siri ia o le lalolangi, se o tātou te tālo. Nganga pai ai, a fio maia se ia e papatiso mo whaau le tāpua inga a whaia nei, ina ia o mātou whaia i le nganga atoa ma le whamaoni, ono Iesu Keriso. Amene, te o tātou te tālo. Le atua siri e sei, o oe o le mātou o la tanga, o oe o le mātou malu a papa, e ifo matapua i tangata soifua umalava i a te oe, a wao laua fionga, o e lava o le tupu o tupu, o e lava o le atua pule ao ao. O mau mani atu le pongi sa o le po sa mātou tau oto i o mātou moenga. Tātou whawha ma malo lolo watu nuu. A ua fotu ai mai ma lama o le aso fou ma le tae au fou. Ma lei fua mai lo watu nuu i whanunga le lei. O malo pule, malo a fua ua maua. O mātou fisangi ai, pa manu o usu le tae ao. I le anga isi sifo, ma le anga i te sae, e turi taimi o ngā ruenga o le tae au fou. A mātou manatu i lau puipuinga ma lau leo leonga i lo mātou wola. O na mātou la ngona leo le nganga whawhitai. O na vivi i leo mātou loto, e whawhitai a lo walofa ma lo wanga le lei. E mafua ai o na e ma lo mātou whaiva i le aso ma le aso. O lau whaasoa tua foe e tutusa ai tangata uma, e ala i lo sosia ma lo tamawa a inga pāta fua mo lau whanau. Ia sanga vi ia pia lava lau a fionga, ne yo o i le whaavavau. Whamangalo, le whaasifonga lo watunuu i le nei tae ao. Whamangalo lau whai ngā ruenga, la whai wale atangia lau te au ma lau ngā ruenga, o no a mātou whai unga whai. Whamangalo taitai o lo watunuu, pea whai wa whatumutumu lima o na whatino tō whinga. Whamangalo i mātou uma, pea whai wale sāwa vali i o wala. O lo lava toto ke riso, mātou te whātua tua ma le mautinoa, mātou te mā ngalo ai.
Whamanuia Sāmoa o au tele. Ma iona ao se ia o atu iona iu. Le pule se ia o lava I nai whanauiti. Whamanuia le au whai ngā ruenga ngā rue. O lato whaiva whalea nganga. I lea whata whai taulanga, ma lea whata whai taulanga. Whamanuia I so se toto Sāmoa o tarafa auto. I so se tafa o le neila lo langi. Whamanuia Sāmoa ma na whai ngā mālo. O ai o whata o tolia ia ai o maota ngase ngase. A ai o whale pui pui. Ia o atu iai le mana o la mātou te talo I le nei tae ao. O ai foi, o ala whai mai loi mata malingi. Ona o whalawe lawe whafua sei. Kaua ma whewai vai a inga. Wha mole mole. Ia o atu iai la mātou te talo I le nei tae ao. Whamanuia le ala leo nei. Le au au nanga. Le ani pule ma le au whai ngā ruenga. Te taimi, mātou whai tau ia ua fionga pa ia. Wha malama mai. Mātou wha soa I lou fina ngalo. Pe soa soa ni mai. Tā tau ma oe le nei aso e manuia ai mea uma mātou te whaia. O lea la mātou te talo ma le o lenga. E ala I lou suafa Jesu Keriso wa mātou wole ma vala au atu ai nei. Amene. O le vi inga o le atua. Te pepese via le sili ese ilona mamalu ufa atu ina ioamu awa e paia le tua Hallelujah.
tau pea. Malo paia ele whaatu saina. Oe o lea tua ia whaane ina. Oe o lea tua ia whaane ina. Oe o lea tua ia whaane ina. Le tātou tusi whiriwhiria mo nei tae ao, le a maua mai whiangainga pou. E wangelia na tusia Ioane, o lona mata upo sifuru ma le ono, o te whaitauina mai le fwai upo sifuru ma le lua, pa ngata le fwai upo sifuru ma le lima. Pa ponga mai ai le whaitauina o le afionga pa ia le atua. Ua totoe ia te au mea tele, whai atuai ia te utou. Ai tau te le mawhaia o Natalia i nei o na pō. Ai a maliu mai o ia, o le anganga lea e tupu ai, le upu moni, e taitai e ia te utou i upu moni uma. A wae le tau tala fua ia na o ia. A o mea uma e whaalongo i ai o ia, e tau tala i lava, a whaai roa mai ia te utou mea e o mai. O ia lava e vivi mai ia te au. A wā e maua e ia mai a te au, a whaai loa atu ia te outou. O mea umalava o i le tamaa, o ia te au po i ia. O le mea lea na o whai atu ai, e maua e ia mai a te au, ma whaai loa atu ia te outou. Talo lava i le nganga o le atua. E whaamanino, ma whaapupula le winga moni o ana afionga pa ia. Tu mau atu ia te ia le vi inga nei o le whaavavau. O se whamalosi mo i tātou le nei tae ao. O le manatu au tū e whapea ia sufi le mea moni. Ia sufi le mea moni. A ua whiriwhiria le whai upos fulma le lima. E whai mamatua le nei tae ao. O mea umalava o i le tamā. O ia te au lea. O le mea lea, ma au whai atu ai, e maua mai ia te au, ma whaai loa atu ai ia te outou. O Ioane, o ia o se mori mau, o ia o se mori mau ola, a o ia o se tusitala sama ai o na mata, ma whaalongo na talinga, i feta lenga a Yesu. Sa inu i le waina lea sa whaari niwe Yesu le whai poiponga i kana i karileia. Talato tufa ina ia ma a reto o le waavenga lea sa whapanga i Yesu le lima afe o tangata ai le whai tauri ai tina mata maiti. Sa vai o na mata i waavenga titele na whaamao ni ai o Yesu o ia lava o le alo o le atua. Tātou i tawhatafa o Yesu, ina ua wala au i le tunga mau, la salo, sau ia i fafo. Mala ai o na mata, i le toi soifua mai o le alii, mai le oti ma le tunga mau. O ia sa ilo ina, ia sa ilunga o le tunga mau. Mala ai o na mata i le siti ae o Yesu i le langi. O ia foi o le soo na sili o na mawhanawhana, le la mafutanga ma le alii. O tusinga la a Ioane, o loo whaamatala ai le moni o le mori mau o le alii. Le mafua ai o na whaingoa Ioane le alii, o le areto mai le langi, o ia o le vine moni, o le halo o le atua. O le foi upo whainei ma tātou matua, o loo whaania ai e Yesu, le moni ma le whaamaoni o lana mau. Ai mai le vaenga mua o le matua. O mea umalava o i le tamā. O loo ia te au fo ia. O lona winga. O le tamā ma le atari e tasi i la ua. Tasi i le loto.
tasi i la ua i le alofa o lona uiga so se mea iai le atali'i e iai fo'i le tamā e ai se taimi ese ai o la finagalo o le upu o lo'o tau fa'amatala ai le valea o le upu fealofani o le fealofani e mapo ai se so'otaga e ma'a'a ai se feagaiga o le alofa e tasi ai se mafutaga o le malosi o le so'otaga lea ona o le alofa i oe o le feso'ota'iga ua maua'a ai seā ua mausali ai le so'otaga i oe tumau i le alofa so se mea i ai le finagalo o le tamā e iai fo'i le atali'i tasi ai le finagalo o lo'o pau ai le so'otaga lea le tamā ma le atali'i o le fe'au fo'i lea na afio mai ma le ali'i i le lalolagi ina ia tasi le lalolagi ia fealofani le lalolagi o le finagalo ma le tofā lenā le tamā o lo'o pau ai le mālō o i le lagi le tatalo lenā na a'oa'o i lona ʻauso'o ia faia lou finagalo i le lalolagi e pei ona faia i le lagi ia tasi le lalolagi e pei ona tasi o le lagi ia fealofani le lalolagi ia pei ona fealofani o le lagi o le vaega mulimuli o le tatou matua o lo'o fa'amatala ai le matafaioi a le agaga pa'ia o le mea lea na ou fai atu ai e maua e ia mai iā te a'u ma fa'ailoa atu iā te outou o lona uiga o le galuega a le agaga pa'ia o le fa'ailoa mai o le finagalo o le tamā e ala iā iesu keriso o le finagalo o le tamā e fa'ailoa e iesu i le agaga pa'ia ona fa'ailoa mai lea i le agaga pa'ia i le tagata lea se talai ai iesu le fuai upa sefulumatolu ae amaliu mai o ia o le agaga pa'ia lea e tupu mai ai le upu moni e ta'ita'i e ia iā te outou i upu moni uma auā e lē tautala fua o ia na o ia a o mea e fa'alogo i ai o ia e tautala ai lava ma fa'ailoa mai iā te outou mea o le a o mai o le fesili ua tula'i mai e fa'apefea ona gagana mai le agaga pa'ia ia i tatou e fa'apefea ona iloa mai ona fa'ailoa mai e le agaga pa'ia le upu moni a lea ua leva na alalaga ma alaga le agaga pa'ia e ala i le tau'alaga a le tala lelei ua leva ona alalaga le ʻaufaigaluega o le leo lenā o le agaga pa'ia ta'u le mea moni le fa'amasinoga lea na fai e iesu lea na tamomo'e atu ai le motu o tagata mama'a ta'ita'i atu le fafine mulelua fai mai iesu ua lelei mālō va'ai lautou ia u'u ma'a togi muamua lava le ma'a le tagata e leai sana agasala i oe e le'i fai atu iesu e aua le togia se ma'a o lea na fai ai iesu togi le ma'a o a fo'i e silafia iesu o le tulafono o ai le tagata lea e aga'i ai iesu o le tagata lea e faia moliaga ta'ape le fa'amasinoga ua iloa ai e agasala tagata uma fai mai iesu i le fafine afafine alu ia aua e te toe agasala o fea sau ai le poto lea o iesu o mai le tatou matua o mea uma lava o i le tamā o iā te a'u fo'i ia le tu'alalo ma le ta'ita'iga a le agaga pa'ia ae lē mafai fo'i ona tatou iloaina ma lagona ina le pa'i mai o galuega mana a le agaga pa'ia pe a fai tatou te lē fa'amaoni i le atua o le tatou mautinoa o le atua tatou te lagona ina ai le musumusuga a le agaga pa'ia o le agaga na te fa'amamanaina lana upu folafola na te au mai a le filemu i o tatou loto o le agaga na te ta'ita'i i tatou i le manuia o le ali'i amene tumau mai ai o matou luga lou alofa tunua le atua le tamā le alo ma le agaga pa'ia le ise ia o i le fa'avavau lava amene
Ua whaafonga le tunu i te tātou sauninga notu o le taio nei, ia na teita ia, Helena Wauna, le sunga le whawhingainga, Reverend Iopo Whanamaitu Asiata, e Kalesia Theophilus Church of Christ i Stokes Valley. Ma lo ta pena whaftaimo le upolfola le tua, e meseo le talo whamanuianga, e o le talo lavalea le tunu, ia le leile tua ma whamanuia atu i lau sunga, ia manuia tele lava singa mfuafuanga o le awhenga i ne yaso whaftai tele lava. O le teimi le ua lua sifuru 2 minute o te fitu afa le fitu o le tātou porkalame o le ata o le tai au. Ia usi mele whafonga le pese whalenganga, mele whi pese a le sāvale o kiriso. Ia ona whangasolo i leo le tātou porkalame tā lofa lava, o le whafonga me le tautua al si whafonga le lamua. O le alofa, o le tua, ele mawha. Matalaina, o le alofa, e tumau, e le liliu, e whaavavau, o le alofa, o le tua, e le mawha, matalaina, o le alofa, e tumau, e le liliu, e whaavavau, e oi maunga, maua lulunga, e tawhei manu, maua lalo, e lau tele, pei o le masa, o loa lofa ua, sili sili lava, o te vivi, i laua fio, e bata no fie, lava na wa, ia tu mau pea, o lo mamalu, e whaavavau, lava. O le alofa, o le tua, e le mawha, matalaina, o le alofa, e tumau, e le liliu, e whaavavau, e oi maunga, maua lulunga, e tawhei manu, maua lalo, e lau tele, pei o le masa, o loa lofa ua, sili sili lava, o te iwi, i laua fio, e mata mo fie, lava na wa, ia tu mau pea, o lo mamanu, e whaavavau, lava, e whaavavau, lava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te le tū le vai papa, a le au wasa le vai lolote whantao e tutuila manua, a mai se o le e tia longo o Sāmoa sif. Ele ato toia te au pai asawo. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Yo le so fo le wa tatu o dia de lo famala le 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 tua le wa tatu tonu mai ta o le so lulu o le so evil tatu fo longa le masino yu la ma no fo lo mni ata lo fa ta no fo la tatu tonu ya wa mai o le nei ta ya o le tatu ofisa nei o lo matango fie me uma ma le le lo fo le e fa pena fo i Wellington nei ya o lo matango fie me uma le ai se vesi file mu me uma ya e tadi tonu lo fa pena si tu o le tonu lo e uma wai tal si o lo fa pena si va ngalo langi lo o ma wel tatu tunu ya o le mele tu o le matu ama mo le ta mai ti wale tu wala o ya o le va ma le fu mai le o ma tu e ki le ti o fa long fa fo me tatu tu ya da fenga luenga ya wa deva na matanga luenga to tele o disi amate stemi o le valu po le iva i le tai nei ya o le nei tai o fo lo fa tu por kalame fa ta lo fa tu
ta lofa lava sunga I whawhenga mawhaletua o nei tamam tina mātutua lo le tino mana I whanau ta lofa I malanga mai o e mafuta mai so se tua lo langi malo so I fua manuela nei tai o fōua tātou lia la whanga solo tātou porkalame ia o vivinga le fionga o fasta o tai no toi luas furu minute o na tālea o le jura valu Fia mai tunga mala o le mapu o tuiana. Mali umai le fal fitu ia te oe le lio ainga. Fia maia, mali umai e sasa.
Pionga mai le sunga ya Ted Stanley, vivinga lona nu ufasto tai, o le teimi le utoi luas furu lua minute na tane o le valu teimi le usila. Teimi nei, usmali fa fonga le tatu tala o le tau, ia wā le tūlanga, ia fuafuanga o le ne yaso, ia one peona tui le mai le ofisi o le vai tau. O le tala o le tau le soi ma tele ina awa o le ne yaso mwha malu malu, o le aswa tai au ina i timu na matele o ni kiria ma vai ale matau le la. So ulu ti munga na Australia sto na imana sa e me tu to yel swing o le tau le isi luas fai tu la iluma le talo le tau le so mo kapiti ma tu fa nui taunaki Marlborough ma Wairarapa fa malu malu ma to ulu ti munga ile so nei e Paolo Hawks Bay ma tau po pe no fa no mai au kilani e nai timu o malu lu e no no ta o mo moa a mata miliono fa solo tu lunga le valu ia o le e ma fanfana se frutasi ia o maulunga le e se fumal fa o kilani se furu lima le fuole ma fanfana ia se furu male rua le malulu o le moto i saute ma tele ina Paolo ia Queenstown Dunedin ma ina vekako na tolu timunga ina le soni manu la tane iai e o atu i kala i estete o le malulu o le ea le moto i saute lua fa solo i lunga le valu ea ma fanfana iva fa solo i lunga le se furu male lua o leo telenga o le atunu ne yaso ma tele ina timunga le tele vaenga o le atunu o le tūle iei Napier Hastings ma Gisborne e Paolo le ne yaso. Mawai a pia i le soe awa oa luas fitu fuo le ea. Le vela i luas fumalfane e mawhanawhana. O le angoto i fule lai le soe Wellington i le iwa minute te ele lima na le fiafi. E o soa ele la tae au i le toe se fulu fitu minute le valu i le tae au a tae au. Le fuo le ea manu urua lo whamawina Wellington i manutua oi. To ese le tasi i le iei para umu. E to ese le tasi o lo iai ia wainua mata ia o le iai ia apahat e o fo ile iai porirua i le so o le mfua le mawhanwhana o whamawina e iwa whasolo i lunga le sifuru ma le lua o na wawai lea i le tala o le tai i le so ia o Wellington e pe le tai luas fu 5 minute te ele iwa i le tai o nei sua le tai to e sifuru tolu minute i le Fine, fiafi, hana toi pele o le tai, te o le sefuru na nei. Ea, o porirua, sua le tai nei le afo le valu, pe le tai, i le te rei te ala afo le lua i le auli, ona toi sua le o le tai, toi tolu minu te le iwa, i le pōna nei. Tala na o le tau, ma le tala o le tai, ia, manuia fu fuanga ma tau le manga o le nei aso, alo i e pefa nau i la tau malo longa mai tuanga wa onga. O le swing o le tupe le so tasi tala New Zealand mono tupe Australia i iwa sefuru sene. Tupe Amerika e 5 iwa sene. O le tupe Fiti tala toluta sene. O le tupe Sāmoa le utala 5 sene i le so. Tasi tala New Zealand mono pa angatonga tastesi. Ma le tolu tasi pa angatonga. O le tupe Sāmoa le utala 5 sene i le so ne. Ya, malo le vale angalei. Ina yo ainga o whaamuri mai Sāmoa. Maruia tele lo was soifua pa whapionero was whanau. Whaamaruia le tua ia te oio tato i meli lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manuia lo was soifua. O le soifa nei o Julai. O le tus whaitau o maua le tusi le a whaalinga. Whaalinga e toru wheupes furuiva. O tea o ai masasa ia i lātou umau te alofa iai. O le nei, ia e vili tai ma ia e salmo. Ia ole mafua anga nā lea e sasa ai, le tangata le alofa i le ari, ina ia salmo. Ia, whaaringa e tolu whapas fruiva o tea o ai masasa ia i lātou umau te alofa iai. O le nei, ia e vili tai ma ia e salmo. Ia manuia lo wasa i fua, pesera nei wha manuia i tō was whanau. Mai
atu o alofa anga ma whaamanuia. Happy birthday to you all, ia manuia. Loa sa whanau nei, wa e au ni. Ia tātou whaafetai, o lea tua lava ia mi ia. Lea tua e whaafetai, loa lofa winga se. Wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo aso soifu. Ai au ngalo mola. O ai na ai mai se lea tua. Fire e pea o matou loto. E tele pea lava nei aso, o to e whaapopo. O la fia fia matou, wa lenga tai. Lo aso whanau, le nei ua ulia mali. Manuia me tua i loa sa whanau. Whaau ngai na rou soi fua i ana wheau. Toe whaau popo i na pea ni si aso se te. Lea lofa anga mo ole, e le umayo ai na pele. Ai whaafetai loa lofa winga se. Wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo aso soifu. Ai au ngalo mola. O ai na ai mai se lea tua. Melva fonga o tala mena tupula langi nei aso utatua le aso iva o Julai o le aso nei tusanga e tasi valu tasi lima na filifili ai le ulua i pāle mia o le malo falani o ia le Charles Morris. O le aso nei tusanga e tasi valu tasi ono whaala unoa i le tunu o Argentina o le atuto tasi mai i pulenga Sepania. O le sol tausanga te si valu fitu na urua ia mata ai i le taamilisanga tenisi i le Wimbledon. Ia le lava tau te ilo le te mnei o lo whala solo pia. Matua te le taamilisanga nei, ta si valu fitu i le aso nei na mata ai. O le sol tausanga e ta si valu valu i Sāmoa le tatu tunu o na whai e le whaamsinonga o le lisaina le o lei mau. Ilo na wha o le maliu ia Li Chau. Na tū mai tangata nei tonu o le pusa foile po o le vaenga foile tū o le tangata sala i tonu o le whaamsinonga i le kuata e te elive le tai au le aso nei ia na tū ai lava ma filifili ua mea e loka i o na lima ma o na vai whatoa ese mai ai i le kuata e te ailono i le fiafi le aso na so ai na sala i o i le oti whamaumaunga i o lo iana o le aso nei tausanga e tasi iwa valuono i te tono ni usila ia o le rifai i te tono Wellington o Friend World o ia e anga le pili lea le ta ua o le homosexual loa ia po o le pili lea ia na pasia i le so le palmene o le tūlanga nei ai ia pei e whaasalaina whaafale pui pui maisi lava whaasalanga
pui ai le ono vai o se ali ma se ali ia walua ia ona toi te lo le pasi le sol palmene ole tulafono le ta ole homosexual law reform bill pasi le aso le palmene ana saini ko vana li usila le aso furtasi Julai to sanga lava le te siva valuono ia ma amata fa malu lo le aso valu o kuso to sanga lava le te siva valuono pe ole so to sanga te siva valuono no pasi ai pili le tono le palmene saini ko vana vem tulafono te siva valuono ia Julai furtasi ona so valu o kuso no fa malu ai tato tala ia to mo fa poponga te masani fa ftai Malo faftai ia ole mo se lava le vai o tatu wati o te le lopo le alsa sa o le foi na te alu tai o nei ole foi le o te alu yep malo fa malo si ne yaso e o lo fa lo o pito ia fu to mai ti wale tu wa onga alo fa tu si lulu mo ia gilani sunga matau nonu ia whangario Samuelu ia te lopo nei te Amerika po le te pangpang i tafuna ia lo ftele atu stoina pe awhai o pe tafuna lo fatu sunga valele ma lo whainga luenga i o tara ia ma lo na varanga lue o to sunga ia to anga e whainga luenga ma lo nga lue ma losi le wanai ia manuia tai au sunga sa ilau piniata ma lo na vala sunga sione tupai ma lo le uspo nga luenga le yaso lo fatu mo le uso ia manuia le ia lava ia ngaluenga o whenga iai sunga tali ia pulinu ule Hawke's Bay ia manuia le aso fafoina tanielu fatu le wano tina ia whenga uiai ia lo tele atu mo oe fafutai ia ulalia ia malo sa i folau fafutai tele ia lo fatu porkalame sunga pali i maisione tina ia lo salia manuia tai au ona minute lo toe ia ona fa fonga lo le tatu telefonu ngale toe se furu minute ona ta le ole valu ia manuia ia tapo inga nei matua i tono ainga ole fa fifianga me le pese le rosa pa pa mai se ki asa moa ia le manuia fa inga malanga disi ola malanga isa mol ne yaso le ia lo uma furu minute lo toe ona ta le valu Rosa
Pameta o mai se sa ili sa upeine ko mai. O ia we talofa, isi o ne alofa. Ua e sona faia, se fa fofonga maia. Sili lava ona e tausa o mai loloto. E ole lama le masina o la ua na se toto. Nei e whalape a ua o le toi whai atu. Ole mea sili lava ia tata pe alo whatu. Oia we talofa, isi o nei alofa. Ua e sona faia, se fa poponga maia. Whawhetai ai taua me ai o sau whatatau. Po o aku po o ia po ai, po e lo au. A o ai lava punga o nau pu e seina dia oe. Malu o le mai o le a foi o sinei poe. Oia we talofa, isi o nei alofa. Ua e sona faia, se fa poponga maia. Oia we talofa, isi o nei alofa. Ua e sona faia. Pale fianga le tinei teimi o le taiao, hea mai le ta ui o whātunga, le fianga ngalamalamana Alfred Hankin, i mara whi pese tafa mai ata o le taiao, ia peona iene nei taiao fōle o tafa mai ata. A mālora ngā lulu, e le toa vai atu o tau manino mai lau vai whafu a matau na tau malamalama mai, ia o le taiao la vai e pong sā le taiao, ia manuia tele nei aso, sa o le tala o le koko alai sa por ko pai taiao na se ele o le yaso. Fa malo foi i nei matua le vainga na yana tau whanau. Ta tele manao e a mata le aso i ni tala whanua noa e peo tātou ai o matua e mawhau lo loto lava i fuafuanga i manuia i te maiti. O saonga le mua i te maiti. Pa ia ma le whanua noa ma le loto nuti momoia i nei matua i Amerika i nei ana tau whanau teine. La iti ana i te neiti. Ta i walu, ta i iwa, ta i se furu mona tupu tau sanga le matua. Le na fiona tau wola le whalawe lave. O le sona tā ua mo tātou ma o le whaatimu ale tele o vaenga o New Zealand i le tele o taimi. Pe fona ia ile nei vai tau o tātou ia. Ia o le ai whaimati munga. Ia. Ele iei masesi o tangataina ia i le camp o le tola uapinga lea e whai ele. E loa e pāle vai tawhi i le pō lea. E na mamā whaati munga. Ia mo tātou ai a tamā o te le whaatonu atu e pe o le tātou fo i lea mtawhai oi i le taita inga o tātou a inga. O e seara nei taimi e te iau lolo vai e le masani ai. Ia o le whautuanga lea mai tātou pūlenga anu. Ia o le la pisi fo i le e tau le fele le solo i fafo fangu, pepa, ila, pepa, meu pa, o plastic, o una. Ia maso se la pisi ia. Tele na poloka ia la vai, a poloka la vai, ia o na faina i lolea, ia o le alu le vai le sami. Ia e lolo vai ai loa, ia mo tātou le ti munga lava le tele o taimi. Ma ta ala ne ai tātou tūlanga le na ina ia mautino saonga le mune o tātou a hinga. Ma se lava le lewa le pōpe a manolo. Ia e mamawhati munga. Ia, te minei tala mai Sāmoa us mai elwa whonga. E toi o wholowhātu telefone nei fwoi whao poponga,
I nisi foi o meo lo tutupu si o tātua tanu I Sāmoa usi mai ele whaafonga. I le whilua inga lau tu stala ma le whionga le minsta tau si o tupe le tanu le whionga lau timui a fōwa lese vā ai. Na toe whisilingia iau talafou I le tūlanga wata oto I ai le mata upo lesa whae unga whanoina le komiti whaatono le nupi whaa. E wawai ese mai ele 1% mai sa o whanga a tangata whaisa o whanga le tanu. E whesoa soani le whaatupei no ngase le awinatu e tunu e whafo mo tōng whitinga. O se tasi o mata o poile I taria ngō fie nisi lau whaisa o whanga. Ona o len sau no le whionga le minsta o tupe, o lo lava matutoe po o lo le leide tūlanga le pākete le mālo, be sa le te tau una whaatino mai ei le a whanga, aina sau no lau timu ia. O lona winga lai le o whaile o mwhaiona whaatino le mele te minei, o lo tau tō pepa le kabinete le whais whaiu. Sau no foi le whionga lau timu ia, o le whanga le nei al komiti whaatono le nupi wha, e anga wa aiso o se tangata ngā sengase lava le atunu, e fia awinatu I whafo mo tōng whitinga, peita I e ilo le mālo ia so o se tālu sanga I ngā sengase, ma fili mai e ngā sengase tāla whengai, e te tau ona awin atu. O atunga lunga o se tasi o ta mā pālota o le tu mālo pālota o palauli numero tolu, I da wā o mai lava le teimene nei ma ua whaata apele pāia inga ua tua nai, o loo nofo fasili pēa le to tele o tangata o le tu mālo, I tala o tupe o loo whaalu I ea lātu miliona tā la, e pei ona whina wina I le tamā ia au tanga vaia upā, mai ua mai a fo I le se fuduaso na tu inatu le tusia lana lo ia I le ofisa le whonu wha vai ala lātu I tu mālo, mai o le a o atu lo le mata o pu le tūlanga le wha amasinonga, ena ua mai ata pa foi se fina ngalo le fiongo le lato fai pule, le fiongo le minsta tausi o le tanga luengo tina mta mai tai a tina no mangfso tai, le fiongo langa aia ti ai tu au tu funga, na ta uel ta mai au tanga vaia, na wha amanino lave le fiongo le fai pule a mulipola na rosa ale mōli o au se ei a vema minsta o le tupe, e mawhai lavo na ta pa se kopi le report o le tupe, e so se tasi o I tu malo, mai o lato ofisa o whonu whaavae, peita I le o lepe o na whae lorita mai au tanga vai o nā tunga lunga, e o lawa I whono le tu malo, e leo wha lia ni report o tupe, mai o loo fisiringia fo I le tūlanga o le lisi po fe o aluanga I eise le ni o lea lisi, e se mai le mea sa whina wina e nisi o le tu malo, e na ia fausia I le loto ao lea onga. Wa amatalia se awa onga tolu aso mo le autu stala ma le au fasa le lau le atunu. E toe au talu e nisi o lui tau na whea ngai ma le whainga pālota talu ai le lua awhiluas fulmaltasi. E toe mati e le isi la sanga lea e tā pena tuai mo le whainga pālota le atunu o le maasina fawa au kuso. O nisi o ia wha le tonu mai le pito la au le autu stala na tā ua le presidente o le asosia le autu stala le atunu o langi keresoma. O le ngā luenga nei wha atu stala. E ta tau lava na tūtu atasia neutral. Ai o le whaanoanoanga le nā na tūlai mai I le whainga pālota o tuanai. O nana o mai lava le whaasehafo ia le sa avema komisina. I le tūlanga le mai tauina. E to o lua tātou sui tu stala le a o le tā ua swafa. Ai maua mai ia escrutinia lesi ilana sui tauwa. Ia escrutinia mai malis. A le teimia tasi o le au mai la li pot. Sa te tau ia te ila uan whaamaha vai pe whaini livi. O nā ngai le whaatino nā tūlanga. O le tūlanga lea o le ngā lue whaato stala to i alu to escrutinia mai o. E le tala whea ngai nā matatou ta iana. Ia o vaenga o malana o le lo tilo iai. I le teime tala noa le tatou ta iala. Aso ta iala. Mai o lo iai lava ta iala maa la fua e lima ta ita ina inga ruenga lau tu stala ma ofisa whaasala lau. E le vaenga o le tātou ta iala, o le Code of Ethics o lo o te tono o le tātou awa onga le vai aso nei, o te mana tua o le whainga pālota lua o lua tasi ia na matua whasilingia ai le tūlanga fo ile o le tūto atasi o le tātou au nanga. O maua le tūlanga fo ile le wālu lava le tustala ia e pongi lana ia vaenga wha au whai. Ia awa ngalo ai ta iala e te tau ana muli ta ia le whaatino ino le au nanga. Lela ia le vaenga na leo lo o la vea le tātou por kalame le aso atai au, o le whaatala noa ina, ma toi whaamautu ina, o tātou ta iala e tauna muli ta ia. O le iele whaamoe mua le por kalame le awa onga le so, o le a whaatasi e toi tai o pāti mai vanga whaaupo whai o lo tau fituli le whainga pālota,
o le komisina o le matagaluega o leo ma le afioga o le fa'amasinasili atoai ma le komisina o le komisi o whainga pālota e whātalanoa nisi o vaenga e puia mai ai whaafitaauli lea sa vaia matulai mai le whainga pālota le lua whelua se fulmalitasi sa haafia le autu stala i le ripoti o le whaai unga o whainga pālota e nei o ngatasi le ngā luenga le autu stala ma le au whaasala lau ma le whaatinonga o tūla fono o lo lima taita inai le whainga whiliwhilinga le atu no. O le porokalame o le fofola le whala e wheiloa i eile taitai o le vaenga whaupufai o le whaatuatua le to Sāmoa o tasi ma le autu stala le vai aso taruai na tuina mai eile tu alalo le fionga le taitai ia la aulu le maali to le ua tepola te Valfosi Schmidt e whaatatau i le tau fia mamolia i o nisi na o lato whaia ni wha luma a ngai nisi tangata i lunga o penga ta wha langi ma wāwhai na ele tamali anga o ia tangata beo na saunu aila auli e tā ua le tūla fono mai o se mea te tau o na wha tino ai o lana tu o lalo. E le tau fia tūlanga o le wha tinonga o le tūla fono a ia sao, ma whea, ma whapaleni. O le fesili, o ai la tau e lafo upu ma mafa o na tau fia le maloka. A o ai e lafo upu ma mafa e whasa o loto ma whasa o te fo i fafu. La e mori maule atunu. E inisi o la tau e tūnga atu le la tau sauninga. Na whai a tau, whai a fia me, whai le whaaspati, a la le mena tupu. A watu fo i teil whaamsinonga le lava mau. Le tai lava mena whaatino, toi whasa o loto, toi fo i leing whasalanga. A o ai la tau na e sii, o ai la tau e sapai, o ai la tau e toso. Ia, o tu alalo masani a le lo viso leo leo. O a lefo e maitau. Ia lefo o kaloka nisi na la tau whaia nisi o whaamatalanga. A tino peltu la fono. A ia whea la. A ua nei whai pito tasia ma se tau iai ma pui vaenga. O ai lava ua soli tu la fono. Whai lea mea tonu. A tino tu la fono. Pei taina tā pae nisi o lau tu stala se fina ngalo le fionga le kumasino le tanga luenga o leo leo. E nei e te ena le fina ngalo le fionga la aulu le maali toa. Mo ke le whailongangang iang i pāki man kulang whapenga. So o kangaka la iang whauru mai la kōkang i e whaasanga i le ringa o whamuinga min tamorele ele. O kaka ngā ring whauru mai la kōkang inga ua la koi loa ua ingei le ringa ingi Sāmoa. Ngā ranga māfua i onga whaisu e ngā leo mōri ai kei mingi. Ora we si kangi whaupopo e lua fo i lau whauru mai. So a total of like 8 complaints lo way gaming. Mai le fa pe o mai pa ki. Ele se kangi se pa ki le mai o kangi ka ko kasi e mai. Ile ka u fu la ko ingoa yang o kalame manga live yang fa. Whamau nia mai al kumasino mtanga luenga o leo leo o i lātou e tō valulia ua whaau watua lātou tangi ile ofisa o leo leo. E au fiai ma le fionga tuila e palu pe soli ai Dr. Saile le malia le ngoi. O tala fowia, whamanuia tele le tue fua whanga la fianga ei ma sio tātua tanu le nei aso, whasoi foia. Tala flava le whapoponga o tala fau mai le si ufonga le lau moa mō le nei tai au o le aso iwa i ulai lua whelua lima. E se fulu lima tausanga o Katie Margaret Iti na maliu i le aso toona i le whale mai loa hat ina uo o se tūlanga o ngaonga lona ngase mai le fulu o le tala lona tama na matau na mai Katie i le aso lua le vai aso taluai ma whaasolo solo lava ina whaatitele ina i aso muli ane o le tai au lava o le aso toona i na wa ai le tinga ina ma ave ilo le whale mai na siake se fō mai o le fatu ma se fō mai e whaia ta otonga mai loa ini su enga wa iei se vai ta amilo ilo na fatu. Sa mulmawina lava le whaasolo solo manuia i le lava aso peitai se fulu tolu i tu la mulmuliane ai whaafua sei ona toi whaatitele ina ma le toi tātalo na fatu ma umai lava lona ola. E fia le teine tala vau le ta alonga oni tama i ta avale tutu.
Po le drag racing, pe ona whaalia e lona ainga, o le masino o ki tōpal tau sanga taluai, le taimi mua na tau vai se tu unga o le ata alonga, masa unga ile kolisi inai, o le tau longolongo le tamao keiti mo isi ainga, ina ia whai tui pui o le fulu, o a unga amata na a fielo na whawhine, o le tinga o le tino, ta whele isu, whaapea ma le tale. Na whaasilsila le soifua malolo ina ni usila ile asolua, o le ale whaongaina moe ngai poto mo whaile lema pepe fō, a wale i tu e taunu i ngase whaafose i le whalemai. I Wellingtone, ina ua whailo ile asonga fua ile le tio ni usila, se whautua ngai whaataita i ile a whainga, ua whaafeta i le iunia fō ma isi nia, le toi whaataatia ese o le a fuafuanga, na whaalie Jane Lawless, o le asosia fō ma i le ASMS, e le mawhai le soifua malolo ina ni usila, ona fofo se whaafita au li tele. I le toe taunu i ngase whaafose i whale mai le atunu o, i le toe whaia fo ionisi whaafita au li, i potu mō ngase le whale mai. Na whaalia Lawless, e atu ngalu tangata umal whaafita au li, i tue taunu i ngase whaafose i whale mai, peitai, e le whaapio le atu e whaatupu e fo inisi whaafita au li fō, e fo ai, e matua te le popole ngai le awala, na whaatauta i le whaafita au li whale mai Wellingtone, pei ona ta ue Lawless, e tu sai malipoti, alele Johnny Usila. Ua whaailoilo fiso malanga i ngā New Zealand, sa fiso soani ni tangata whainga luenga o le ofisa i Sāmoa, i se tangata i le whainga ni visa ai mawaini taui, na whaamatala i le pule o le ofisa malanga i ngā New Zealand, i le i tūtau i suenga Steve Watson, i le Radio New Zealand Pacific, lea mata opo. O le vai sonei na whaasala ina i se tangata anu Sāmoa, o na olona fiso soani i nisi tangata Sāmoa, ina ia mawhai o na ngā lulua i New Zealand, ini awala whaasoltu la fono. I le vaol tau sanga i lua fisfulu ono, ma le lua filua tasi. Na totongi i tupe e le tangata lea na whaasala ina le maasina o Aparila. Lea tangata e whaangalue ina se au nanga e au mai ni tangata Samoa ni visa whaingalue nga pepelo. Na whaasala ina lea tangata i maasina e ono e nofo wa ai ilona ainga ai o le tangata au tuol sol tula fono mai le amatanga. Na whaasala i tau sanga e wha i le whalepuipui ma whaatonu ina e totongi le wha a wheta la. Sali potia le Johnny Usila i lea taimi e whaapea e to olua ni tangata na whaafaigalue ngaina tangata anu Sāmoa i se awala i le whaatangaina le tula fono i totono ni Usila ma fesosoani isi e soli le tula fono e ala i le mulimulta i o tuunga o lato visa. Na ta ue Michael Carley o le ofisa whemalanga inga ni Usila na whaasufia tangata e o mai ni Usila e sueni tupe ma lafo i o lato ainga i Sāmoa o isi tangata na langolangoina e tangata e to olua i o whaasalaina le whainga o lato visa asiasi ai o isi sa langolangoina e o lato lava ainga le whainga o visa ma whaanga solo le whainga o lato visa le ofisa whemalanga inga ni Usila na taunu i ni Usila o na whaafhainga luenga le molsilia ma le whaasfulu i tū lai le vai aso ai tutongi i le se lautala i le aso e mawala lo ifo na ilo le tutongi o le tangata matua. Na whasoso anini tangata whainga luenga le ofisa whemalanga inga i Sāmoa i le whainga o pepa ai tutongi ne whaamanuyanga pe ona ta ue Steve Watson e le itele ni visa pe tai ona o le vave o la lato ngā yoinga na whaia ini swinga le puipuinga o le whaanga solonga o lato ngā luenga i le ofisa ina i taimi ua mawai atu na lai ona vave maua lea mionga maloka ina ia tangata mamoli e le tola fono na whaalia Watson o se mata optau i a mionga pio ma o se whainga whaasolutu la fono na tupu i tutono lo ofisa ai na vave ona maua ma whaia ia i le fofo. Na ta ua fo ia Watson e le o se mata upu e ta atele mai tasi le taimi o le ua tupu ai mai le i fo i se so o tanga o tangata ia na whaia le solitu la fono i nisi whaala potopoto ngai tu atu e le ia ini tangata whainga luenga whaavai taimi whaatoanga na awhia i lea mata upu pe ona Sāmoa Watson i le Radio New Zealand. O loo i luma le whaamusinonga sili po le Supreme Court i Wellingtone, le whinaunga le kampani la o pasese le upa e whaapea o lātou aweta avale e le oni tangata whainga luenga o le talo sanga toi apili lona lua lea le upa. E whaasanga i se whaai unga le whaamusinonga e ilo ai mata aptau i ngā luenga po le Employment Court na whaia le tau sanga i loa whelua lua. O le whaai unga le whaamusinonga e te tau una i se puipuinga moni aweta avale se to a le upa i le whale whainga luenga ma o lea i whaai unga e mawhaia i ave ta avale una whinau i a maua ni a lātou whaamnianga e pei o asolivi
tutongi a mata po le minimum wage ma tutongi o aso malo lo. O le fina o le upa o ave taavale o ni au nanga tu mo oti mo whela wa inga a wātanga tai te eti e taavale ma tangata tau sami, riders and eaters ma sa whaiani a lato kone karate na whaongai nai le app mai kamupania le upa na sa noa le loia le company Paul Wicks. Ile asolua na sila fia lele e ave taavale ele isaini ini mali lianga e pei o le tele o ngaluenga masani ele whaatonuina ele upa i tūlai te tauna whai ngaluenga ai ave taavale ai o le app le e mawhaiuna whasota i ave taavale matangata e whaongaina le au nanga e silia malito o lima se fulu ave taavale ma le au lango sa poto i whafuane o le whalafa amsino ile asonga fua o se vaenga o la lato te e na whaatulanga ina e unia tangata whai ngaluenga o lo o tali e te ele apili ale upa e toi whaawau le apili i le aso. Ele i whaia se whai unga le komisio i loilonga, po o aini tai po ni whai pulo le ato la ilo mal so enga i le talia New Zealand na whaia le COVID se fuluiva. O le so enga, o lo wawa ai le talia le malo i le wha mai, maona a fianga, o le so enga le vaia sonei. O lo o matai tuina ia a fianga mai le toi whaau popo le taimina loka, pe tāpuni ai au kilani ma Northland. I le lua whelua tasi, whaatasi mai e inga mō tui pui ma le saonga le mō. Sali potia talu i nei ele leito New Zealand, na talo sanga ina ele komisi le sa ave mapale mia, Dame Jacinda Ardern, ina ia whaiasana moli mau i le masino au kuso, i le taimia fonga ina i whaalawa i tele le mata upo. Peitai, na whaalia le komisi, ele i whaiasa whai unga po ai o le atu la i le taimia fonga ina i le mata upo, o lo ilo pea le lisi o moli mau. O le asolua na whaalia i Dr. Anje teke tilo mo le suenga e whaano se fulu tolu afe o na solia e tangata tapu po o sā i taimi na loka i le atunu ma li po ti atu i leo i le taimi o le whamamalunga o vaenga ese po o levels o le wha tolu ma le lua o le whaamai. O taimi tau fie leo ta avale le awala sa le isolonga le lei. O na sa maasani o na le malamalama leo pe whaapefe o na whaamalo sia ia ingo taimi na loka i le atunu po o lockdown. Na whaalia se whaito wha Pasifika o soifua maloloina na tele le numero tangata Pasifika i so se vaenga o le whaamai o le COVID se fuluiva. Na whaalia le tamaita i mai Dr. Fiona Bolden e to o tele atu tangata na semanue mali leo i le COVID se fuluiva pe ana le ai lockdowns na whaia le malo i le taimi o le whaamai. Na whaalia le fia o le aingo se tina iwa tausanga le matua o kalai estete le ana whaafosei o na momotula na laina telefoni i le fale e le kamupani o na ele tasi se aso na motosi e le telefoni e tāua tele ilo lātou tina matua. E no foto tasi Doreen Robertson mai whaalangolango i lana telefoni i le fale fsota iaia so uma i o na ainga mana wo ai mai se fo i pe atupu se whaalawelave whaafosei pe ita ina motosi e le aso lulo lwaya stalwai. Ina ua toso le whaipa ilo na lawa o le tala le spark ilo na ainga e toe o lātu i te tono le sfululua i tō la peitai na tua na i aso e lima ma isi mau wala au i ai whaato ato i whaao lātu le telefoni o le tala lana tama o Trevor Robertson i le checkpoint na i talo na tina ona o le whaale tonu na whaalia so upa le spark. Sao lātou whaana tina tia le mata upo le telefoni al tina ina ua whailo atu le aso tolu i ulai peitai ele i lava o na lātou whailo ia Doreen malona ainga le whaanga solonga o la lātou suenga ma taimi na toi whaalile ia i le laina telefoni ma o le ato i sue pe ai seana tupo i le whaale tonu ma whaia fo ia i se fuafuanga tā la whiangai. I ta alonga, o le mawhaia le kapeteni ale olo peleki Scott Barrett o na whaawa wina i se ta alonga i lua o tutoe ma le awa falani o na o se manu anga i luna vai na manu o mai le ta alonga whaitaulia i Dunedin i le astona i taluai sa wha amaoni e le asonga fua i se wha atalo na manu anga ele i whailua ina po ai se tase suitulanga i eipe tai e manino lava o Patrick Tui Poloto le Blues e tu sai fo i matau mate ngā isi. Ai o adi sa vea leo le ASEAN a vea ma kapeteni o lolo peleki i le alonga lona lua e whaia le polas tona inei i le Sky Stadium i Wellington. Tala whauia mai le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai te mola vana whafonga telefone i vai le tae o nei luas fulu minute u te elvano. No whaftai rini whaftai il mafuta mai. Ia mai se fo ia
Nei tātou sunga ne mia malo mia manuia te oi mana inga lo fatu por kala me msanga fina I ya malo la vali tawatai o tau lai ngā ruenga ya taluai ngā ruenga ya malo la ya lo fatu por kala me fatu tele al stato fa fi fianga vai foi e da vulus fu minuti o te nel valu tu tu si fon le mo Tulanga, bailong ay
matafana ole mabaenga ile tulapasa no otaua ole mabaenga lava asina ya toiba o kilea fiafi otetuma ole talisuana o sole fetuao sauniloa iyo faiba le maunga o mafalu bafuli maya betanumiai le ulua imasina maua inakuwa mele aile matani manatua ilo uloto lenu usikuba pasiona vai le ufa asamo na foai foai mai Osio unuku afio tapa amale matua Sāmoa leo inamu imalailo na talaanga ila ua ingoa male mama ile ala taua ofa alupenga na walawilo ai Sāmoa ofa alupenga na walawilo ai Sāmoa Ole whawhiwhianga me le sunga tau whiwha Sofia ne yafu na mele e le toi lau ina ua luas fulfitu minute o te ne le walu. Ole whiauta ua voilele pio le tala lea alonglong vo yaso ia o le tā ua le melo lot whawhitai a. Waine te mine e pi e mele e tātou le timu pe a timu. Ia ole ngona le pese o ne yafu na mele e le toi lau. Ma nei ia le ua le sai pe a timu ia e tumu tātou lot whawhitai le tua wai. La e fia inu le isi no o lalangi ma fia inu tofa le vai ia le mele tātou nei tua lalangi. Ma lono sa me te watu i tā longa le whai unga le vai aso le timu ia le tātou si e toi sui mai le tau ina ia uni mase se e le polo le tā longa le aso toa nai. Ma ia ua nei a whai nei la tau e o le malai i le whai unga le vai aso nei. E le whasilanga le nei wa yo uluma whasilanga le mafutanga lango le HRPP Wellington. E mo mona u whatalo whasa mo yo pa ia whale tala le lei, pa ia whale anga nuu mau malu whaale malo tū lou na lava. Ai whaasino tonu le nei whasilanga i sui au i uma o le vaenga whai e pui ai a te tau o tangata le HRPP Wellington nei. O le a whai el tātou whilo inga i le Queen's Post Restaurant i le numera lua Ward Street i Trentham, Upper Hutt, i le astona i nei le aso sifululua i ulai. I le lima i le afiafi, ma le tua mali tau lau tau mafutanga ma lau vai tau mafa, tā le soifua le lofo le tua tātou whilo i ai whaafitai, ia o mataanga surunga tā iti, o le o lua tasi, tasi lua iwa, wha tasi o, telefoni o lua tasi, tasi lua iwa, wha tasi o, ia o le teitei fono, mo le lau a fono. Ia, pauleo le tātou whaasilanga mo nei taimi. E ile teine telefou le na tā ua nei savelina i tātou telefou. Ia le na maua le fulu a vilfale mai le uma i maulo na ola. Fautua mai mātua o le teine telefou le mau tātou umana mai whaitete le malulu. O le tele io so i fua e a fia i vai tau le tau malulu New Zealand. Ia ua lava le whaatamana tātou. Pui le lei. Ia, o nisi wai taimi e nau o tu mātua i. Tamaiti ele ile malulu e ta ilo yeso. Ya, e fa pena fo ia ta e fa ilis. So le ave mai ele malulu fa so. Teofo. Ya, lai fa ye ile tala ta to ma tu i tamaiti. Malo lava. E ile le telefone na mai le fionga la wana na file sa ta ua ile fuafuanga al pulenga al falma ile Wellington ne ia whaititi a ia
moenga mo nei fai le lempe fo. Awana na fiana to sui ya yo le ale tau no ule fuanga. Ia langa lai to tele tanga tana fi na u ele ta tau na fai ti potu mo fai lele. Ia po moenga ia le lau tu mau le si swing al vaenga le na. Ia pe ona fa mana tu na le la ia le la vele yo i Amerika. Ni te wa fai na lo fina ngalo fa mana tu so otu. Ai le fa mana tu atupu ala wo mana fa mana tu. Ta uo le tau langa ma le ala pea o le au mātutua pea ti munga. Elena Wellington is o se tua ni usila po Australia o tonu no fuai. Ya misian mele o le timu le po ele i loa se sila mana i ele moe ele lom tua mamma fa ti munga. Ta uo lava i le siaki o fafo le fale po wa mai le tūlanga o le vai. Ia ina ia aua ne tupu ni fa na fa pea me tau wina ile fa na vele le pa le vai tafea. Tato vai u matuai news. Wa pe o sile tu e mal se lauso i fua ia u fa mawina wa afia i fa bla. Ya sa o na fa pe o le aule na lo fia i se manu e titi so i fua afia. Ia pe le ai fo se so i fua afia. Pangale i o le pong sala va ia o lo na po ia la umano lo tangata. Ai le lo le temi si ia i so va i vai tafele ia. Le na afia i lo no fuanga le tola wa pe tangata. Ma se to la pinga na iteine tala vo ia sa fa ia te mile le tu wa nga Amerika fi automatic pe votato nei automatic maior kempale onga oka fi automatic oi ta fa fe lo imana to ia ai le lo me tu ia ai al fa manatu na mo ta to nei ta ia e tele ia tu pui le so i fu mano lo ina le fa le tala vai ai alu fa tala vai si di pe po atu i le te fa ia fa sao e luta ua le vai fo mai i le nei teimi i le fa whainga tau na wa ia fo mai i le nei teimi ia mesi fo le after hours po le emergency na ua tele ana fai le fale tala vai ona na fi pena mai telefo le ua umar fa sa langa ua laure ungar fa msinonga o le istangat Sāmoa tu lo lava le fa ina o le ngol tatu tangata ona o tatu tangata pele na tala no atu por kala me la matanga o tau sanga nei tangata e whainga luenga le ofisa le ma me pio pio na lato whaia le immigration New Zealand i Sāmoa. Ia ona o le sosoani ia wala pio pio ia na whaia i mawai visa o tangata mai nei le whainga o tangata i lato na umaia. O le tangata mua le na whaia nga yoinga le whātau sanga mo na tupu leo whalpui ai. Ia manisi sa sosoani ia leo whātea mga luenga ia o nisi. Ia la sala le fale. Fa tai le official immigration in New Zealand. Ele va viola to so enga na mau le mele. Pental no to por kalam. Tele ia mo le mau la to le finga tai na mau visa ia malanga mai New Zealand. Ile official ia pia. Ia ane na mau ia va nga pio ia na fai to tonu. Ia e tongi tupe ai le tangata ia na la to fai visa. Ai mau visa ia o mai tangata i fafo. Ai pe fia ne tangata e fiu e whaatali le visa sa utali ele mawhai. Ia malo. Mana e te le vavi o le tatu official immigration ni Sāmoa. A New Zealand. E le so enga o vaenga whapea. Ai se vaenga o tala fogo te whiwha soa mai ai. Tātou tala no. Na vini mai le o whātolu walu lima o whātas. Tātou whasoa i le nitai au. E le whamsinonga le upa le na mālo i nei drivers pone e wata le upa i nei Wellington. Ia le fōringa mai, ia le uato e alu fōri solo te le upa whasanga. Ia o le kompani e tele ala tau tupi. Le pole a le tau o lo ia ma le tau o whamsinonga. Ia la e whai atu au whai ina la e whai ia mola tolo o whina uina mu tā upulea. Ia manuia lava o tau, manuia le tau mwhainga. Ia i loa i kompani. Ia i ele fa pe pule ala to ela to finga fe tangata la i foi ia tau tangata la to telu ia ela to fa msinonga e na mai tau na foi telefo pe ona mai foi tatu tala o le nei taia o lo fa to le paleo ma lo ma to mai ia sunga ko le lio malo aftai trini lo fa mo tina mai se wainga aftai tele ma futo mai sunga Ted Stanley ia ma fa vivianga ia fa manato to ia vita vale pui le oe ia ma se o la wala isi tu ni sila 2 minuto le toyo le tano le iva
patau la I tangata ua tumu a fai e te le fai te I taimi umala e o se fa alave iso o se tangata abeta avale aua e te halu ona ya faina se tangata I le auala wa ai le leina I tamaiti o le aonga maua o e leo sia kisa o I le sela abeta avale aua le sona fiti vale le fonga umile na e no foyo utalane wa ai le luma o le tala no e moane o I o le ata tu le tamalo Sāmoa nei ka apea fōi o O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Volo mai o mano le vovea e fia whalongo Sauna saulea Ea eti ea nei lau pasika ai o usu e hena A ai lau kaiwa E la te asoa o ola taula liloi Lau mamasu e tupela o tauli Ole ala foi le mana mea hela o la sui puai Tua I moana tatu mata Ea Fai mai a sau Petua I moana Petua I manu Sau I au pele Sau masina I puwa I manu Sei nua le amoi I tama o le nua I bolo mai o mano le vale au Te pia whalawa Sula soleo Ia eti ea nei lau pasika Ai o sua e hena A ai I lau kaima E la te asoa oi o la taula hiloia Lau mama sua tupela o taule O le alo whai le mana Mea hela o wasu I pu
Vianga mana fepese le penino tia fau, sfruiva minuto lo turna tale. Ole tu la iva, tale iva, io te fa fongole tatu telefolo fa tu si Agustino Aaron Sila malo. Nei matua tau si mana valo mo mel tatu tua. Ya malo la sunga mata Mateo Maulano lo fa tu le sunga. Ya tina matua ya ita Casiano, istina ya tawa. Ano fa tu tamaya le ya va pe si tamaya tai man fa tu f2 no ftenia tu ni tai malulu sta mam tu ya funga le tamala va ye le tu man tu man tina ya tu o ftenia tu ya va pe tamaya fanonga sina ya Evelina ano fa tu por kalame ya fa menu ya tu le tamaya toti no lava le on sa il ne yaso ya tama tina tu lo ya inga ya malo lava Olo au waisu yo tato ofisa i Sāmoa sunga tase salem se ma ana fa solo. I seminar o fa solo la tu stala i Sāmoa ia wale lato ngalu nga faile ta pena i moli palota. Ole mahenga tate fie fa manatu i tato tunu. E ti ngal fina ngalo le istangata i ona mafu mai ono vanga fa ufaina te langolangoa. Ia tu alaloa, ia ole fai a fuala tu stala. Afa pe o lela kava mai wa lela i tato ofisa i Sāmoa, ia pe o lela au mai le tato ritio, ia fa sala lau ngole palota. O le vane ia fa ina lau fina ngalo pe a sasi se fa mtalanga tu stala, me se alwal tato o ia awhenga luenga. Sunga ta sesa manisi o la i Sāmoa, te mina au mai tato fa sala lau. Me se volte imine, tato fa nongot, o nga luenga fa tu stala, o la fa nga luenga, ia le ua fa ina i fuala to i fa mtalanga ma upu e la foi. Ia le melea, o la ta pena la tu stala ina ia le leida mai ngo fa sala launga, ma ia sao, ma ia matango fie a wal fa fonga ato tato inei. Ia, tato lango zia la to nga luenga, la tau ma fai. Ia, ua pewa a fa ina fina ngalo tangata nei teime ma fua mele pati ila au iai. Ia, na alu fa solo atoa ia lea. Ia ma whaina ia whira ngalo nei tangata. Mo tātou ia lau whanongo ti whonga lau mua i lunga o le tātou ala leo. Wha maa lo lawa le whaasoa whata mali. Ia ma le tō wha mau ma le whautanga na loto ina ia maua le while mu. Ma ia maua le whiwhia. Ma ia toi fo i le meza iai. Ia ile efe se i tangata o na whang whaupwhai. Ia tasi a tātou. Ia umalu tangata i la tō ahinga. Malo. O le isi vaenga e whamana tuatua ia, ne te ua ngalo i tatou mātua to ia ia le o ngalo vaso le ia le vidi mai le isi na whamitala mai lan whanau whamai. Sa ole le ia oi. E whiu e whaita mai ti o lato of mawhana whanai le whai. O ise mea na o miti afu e ofu ia sa ole le ia. Te mi whawitata sau i te New Zealand, sorry. E fiu foi la lota ainga me se fai lo ma fan ta te le malulu te mina la vela le tino wala sa mo Sāmoa ya le wota no foi ne yo foi tuanga foi na le fai va ngale ta fa mai o le wa mo le un se i pe na mo le masino uni ya la usa ili pe fenga lu ngal te mina nei ya ma no ia te sa ili ngo pe fenga lu ngal nei vai taua fenga tala va na mo nga luenga ya ese a wala le ya o le tangata malo le se i Sāmoa a whai olo na wala wina o ni usila. E su e alpe whenga luenga maua. A le fiu tangata ine i su e nga luenga. Ia o mai lole ine ni usila. Ia su ye le a inga i Sāmoa. Su ye le whanau. Ia peo mai fo ine to e naore Australia e wha mautu o tele i le suinga. Ta tali tonu a le tele o le suinga o a inga o le tātou o tunu o. I tangata ia o mai se mai nā tōu ia o mai ngā luenga whawai teimi. Whaila la tala o le teimi nei konferenisi lai whanga solo i Sāmoa. Konferenisi ale kalesi e tisi, ma le konferenisi le worship center. Ko se tumo Sāmoa, mo le mauna le o mai Sāmoa le tātou tunu. E le tu ua ia tangata le malanga i fofuanga le a inga ma tā whaonga. E ma tau tia le tumo le tātou tunu. Ma na tua la, o tātou tangata i e o i Sāmoa, tangata Sāmoa mai Sāmoa. Ia ma nā tau whanau naola i nei, leo toi fo i Sāmoa i konferenisi a kalesia, fuafuanga a inga o whaeulawe o tā whaonga. Ia wana tātou nofo, mala i Sāmoa. Ia se manu e le tele tangata e malanga atua e le tele tangata tātou le nofo i whafo. Ia, o le taimi fo ele nei o le tau sanga le masino iula, i mei tau ina le si ilunga le tau o loa.
ia taʻita ia e lē afāina pe a siʻiluga o loa nei o tatou lava tagata o le tau o loa ia pisinisi e i Sāmoa ia awhia e o le alaisa o mana onga wasa uma o le alaisa o le whalao mata o le suka ma mea uma whapena o ka le tau ngata i Sāmoa ia e fuafua sau malanga pe te malanga ia o ke topa po se tema te mililei ane i whaisau pusa a ve tongu tanga laisa tanga suka tanga whalao mata ia e tamalana e tau sia le malanga me sia le malanga wele le lua vai aso pe toru vai aso e to tele lau malanga whai le pusa e ave tua ave tonu pusa e leni ia ole malie vo ia waso ia pe o meio e leni sa le ave ni oso tanga te Sāmoa a te lo le mena u ave ole mafu anga le ele leio e leni e mau e neni usila te watu tamana e fai e leni pe atu le tau le umu tu lo wa ia le pe o le sina fa auso mana ia tu tono le pusa pe pusa e leni tanga suka, tanga whalao mata, tanga laisa, ia maisi vaenga umana e silfia. Ia na watu lolo le pusana i Sāmoa. So soni le unga sese. Ia ua ia tau maftanga le umalanga pe amalanga i Sāmoa. Ia masena i utatu wa inga la wha muni mai. Olo si oloa whalongo i Sāmoa ele oto e maua le isai. O me o lauti. Ia tuu i ma lauti, kofe, mailo i tutono le pusa. Ia vaina le mana. Ia o isi me vo ie pula oe pe ave ia mena al faitari ia oe ia ma pe la vili mai lo anti Sāmoa voti na niana vali ulu mal vali fallinga ia o mena fai o ton pe ave pe le ave wai le ta ua mo le ai nga tol na tula lo fatu sunga ma fo Eric ma ftai alo mamano ma lo ma futa mai valele ia ma lo lava nga lue ia fia lava ma futa mtautuatu utolo ma futa mai ma fa filo mai sunga yone vidiamu lo ftere atu ni tai ao fa tai ia ki me to li tio fa no fa le pisi la wala ya mo moe ata maiti ya alla mai lava ai vela lo marco pai e por coco laisa e por sua fai ai ta manga e fa lo ole sol nei ole so lulu le tatu ye le pona nei e lua ta longa mtautia ye sa me austaria le pona nei o le ta'alonga le Liona ma le o le Brumbies e ma le ta'alonga le State of Origin o su el champigno lua filo lima o New South Wales ma Queensland e filifili o e po feo ta'alonga na e lua te fia mai mo e te televisi i le pōna nei ia sa o e ma fo te tau si la umalanga ia fa fea ia so i fuanga na o tato ia fai la ve nei fai tato a fai la visa mo fai tato ia pe o tatou saona ia nei tatou a inga la e fa muli mai fanua la tapu mai a pa wa le o me vo le nei tatou a inga la fa muli mai Sāmoa ai le a inga uma nei faia le fatu a inga tausi le i tau malele tatou i fa foma me se la volta o tele o le tunu ai e o i me fo i wa sa ili loa il te mi te ya wa ile malu pe le tai il te mi so ia te usi isi ile leo le tangata le wha amuli mai whanua ma tusi le li mai tangata ia i whafo o tauna no fo i whafo ia ma te leo whatu pua se vevesi ai lo manatu e mana ia lava le toi vai te imi le malu le tai pena mai le sao tangata i whafo e si isi ilo le tai wha la lo le pule le tangata le no fo i Sāmoa e wha le ano i tangata ia sa so ani le tausanga atua ma le fierce full tausanga o tausi ainga ia ma whai mele le i utatu utunu ya lo fatu saulo ma lo lava nga lu ne ya so sunga Ellen ya o le kima le tiom fia me tato fa sa longa ya mi so tato fa fia so fia no ta ya o 4 minutos no ta ne o iva o fia ma sunga la vo sua o le tau le nei mo o si fonga le mua What
Tolo minuti o le otoe na tāne o le iwa, whapapong o telefonu tātou no le iwa i le tāo nei. Pe e ili whamsinonga le na whai Australia stasi o tina ale na ia kukaina se steak po se tau mafa. Ave ima meo, e tau tātou o pūlo wa itu au. Ia, o le mushrooms.
Avi tono kuka le nā whai nei so i fu o tangata peto tolu, peto wha, a le na sao i lis tangata tō tasi. Ia le fōringa mai, ia. Te reo vai atu, o lewa keo tipo, o lewa whamaunia, ia sol tu la fono le tina le na whaira kuka. A le lau te reo maua le temine, pe fia vai, pe fia tau sanga le la whaasala i le whare pui pui. Tau tia fo i lea mea sol. Na vele, te le rato, e to te le tātou e whaalongo mai te le roe. Te meo tai Sāmoa. O te le, ai se mea, ai kuka fo i le whale, E ave i le mea leo le, e le upuale a Sāmoa le pūlo waitu. Alo ta sa ngai nei. Tole, e mau le wharo loa, to ave ale maa nei alo tofo le lei i tāu mafa. Ia, o ta whamasa nea tu am taitai, a wa vele mele o tupu me Australia, si pi o ta masa tu salo i pūlo waitu, ia mau i wharo loa. Pere le, pere le. Ia, masi al tamalea pe i manong, ia pe au whaatasi ma le steak. Fai le stew foi le porca le vele steak. E alula mal tamale tonu tu a pa o le leia. Pa tonu a. Ia taloi o le umali ui tangata o ese la mushrooms. Ia ai. Ia utato o le upoa o le mushroom. Ia ai so ia wane ia fai na isa isi o le saonga le mua nei tu o le langi. Tele le po o tau se si o tato nei porirua i au ponga le vele veina vatu talfoue. E ona, ia, alo ese mei wha mama ia tua mautam tua lawa. E ile whaanga au vo, ile le masau ia, tamana e vai ia tua wha masau ia inu fuanga nai. Te wana no foila wali ia le enta ua tato al fowe pe ona maue so e ngani usila nei. E to tele nei o tato tangata mātutua na nofo mau i mauta o tangata mātutua. E ki le tio ia so umam whaalongo mai. Talo fai alo fatele tu al porgalame pe a fai o e fa longo mai tono mota o tanga tama tua ya ngone ye se la ngone ya o tama tua portina tua ua tu o e lo wainga ina e ye ya mafuanga ya alo fatele atu ya stina tama tua ya sa ya malo fatele mo tama lo fatu sunga ya so tanielu fa luli puriata ya malo la vale no sa ina dita yao na i woa ia tātou li tio sunga o kalangolango mai mastone. Ia, lo fātou programa me lua iwa, manuia tele fomu ina moa ngutia, whawhitai. Ia o lewa tāre iwa, ia o tātou tala nei mai Sāmoa. Ia o vai atu lei whawhosore wakiria le meari. Ia, runga la le umatua ao le le ia. Lo pe whapea ia le, te milion toi fo i mai manu lele na tūlia vai pa ua. Malolo, tua manino mane la vai atu i whawhu. Tala mai Sāmoa usi me le whawhonga. E toi o folo fatu telefou le nei foi whao poponga, e nisi foi o meo lo te tupu se tātua tanu i Sāmoa, usi mai e le whaafonga. I le whiloa inga lau tu stala ma le whionga le minsta tau se tupe le tanu, le whionga lau te mui a fōwa le se vā ai. Na toi whisilingia iau telefou i le tūlanga wata oto i ai le mata upo, le sa whai unga whanoi na komiti whaatono le nupi whaa, e wawai ese mai e le onu pasene mai sao whanga a tangata whai sao whanga le atunu. E whesoa soani le whaatu pei no ngase le awinatu e tunu e whafo mo tōng whitinga. O se tasi o mata au poe le itaria ngō fie nisi lau whai sao whanga. Ona o len sau no le whionga le minstao tupe, o lo lava matutoe po o lo le leide tūlanga le pākete le mālo, be sa le te tau na whaatino mai e le a fōa whanga, aina sau no lau timu ia. O lona winga lai le o whaile o mwhaiona whaatino le mele te minei o lo tau tō pepa le kabinete le whais whaiu. Sau no foi le whionga lau timu ia, o le fōwhanga le nei al komite whaatono le nupi whaa, e anga wa aiso o se tangata ngā sengase lavo le atunu, e fia awinatu i whafo mō tōng whitinga, peita ia ilo le mālo ia so o se tālu sanga i ngā sengase, ma fili mai e ngā sengase tāla whengai, e te tau ona awin atu. O atungalunga o se tasi o ta mā pālota o le tu mālo pālota o palauli numeri tolu, e da wā o mai lava le temene nei ma ua whaata apele pāia inga wa tua nai, o lo nofo fasili pēa le to tele o tangata o le tu mālo, i tala o tupe lo whaalu i ea la tu miliona tā la, e pei ona whina wina i le tama ia au tanga vaia upa, mai ua mai a fo ile se fuduaso na tu inatu le tusia lana lo ia i le official fonu wha avaya la latu i tu mālo, mai ole a o atu lole mata o pule tūlanga le wha amasinonga,
E na ua mahe e tāpā fo isa fina ngalo le fiongo le lato fai pule, le fiongo minista tausi o le tanga ruengo tina mtama i tai a tina nu mangafso tai, le fionga langa aia ti ai tu au tufunga, na tā ua le tamaya au tanga vaia, na whaamanino lava le fionga fai pule a mulipola na rosa ale mōli o au se ei a vea ma minista o le tupe, e mawhai lavo na tāpā se kopia le report o le tupe, e so se tasi o i tu malo, mai o lato ofisa o fono whaavae, pe ta i le o lepe o na whae lor tamaya au tanga vai o nā tunga lunga, e o lawa i fono le tu malo, e leo wha lie ni report o tupe, mai o loo fasiringia fo i le tūlanga o le lisi po fe o aluanga i eise le ni o lea lisi, e se mai le mea sa fina wina nisi o le tu malo, e na ia fausia i le loto ao lea onga. Wa amatalia se awa onga tolu waso mo le autu stala ma le au fasa le lau lea tunu. E toe au talu e nisi o lui tau na whea ngai ma le whainga pālota talu ai le lua whelus fulmal tasi. E toe mati e le isi la sanga lea e tā pena tuai mo le whainga pālota lea tunu o le maasina fawa au kuso. O nisi o ia wha le tonu mai le pito la awa le autu stala na tā ua le president o le asosia le autu stala lea tunu o langi keresoma. O le ngā luenga nei wha atu stala, e ta tau lava na tūtu o tasia neutral. Ai o le wha noanoanga le nā na tūlai mai i le whainga pāloto o tuanai. O nana o mai lava le wha aseafo i a le sa a vema komisina. I le tūlanga le mai tauina, e to o lua tātou sui tu stala o le a o le tā ua swafa. Ai maua mai i a scrutinia lesi ilana sui tauwa, i a scrutinia mai malis. O le teimia tasi o le au mai la li pot. Sa te tau ia te ila uan wha maha vai pe whaini livi. O nā ngai le wha atino nā tūlanga. O le tūlanga lea o le ngā lue wha atu stala to i alu to scrutinia mai o. E le tala whea ngai nā matatu ta iana. Ia o vaenga o malana o le lo o tilo iai. I le teimia tala noa le tātou ta iala. Aso tai au. Mai o lo iai lava ta iala maa la fua e lima ta ita ina inga ruenga lau tu stala ma ofisa wha asala lau. E le vaenga o le tātou ta iala, o le Code of Ethics o lo o te tono o le tātou awa onga le vai aso nei. O te mana tua o le whainga pālota lua o lua tasi i ana matua whasiringia ai le tūlanga fo ile o le tūto a tasi o le tātou au nanga. O maua le tūlanga fo ile le wālu lava le tustala ia e pongi lana ia vaenga wha au whai. Ia awa ngalo ai ta iala e te tau ana muli ta ia le whaatino ino le au nanga. Lela ia le vaenga na leo lo o la vea le tātou por kalame le aso atai au, o le whaatala noa ina, ma toi whaamautu ina, o tātou ta iala e tauna muli ta ia. O le iele whaamoe mua le por kalame le awa onga le so. O le a whaatasi e toi ta i o pāti mai vanga whaaupo whai o lo tau fituli le whainga pālota. O le komisina o mtanga luenga o leo, ma le fionga le whaamasina sili, a toai ma le komisina o le komisi o whainga pālota. E whaatala noa nisi o vaenga e pui mai iai whaafita auli, le sa va ia matulai mai le whainga pālota le lua whelua se fulmalitasi, sa a fie le autu stala i le ripoti o le whaai ungo whainga pālota, e na ionga tasi le ngā luenga le autu stala ma le au whaasa le lau, ma le whaatinonga o tūla fono o lo limatai ta inai, le whainga whiriwhiringa le atu no. O le porkalame o le fofola le whala e whailoa i eile taitai o le vaenga whaupufai o le whaatuatua le to Sāmoa o tasi, ma le autu stala le vai aso taruai, na tu ina mai eile tu a lalo le fionga le teitai, ia la aulu le maali le tō le ua tepola te Valfosi Schmidt, e whaatatau i le tau fia mamo lia i o nisi, na o lato whaia ni wha luma, a ngai nisi tangata i lunga o penga ta wha i langi, ma wāwhai na ile tamali anga o ia tangata, beo na saunu aila auli e tā ua le tūla fono mai o se mea te tau ona wha tino, ai o lana tu o lalo. E le tau fia tūlanga o le whaatinonga o le tūla fono. A ia sao, ma whea, ma whapaleni. O le whesili, o ai la tau e lafo upu ma mafa o na tau fia le maloka. A o ai e lafo upu ma mafa e whaasa o loto ma whaasa o tau fo i whafu. La e mori mau le tunu. E ainisi o la tau e tūnga atu le la tau sauninga. Na whai a teau, whai a fia me, whai le whaaspati, a la le mena tupu. A watu fo i teil whaamsinonga le lava mau. Le tai lava mena whaatino, toi whaasa o loto, toi fo i leing whaasalanga. A o ai la tau na e sii, o ai la tau e sapai, o ai la tau e toso.
Ia, o le tualalo masani a le le ofisa o leo. O a le fo e maitau. Ia le fo ukaloka nisi na latou faia nisi o whaamatalaga. A tino pel tu la fono. A ia fea la. Aua nei fai pito tasia ma se tau iai ma pui vaenga. O ai lava ua soli tu la fono. Fai le ame tonu. A tino tu la fono. Pei taina tā pāi nisa lau tu stala se fina ngalo le fionga le komisino mtanga luenga o leo. E nei te ena le fina ngalo le fionga la aulu le maali toa. Mo ke le whailongangang iang I pāki man kulang whapenga. So o ka ngaka la iang whauru mai la kōkang I whaasanga I le inga o whamuinga me tamo ele. O ka ngaka ngā ring whauru mai la kōkang inga ua la koiloa la ua inga I le inga ingi Sāmoa. Ngā ranga māfua I onga whaisu e ngā leo mōri ai keimingi. O la ua si kangi whaupopo e lua fo I lau whauru mai. So a total of like 8 complaints the way coming. Mai le fa pe o mai pa ki. Ele se kangi se pa ki le mai o kangi ka ko kasi e mai. Ile ka u fu la ko ingoa yang o kalame manga live yang fa. Fa ma ni mai el komisino mtanga luenga o leo. O I lātou e to valulia ua whaau watu a lātou tangi ile ofisa o leo. E au fiai ma le fionga tuila e palu pe soli ai Dr. Saile le malialenga oi. O tala fowia, whaamanuia tele le tue fua whanga la fianga ei ma sio tātua tanu le ni aso, whaasoi foia. Tala flava le whapoponga o tala fau mai le si ufonga le lau moa mō le nei tai au o le asoivo iulai lua whelua lima. E se fulu lima tau sanga o Katie Margaret Iti na maliu I le aso toona I le whale mai loa hat. Ina ua o se tūlanga o ngaonga lona ngase mai le fulu o le tala lona tama na matau na mai Katie I le aso lua le vai aso taluai. Ma wha asolo solo lava ina wha atitele ina I aso muli ane o le tai au lava o le aso toona I na wa ai le tinga ina ma ave ilo le whale mai na siake se fō mai o le fatu ma se fō mai e whaia ta o tonga mai loa ini suenga wa iei se vai whaata amilo ilo na fatu sa mulmawina lava le wha asolo solo manuia I le lava aso pitai se fulu tolu I tu la mulmuliane ai whaafua sei ona toi whaatitele ina ma le toi tātalo na fatu ma umai lava lona ola e fia le teine talavou le taalonga oni tama I taavale tutu po le drag racing pe ona whaalia e lona ainga o le masino o ki topal tau sanga taluai le taimi mua na tau vai se tu unga o le taalonga ma sa unga I le kolisi inai o le tau longolongo le tamao keiti mo isi ainga ina ia whai tui pui o le fulu o a unga a matana a fielo na fafine o le tinga o le tino ta fele isu whaapea ma le tale. Na whaasilsila le soifua malolo ina ni usila I le asolua o le ale whaongaina moenga I poto mo whaile lema pepefo a wale I tu e taunu I ngase whaafo se I le whale mai. I Wellington ina ua whailo I le asonga fua le le teo ni usila se whautuanga I whaataita I le whainga ua whaafeta I le iunia fo ma isinia le toi whaataatia ese o le fuafuanga na whaalia Jane Lawless o le asosia fo ma I le ASMS e le mawhaia le soifua malolo ina ni usila ona fofo se whaafita au li tele. I le toi taunu I ngase whaafose I whale mai le atuna o I le toi whaia fo ionisi whaafita auli I potu mo ngase le whale mai. Na whaalia Lawless e atu ngalu tangata umal whaafita auli I tu e taunu I ngase whaafose I whale mai peitai e le whaapio le atu e whaatupo I fo inisi whaafita auli fo e fo ai e matua te le popole ngai le awala na whaatauta I le whaafita auli whale mai Wellington pei ona ta ue Lawless e tu sai malipoti alele New Zealand. Ua whaailoilo ofisa o Whemalanga I ngā New Zealand, sa fesoasoani ni tangata whainga luenga o le ofisa I Sāmoa I se tangata I le whainga o ni visa ai mawaini taui na whaamatala I le pule o le ofisa o Whemalanga I ngā New Zealand I le I tū tau I suenga Steve Watson I le Radio New Zealand Pacific le amata opo
o le vai aso nei na whaasalaina i se tangata anu o Sāmoa. Ona olona fisosoani inisi tangata Sāmoa ina ia mawhai o na ngā lulua i New Zealand ini awala whaasolutu la fono. I le vāo tau sanga i lua fisfulu ono ma le lua whilua tasi. Na totongi i tupe e le tangata lea na whaasalaina le māsina o Aparila. Lea tangata e whaangalue ina se au aunanga e au mai e ni tangata Sāmoa ni visa whaingaluenga pepelo. Na whaasalaina lea tangata i māsina i ono e nofo wa ai ilona ainga ai o le tangata au tuol soltu la fono mai le amatanga. Na whaasala i tau sanga e wha i le whalepuipui ma whaatonuina e totongi le wha a whetā la. Sali potia le leitio New Zealand lea taimi e whaapea e to olua ni tangata na whaafaigaluenga ina tangata anu o Sāmoa i se awala i le whaatangaina le to la fono i totono New Zealand ma fesosoani isi e soli le to la fono e ala i le mulmulta i o tuunga o lato visa. Na ta ua Michael Carley o le ofisa whemalanga inga New Zealand na whaasufia tangata e o mai New Zealand su eni tupe ma lafo i o lato ainga i Sāmoa o isi tangata na langolango ina e tangata e to olua i o whaasalaina le whainga o lato visa asiasi ai o isi sa langolango ina e o lato lava ainga le whainga o visa ma whaanga solo le whainga o lato visa le ofisa whemalanga inga New Zealand. Na taunu i New Zealand o na whaafaiga luenga lea molsilia ma le whaasfulu i tūlai le vai aso ai totongi i le selau tāla i le aso e mawala lo ifo na ilo le totongi o le tangata matua. Na whasoso anini tangata whainga luenga le ofisa whemalanga inga i Sāmoa i le whainga o pepa ai totongi ne whaamanuianga pe ona ta o Steve Watson e le i tele ni visa pe tai ona o le vave o la lato ngā yoinga na whaia ini suinga le puipuinga o le whaanga solonga o lato ngā luenga i le ofisa ina i taimi ua mawai atu na lai o na vave maua lea mionga maloka ina ia tangata ma mōlia i le tō la fono na whaalia e Watson o se mata uptau i a mionga pio pio ma o se whainga whaasolutu la fono na tupu i tutono lo ofisa ai na vave o na maua ma whaia ia i le fofo. Na tā ua fo i Watson e le o se mata upo e ta atele mai tasi le taimi o le o tupu ai mai le i fo i se sootanga o tangata ia na whaia le solitu la fono i nisi whaala potopotonga i tu atu e le i eini tangata whaingaluenga whaavai taimi whaatoanga na awhia i lea mata upo pe ona Sāmoa Watson i le Radio New Zealand. O loo i luma le whaamusinonga sili po le Supreme Court i Wellington le whinaunga le kampani la o pasese le upa e whaapea o lātou aweta avale e le oni tangata whainga luenga o le talo sanga toi apili lona lua lea le upa e whaasanga i se whaai unga le whaamusinonga e ilo ai mata uptau i ngā luenga po le Employment Court na whaia le tau sanga i loa whelua lua. O le whaai unga le whaamusinonga e tatau una i se puipuinga moni aweta avale se to awha le upa i le whale whainga luenga ma o lea i whaai unga e mawhaia i ave ta avaleo na whinau i a mauani a lātou whaamnianga e pei o asolivi tutongi a mata po le minimum wage ma tutongi o aso malo lo. O le whinau o le upa o ave ta avale o ni au nanga tu mo oti mo whela awa inga a wātanga tai te e ta avale ma tangata tau sami riders and eaters ma sa whaiani a lātou kone karate na whaongai nai le app mai kamupania le upa na sa noa le loia le company Paul Wicks i le asolua na sila fia lele e ave ta avale ele isaini ini mali lianga e pei o le tele o ngaluenga masani ele whaatanuina ele upa i tūlai te tauna whai ngaluenga ai ave ta avale ai o le app le e mawhaina whasoota i ave ta avale matangata e whaongaina le au nanga e silia malito o lima se fulu ave ta avale ma le au lango sa poto i whafuane o le whalafa amsino i le asonga fua o se vaenga o la lātou te na whaatulanga ina i uni a tangata whai ngaluenga o lo o tali e te ele apili a le upa e toi wha wau le apili i le aso. Ele i whaia se whai unga le komisio i loilonga, po o aini tai po ni whai pulo le atula i lumal su enga i le talia New Zealand na whaia le COVID se fuluiva. O le su enga, o lo wawa ai le talia le malo i le wha mai, ma o na afianga, o le su enga le vaia sonei. O lo o mataitu ina ia afianga mai le toi wha au popo le taimina loka, pe tāpuni ai au kilani ma Northland.
i le lua whelua tasi, whaatasi mai e inga mō tui pui pui ma le saonga le mō. Sali potia talu i nei le leito New Zealand, na talo sanga ina le komisi le sa ave mapale mia, Dame Jacinda Ardern, ina ia whaiasana moli mau i le masino au kuso, i le taimia fonga ina i whaalawa i tele le mata upo. Peita ai, na whaalia le komisi, ili i whaiase whai unga po ai o le atu la i le taimia fonga ina i le mata upo, o lo oilo ilo pea le lisi o moli mau. O le asolua na whaalia i Dr. Angie, teke tilo mo le suenga, e whaaonu se fulu tolu wafe, o na solia e tangata, tapupo o saa, i taimina loka i le atunu, ma li poti atu i leo i le taimi o le whaamamalunga o vaenga ese po o levels o le wha, tolu ma le lua, o le whaamai. O taimi tau fie leo ta avale le awala, sa le isolonga le lei. O na sa maasani o na le malamalama leo pe whaapefe o na whaamalo sia iainga o taimi na loka i le atunu po o lockdown. Na whaalie se whaito wha Pasifika o soifua maloloina, na tele le numero o tangata Pasifika, i so se vaenga o le whaamai, o le COVID-19. Na whaalie le tamaita i mai Dr. Fiona Bolden, e to o tele atu tangata na semanue maali leo, i le COVID-19, pe ana le ai lockdowns na whaia le malo i le taimi o le whaamai. Na whaalia le fie o le aingo se tina iwa tausanga le matua o kalai estete, le ana whaafosei o na momotula na laina telefoni i le fale, e le kamupani o na ele tasi se aso na motosi e le telefoni e tāua tele ilo lātou tina matua. E no foto o tasi Doreen Robertson, mai whaalangolango i lana telefoni i le fale so ta iaia so uma, i o na ainga mana wo ai mai se fo i pe atupu se whaalavelave whaafosei, peita ena motosi e le asolulo le vai astalwai, ina ua toso le whaipa ilo na lawa, o le tala le spark ilo na ainga, e toe o lātu i totono le sfululua i tō la peitai, na tua na i aso e lima, ma isi mau wala au iai, whaato ato i whaao lātu le telefoni, o le tala lana tama o Trevor Robertson i le checkpoint, na i talo na tina ona o le whaale tonu, na whaalia so upa le spark. Sao lātou whaana tina tia le mata upo le telefoni al tina ina ua whailo atu le asotolo i ulai peitai ele i lava o na lātou whaailoa i a Doreen malona ainga le whaanga solonga o la lātou suenga ma taimi na toi whaalile ia i le laina telefoni ma o le ato i sue pe ai seana topo i le whaale tonu ma whaia fo i eise fuafuanga tā la whiangai. I ta alonga, o le mawhaia le kāpeteni ale olo peleki Scott Barrett, o na whaawa wina isi ta alonga i lua o tutoe, ma le awa falani o na o se manu anga i luna vai, na manu o mai le ta alonga whaitaulia i Dunedin i le astona i taluai, sa wha amauni e le asonga fua i se wha atalo na manu anga, ele i whailoa ina po ai se tasi suitulanga i eipe tai, e manino lava o Patrick Tui Poloto le Blues, e tu saifo i matau mate ngā isi. Ai o adi sa vea, leo le ASEAN a vea ma kāpeteni o lolo peleki i le alonga lona lua e whaia le polas tona inei i le Sky Stadium i Wellingtone. Tala whauia mai le si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le tae ao.
Taro fai stoi no ata musa no fai a stoi. Ia, ma lo lava le tau atai nei tai au, fa malu mali nei yaso, e ilo teletonunga, ia, va iele mata le lai stei, e ui ele valo ilo fisio le vai tau i fa timu le aso le nei. O le aso lulu lava ia, e tau tua ia, le sunga ia mari, ma le tamaitai ia pole, ia tina ia ana fa solo, ia pete iane o nolo i Sāmoa i la ua, ia o lea ua usui mo ia tue nei aso lulu. O le tato au fai porkalame umala so lulu la i Sāmoa, fa pena fai pule mangafa, tala milo la fai Sāmoa le temi nei. You know, nisi o fuafuanga fale kāresia, fuafuanga fale ainga o lo ia i tato au va au le aso lulu. Mari fai valu. Ana fa solo, ma pule mangafa tala milo. O le aso lan nei, ia e nei tato porkalame ufuafua ina mo le nei aso. Ia tato mafuta pe tau le lua e le awa uli. O le tala le na fa fonga i telefon le na fatu nei savelina. O lo matua le na le fia le tuaina ola o lan telefon. O le landline.
landline e o telefoni foi le ile fale e o le matua lo matua i vasfuru i vatausanga o lo nauinga o le pa anga le lo matua o lan telefoni na fiatal noa ya sina ya vili sina fiatal no ya mele vili mele fiatal no ya la fai vili la fai e pete yane o le to songa o le fai pa le fale o lo matua me o so ta inga fai ne po teknolosi a fai ne le na telefoni o lo matua fa mele tala le tama lo matua e talo matua talo fa si lo matua ila lo kala estete matua la matua i iva tau sanga o matua lo matua le a ona le fie se me ele manong si ai e o la val tu pe vatu pa o mem na ai fa o la telefoni talo fai ya me sili na auto fa o la telefoni me foi na tau na ilo e company telefoni amana o la matua e a mana o tanga matua me fai do o le to sui el to wa eu me tau ina fo ne fai tau matua lo tanga tau le tu sa fo il melo le vangelo le tau mafa o le so na tau mafa o fa le fie vo tau mafa o na sui a pa o me fai tau o le fa fie o le mela mana o tanga matua fa fie ya ma ave fa ta fa pe mo la no fa ta fa o ele tanga matua sa mo sa o me sa ni usile le o ya pia tau na ave pia fa ta fa to sa o ni usila ya na se manatu ya ma no no sai lo sai nei tai o le wafaliva ya le asa u manu tai o failu fale nei te loa ia le masanya no fa ia le mele u te le lo pet fie e pe o fa le lunch to fa le breakfast o le toast fa lava fo le fa panu o le avoka ma le patuna so pe o tamana te tua ia i so stai mia e pe ma mau ale toast alu ma le avoka watu ma le patuna i lunga ai uma upu uma voliaso ya mana i voi pe fa masani ei te loe te leo tātou mana o mia le talo ma le fai ia fa masani vo le falawa po le leisa so soani fa mai kilo ni stem ole terminei ia o lo ta pena le tātou tunu Sāmoa whenga pālota pia na whailo atu ia o lo awai le tātou ofisa sui o le tātou o whasalau Sāmoa i seminar o whatau taia i le aso le nei o na nafi ma nei matai au e wā tā penanga ia o le whalau loina menga o le whenga pālota i le aso lufuru iwa i na matanga lufuru fitu, lufuru valu, lufuru iwa ia ma le asto nai ma le sā ma le sonfu o le siva yaso e o toa au ke topa ia o mai na wali poti ia o le whainga pālota. Ia tātou mafuta pēr wae, ne fui fuanga mau le tātou uri teo, ia e tautua ina le tono o le teimirena, ia o tā pēna tātou whainga pālota, ia maisi o le aso tonu lepa ui le whainga pālota. Misalo tō mana tua le whātau sanga te lua le whainga pālota, le nao o tātou level po, lungon frequency. Ia o le wawai mau fure whionga le pule ma le tātou whainga luenga le tūlanga le nā. Ena ia umia pefa i ngō pālota mori si le fiero tātou tūno. Talano nei talo talonga le minuto e luma, ia wha malo lava i fia talano mai se vaenga i te fia wha soa ai, ia olo talapere tātou leina mwhen tātou talano. Sunga ia Matthew sei nafo, o murifusi matanu ma leu, ina utoi lua sufito minuto o Natalia, o le se fulu o la fatu le sunga wha vale le fua, ia alo ftele mo oe male ainga malo le mafuto mai, le nei tū lao le aso, oi fai malia mata lia le fia ngalo nga mata tai au
Le tusua ma le pisanga Nai o lima I vai ngafa O lau whanua na o le oli una pa ala Le nu ue o le tau sala O lo o te ui le malu sana O I muli fusi e tanu ma le umaloto kana Sa tau o le taua I sale a au mua Sa fa atu muli ai nu u umoa tu ua Fa ato ala ve ia e le fili ia fale pua si ilo ale taua To e maua o le tui atua Sa le vala si o le aina lea Tūlanga mua I whaina mea Ai ngau tupu I nuu ma Sāmoa Ta le vala si Na mua mua I paia Ua uma ona tofu O upua Sāmoa O le atu ua vela Ua whaasosoa Ua lele o le rupi Ma le mea atoa Ma le lau olive Nai le va'ao noa A oa unei lava O le lau o le toafa E tupu tupu malie Fa'alau se sala O nai fua o le oli Oli o le foama No u ofu se sili Le nu u o loto fana tatou muaia Ua ma le fia fia Whaapei o le matai ai nanai tapua mia Ta le valasi O le fua matangi O pua tusia I le tali tali e tatou muaia Ua ma le fia fia Whaapei o le matai ai nanai tapua mia Ta le valasi O le fua matangi O pua tusia I le tali tali O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tali wai popo e ine so soko o le manuwa
Whawhianga sina pana mpoasa, i le pese whatau si o tātou tunu o Sāmoa, e na ua se merivane wati toi se fulu wana minute ona tāne o se fulu lu tai au le aso lulu. Ioi, aso lulu lo le vaso fau, le la toi i fuafuanga ma maua le tātou ofisa pe au lia, toi sau i fo i porkalami mai Sāmoa, ia pe a tātou o tui na aso lulu. O nisi ona i tāna o tālonga, o le ua sa uni ia le malo Australia po le NRL. E fo ile ono se lau miliona e whatupe le aula ka piliki le whaia mai Papua New Guinea. Fua mo ni stau sanga i rumpo lua whilua fitua. A le ua maua i. Ia o le ua whatatano ni mata upu le unla ka pia Sāmoa, unla ka pia tonga mwhiti. I le malo Australia, pe wanga ia saina. E whesoa ni mai. O nai fōringa mai, o le ala a sau ia laka piliki il Pasifika. Ma whaina tuai man laka piuni. Ia o loo a whaina lava tūlanga tau se eleni a uni laka pi sa mō matonga le teminei tau whai whaatupe au ia sa o leia me tau ina lava ia tele le tau e whaalu i mene o tau mwhainga o tālong ia a le lava le se eleni whai ei ia ere mpani whatau nu le lau fuafua e talosanga i le mano Australia pe le wawa ai uni laka pia tonga ma sa moa. E ono le mai tauina, o le la anga i fo ila uni ne ia asaina, pe a le tari mai Australia, i le mana onga e whamalia i ia le lakapi uni. E le tupe le lakapi riki, e masi le la ave Papua New Guinea, le la whai mele aua Papua New Guinea. Ia la tele fuita mai te o ta aloina. O na file sa kole ne la ua whalani le malaele i a Norths, ia le sa pele to tele ni tangata nei ai. A le sa tala lava noa moni si ta whau mai vai. Ta sia le ta alonga le whai unga le vaso nei. Ta alo le stona nei le awa falani ma le au ni usila fail ta alonga i le malai i Wellington. Ya. O le foi nei le awa teine a New Zealand le silver fern pa black ferns. Ya, e ta alo ma le awa le wallaroos me Australia la ta alonga fa mano. Ta penanga ia mo le ta pena tu muri polo langi le fai Europa i le masin fou. Ia no i lore o au nei e tau futuli ma au a teine saolai o lai tua la langi. O le ufa maunia mai lo peleki pe ona ta au telefou sunga ia ari savea ia o ia le la kapiteni le au le o peleki ta longa ia lua o le alo tu ia le vaso nei ma le vai so fou. O le vaso fou le sfrele o le fai ia le ta longa le manu Sāmoa fai au kilani o le stonai o le ta alo ia kilani le au le le All Blacks, ma le au le a falani. A fa pe malo ini usila ia falani, tua manaia. Tua malo ia ukilani, tua ova le manaia. O le au le falani ele se au fai ngofie pe numela lua, pe numela tolu tama falani e sau le au. Le matua ele leia. Le stato tala le pona nei le fatau te i ta alonga le State of Origin numela tolu. O le asu e lor champini, o le lua afe, lua sfulu ma le lima. Ia, e sau whaatasia ma le tālonga liona, ma le au malo se le Brumbies. Leu tato iloa, e tolu tālonga i wa umma le liona, ne na whai Australia. E le imas tālonga i lalo me le fast furu afe tangata nao le malai. Fast furu afe inunga. Ana no winga tālonga ne elua, e tūtu mo umama la ila umate. O no le tele o tangata mai pele tānia le o mai e tāwhawhau mai i Australia. I le malanga le, am tau rie whātau sanga, o le taimilan nei. Ia, masalo polo tau sanga fau pe aulia. E whaaputu tupe e fau tangata pele tānia. E tā pena e o mai ni usila ris whātau sanga o luma. O mei tā whau i nei, mana tuan malanga lua fesu fitu wā. I nei ai Wellington, o, kore me le caravan, tā wale fo i e, whiwa i tangata i e tā whau tūrisi a mai pele tānia. A le leila, e o mai o le tū le ave la tāwa, le tūsa mali tū i nei. E le peo tātou a malanga i Amerika e o le tū anga vale, i alwhinga tāia mo tātou. Le lai tū mutumu i Australia i tangata i malanga tū mai pele tānia. Tāpo i el tamu whainga leona. Whai ungol vaso nei lai whatau e leona ma lau whirwhiri a New Zealand ma Australia. A o le vai aso faula o le awhi tau i lo le leona ma le au o le wallabies. Le mei tau ina. Ya, te le tue mostala sta ma leo nolo le siopo o ama, ile nila vea le talong mawhiti. A le mai tau ina o lo malo si al tamo su ali.
Tālo sia si au le wallabies i lato ta longa. Ia, ma le liona. Ia, peo nisi nao tala o ta longa i le mai tau atu nei taimi. Peo le wha mau popo stasio alo le tunu ule le fun day. Po le aso i whiro i le tato au le manu Sāmoa ma le tunu i o tawa i le astona i nei. Ia e hawa noa na sua tule i ai e te whau i nāpe a vesto ina masilo matua. Na e tele whawhiwhianga nei whai eise i umho i tale noa i si alo le tunu. Ia e whai maistala po le altulanga al porkala me le astona. Taru si e langi le lei le tau. Ia e wana i le tato manu Sāmoa. Ia e whilo ai. Ma le tunu. E maistala talanga mua le si alo Sāmoa. Sunga le manu tu spisi. I lana whaiaonga le ua ia whaiaonga le tato au le manu Sāmoa. Ma lo lava le whaafonga mai. Na i whawhiwhianga vai foil nei tū lau tai au tau tuat si whonga le lau mua. Ma le tama o pāunga tai longo i pule ngā se mai a opo i sa vai tama ana. Sfuru 2 minuto le tōna tāne o sfuru tau tuat si whonga le lau mua. Bango alofa, mai bango ula
tama ana mai le tama o paunga ta I longo I pule ngā se. Ia ana tu I polu o le tama lea mai sa vai tu si el pese. Ilo plan mo tu si el tama sa vai el pese I teine I le tama ana. Ua toi 5 minuti o le toi na tāne o le se fulu. Ia ona mai alo le tātou porkalami o le ata o le tāia. O whamalo le mafuta mai tātou whaasala longa. Fuafuaina mo le nei aso. Ia. Te ana whailo atu o le tātou porkalami o le vasu fau le so lulu sau mai Sāmoa. Tāia au toi fo I tātou le ata o le tāia. Matala noa toi malau toi ina lea e matala noa tu le niva yaso. O fese me o yelo toi ina le tāia o so isan tupe. Sa wile tāia o wha vesi le tunu. Ia lele ia o le wa tātou se e mai disi u yolo tātou porkalami. Tau wau atu ni tala la tamai. Ia ua tūlanga o iei le tātou nu ulai o lai whai latou taua. Ia tātou nei lein taua whai nei. Le lei mea umal nei atu nu. Le lei mea umal nei whai tūlangi o tātou nufu ai. Manuia te le whai ngā malanga o tō le malanga. Leo le i au tō malanga umma. Nei mātua ia inga whaafitai. Alo whātua porkalame Kevin Swalka. Whaafitai lava. Alo lava ngā alue. Lingi se unu ua. Lo whatili atu asenatu ua. Lo whamole tina mitua. Ia maliu sa siliva. Le mafuta mai Sāmoa. Ia lo whatiliva. Ma lo lava. Le lava ele imingoi lau peisi le tu lava I. Ia. Avone ngalo ia. Lo whanga sole asfori uma lava ia le. Fianga te tofi pese le lau mua sound. Ia o porkalamena e fefios frei le uwhaingo ina pespesenga mo tangata mātutua. Toe mana tu natu e pespesenga tuai ia o tātou laiti. Ia mwha malo e la tau na fatua ia pestuai. Le o tātou mātutua. Ia lea o lo tātou whalongo atu toe mana tua. O maaso ia mamena tupua. O le tau tua le si ufonga o le lau mua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand on air.
Fatalo fatu ele fafonga ngale tunu ale uma fatasi male na fionga ya alo Brian Duffy ile tatu tanonga I naisusu nga fa sa inisi ma fam talanga ola matul tanua tu ainga nga po swau po me fa yeta to kuka ya male tulanga fo ye susu nga fa sa inisi po le ale le po le fa le ina ia tato malama I tulanga nei mene ta oil cooking oil ia ma fatu stosa ia ngao ma oils mo swau ia mo silfia le malu le tunu fatalo fatu lau fionga fatalo fatu lau fionga msanga e mai se vai le pa ia man malu tato tunu fa fonga mai talo fala o vai tu ta pe pale luma ne le tele o mo me tu ainga ngao se ia po swau ia le fa ye kuka awa le fa tau moi olive oil mau ya vai tu le disile I pe a to ale fia lua fa ona val se fulu e mo ale to se fulu e to ainga fango se ye fa ngai ye le be mene o le butter o le peanut o le sunflower o pumpkin o mo me umane va pe te le voinga o na me ale vo le ve le lisine ai ma ne il tava ai fa solo mai po le ale e tu ainga mele tono le mo winga I so u ne male fofanga fo ia le vai fa sai nisi ia faftai fonsanga male fafsidi ole tulanga ye meio o nga se tulo mo meio swau e toiti ale ise la au ele mo wai tu so fatu u maula au e mo wai e swau e voila tu na swau na e fa ngoina ole I swau ye te pe ole o la au a pe ole me ole fu ole moso oi o toinga a fu ese por for au uma toinga la au e se vola su so mo na e fa ngoi na la va nga ta ole essential oils so ula na le fa nga ina e fa me o fang sau mo me o vai la fa manum al toinga so ule le fa nga ina I kuka se tulo o soa ulana mo mai fatu la au tu titia fatu u maula au e mo soa ole fatu silia ton tele le langi o mo soa ole popo ole fatu silia ton tele la langi mo soa ole tulanga foi la na ya la ona faingo fie ona vai seina le soa o mal popo ona ole tele ole ano foi na po se tulule mo maswau ale telo isilao ni o fatu ai mo mai era swau ole peon ta o fa ngo fie ona vai se swau le popo ona le tele ole vai ngol popo le tulule mo maswau e le fa nga ina ni vai la tu sol tamal na ta sa o o isi fatula au uma yo vangala na faisi faite ta online vangala na ile funta ta wala titi e fa ngala le meu o swa ue e mi miti e se ile swa una mo mo ya me na fa ngo solvent extraction ia o tu langa ton wala na ya la ona faite ta ia te swa ue mo ona fa nga ina vai la ala swa o silia tona se fele mo la langi te mine o le popo wa foi le fa nga se vai la tamana te tau sa o sa o swa o so se fera na la langi te mine pena foi male olive male fu olive o feololo asitele fu olive na mo le swa e pe ale tulanga i olive foi la to e fa nga na foi vai la o e miti me pe le la vale le ia fatu fa nga ina al pe al popo ile te le pe se vai nga o no fa nga se vai la o no le te le o ano popo pe tulanga tu sala per fa sili fa musanga so se la au a malato fatu e mo mai le meu suau ole meu fatu o bo le fa o vai le o le sile na bandel ta fa pe ta ita ye ni o ni suau e fa mai si mo me ye le fa nga e fa ku kama ya le to va to telia ya le sa o matato a sa o le coconut oil e to no le sile tata no ni so o fo ima sa ni fa ngai tato ku kama vai po la tu langa la ia ele awai e se fo le sili silo te vai le fa per fa punga le taito
oio to avoid completely. Loinga tu inga oio le mai pe ai fo le o son fa nga tele wala nga ele tulanga fa le ton. Ai aton wale tele fa nga tanga te kuka. Ya ta fa solo mai la le tu inga le ele I tono a fo kuka inga pe mo wale le soya bean oil. E pe al oil le fa sapsui. Tamale le tele fa sapsui. Ia a tono na afumsanga ole tulanga I meio pe ona tau mo ia la au uma le ila to fature mo masuau ola au uma na fa nga ina le vai la au e ava ese soa ono ole la ititi ole fatu ia ole tulanga foi la na e fa ngata fa ngale ona le taimi wo uma nei mo ole soa e fa ngata to ava ese le vai la au na wa foi soa na te apoina so seme I pe tulanga la na o le tele o wela au nei e tira o tangata e wha o fia wha ngā ona e wha ngā ia a mai nei la i sua au nei lunga le marketi I container e rei a masita o mai po pe wa whenga extract pe wa wheona ve ese a wotal tonu umalangi na le popo a le fatu e sili atu ona whaingo fia ona ve ese sua ona le tele o le ole ano fatu tu sa le fatu e fai ngofi ele isi me la fa ngai fo se vai la au e ese ai ole tulanga I mei ole fasenga o vai la au ia sua unei e fai ngoina fa palangi e me ka o lipids o fasenga na e fai asi tele o fai se tele o vai la au mo wai e fai ole me ole o fats po le ngau I o oils e mo foi la ma vai la au eta o steroids o vai la au le ia cholesterol ona vai la au ngai fa ngai ne le tino tu so vai la au nai so se vai nga le tino e ma fa e fa ngai e vai la au nai e fa ngai e so se nga luenga fai tono le tino me la na o fa senga yo vai la au pe e fai asi tele o me fai ngō lipids. Ona o le tele o la toa ngā tino tangata pēla o le tāua o po kalame. Ona o le vaenga le whao ngā ina tino tangata se turo. Le ia ngā o ma oil, steroids. Pia tūlanga nā whansang. O le toa o ia tua pe ona o aitu le pepa le o le o mai si mea fo le avoid as much as possible. Ia le walisi mai tu ai ngā tua uia po me fa ngā i mukuka. Ia a mea nei la sa tele na fautua ina mai tātou e au ngā mo tātou. Ia ai walu e foso ngā scientisi fa pia le ai. O le wama watu nei nisi ne o mea le utu po le fa le tonu so I fo malolo ino tangata. Ia whaftai whamsanga. O le e whawhinga tā o le whatango ino o mata o punlei. O nei mana o mia o na le ni meoni o ni kalafa wena poni yata e whaatino whaingo whiera na mamlama la tuno pe au tau whainais wha mamlama wai tolu ato I ngā vaila au tono o ngā po suau ia vang mo na whaingo ino saturated tonu a masani ona tau atu e tina fo mai e masani tano atu liti o I mea ai ia vang mo na whaingo ino saturated pol tūlanga na o le suau e le to ia se singa luenga to e foi ai a mo melo I le fatu I olna o le mfaiana e to lo tina tamana ia on so atu le ma le fasenga lo na lua e fai ngoino unsaturated po le vaenga na so e fai inga luenga ma fai na to e fai to e fatino e tanga luenga e pe mo so ia o menata o unsaturated ia o unsaturated la a fa pe tasile vaenga ole o soa unai e unsaturated e fai ngoi ole monos unsaturated a fa pe lua pe tolu on fai ngoi ole poli watele ole polio tele ia a uma foi lá ia fa pe la ole vai la olana e fai ngoi poli unsaturated ia ole vaenga na e ma fai ona ia ele ele se foi fasenga e ta ole cyst ma le transcosa wa ese tu ole vai la au e la tu ia vai la o suau o le tulanga la su nga time nei tuititia
Ivas full pasene, por ivas full pasene o soa uma e mau. Existe. Ale vaeng, ale trans. Ele natural. Kuso se mea, a wha au, ne lana wha atino e tangata whai pisinisi, ma lato o loa, o toi whaisala kau na luenga I lungo suau. Ia, o te lea o le avanoa e toi mawala mea ka o le trans. Po o mawhaina lato li liu I le pitol suau. Tulanga lana leu wha mau ni e teminei. Pe o le tamana le maulunga I la umai fatua. Ua le na amata wha peso so nga scientist ia sola. Pe o le saturated. Pe o tulanga na mo mai fatua. Ia. Ale wa alua le o mo fo I le autu o le tama. Pe o le ngā luenga tangata na toi whai I ngā luenga le li. De la o mo le wha fita uti. Sui ua me leu tato mamai. E le whai mai na tura, I se trans. A ona o la tonga luenga e whai mana o ia maua e toi ngā sua ule mana o. Maua lo ma trans unsaturated. O le tamalana le la o wha mauni e le tele o I la tō wa awhia I mai fatu. Ona tūlanga ana. A le tūlanga I e pe ona I tūlanga o tau o meo o suau. Pe isa pālengi o suau le o le popo. E siri atona pālengi. Tu na whaile leia e tato li I tūlanga vasenga I tolu. E whetau I le leia le mo lunga o le saturated, tu so atu I whelolo tuere ma le meo le unsaturated whapena. A tūlanga I whaangaina nei vai taimi nei. Ua tama whai atata I whai ina I fōringa mai le sua o le tūlanga mana o mia. Ia o le whataita inga. O le sua o le te ilota atere nei le whaangaina tātou tunu. O le mele kanola oiol. O le kanola oiol. O le la au na tama whai I scientisi e sue. Pe ma whai ona whaititia I se la au. I le meo saturated. I taimina la amatanga mai susuanga I. Tau ana ma whai ona tato li liu le la au lea. Ina I whaititia saturated. Po le pito o soau. E le toi whai singa luenga. Ai whate le pito e whai ringa luenga. I le whai tato ona whili wai. Sui ele ma branch ma mea. Ia. O whaangaro le vanga TM po le genetically modified. O toi nofo tangata ma toi sui le nā tūro la au. O la aula na le na mo me kanola oio. Le whaanga e taimi nei. Ma le teltonunga a tangata na latu amatali le toi na poloketi. A wha pētau ma whaina e tātou. E le ma whaia le tino ona toi pai ai. A wha pē la whaile se kuka. E la tu sa o a e le afi. E le se basta po tamai la tu sa o alu sa o a. Pe o le teltonunga na. Pēta i ane. So se vaila au e o sin tamai vaila au e whaongaina le tātou. E o e ia le liuina le tino. So se tamai vaila au. Ia matau rea la o le kanola o yo vaila utile. Ia po ai tātou nunga ma whaina le liu le tino. Ia e pa i le tino. O le tfui la tūlanga na o mamma i e tangata. O na u whaongaina le tino me i o genetically modified. Ia mo oio. Tūlanga. Ia e whaiasi whanau no mo o vai au. Mana ia to inga pata o le mo i supermarket le whaai ngo ino le o spreader po pata. Le vai. Pe whai ngo fie nai tau le tua le aisa. A le ana o sia ki e tuna nei fwoi. E 5% le kanola o yo nai tonu o le pata le al countryside. E mo. A sa le pata le anka. E 3% le kanola. Tu sa ala ina whao ngā ia me i tonu pata. Ina ia whaino fia na spread pe whaino fia o na whapata e whalau. E le malo. Au a whao ngā la vanga soau. Si whao ngā fwoi la o yo a tu e kanola o yo which is o le genetically modified. I o pe o te le la fianga. Tu salana le whau tuanga taimi nei. Ina nei whete ina i malvanga i e whae le tu lato lako tik whainga le Paul Heart Foundation. I mei o Matarin, o mea kanola oio, me umana e a fietata mai fatu. E sea i e so enga ma information le mo tātou le media. A le tulanga saoa na ye, wa le o so enga i na fai. Na wha pea i le valu lima.
e tatau o pe ole o saturated na la ina mo lunga ia tangata tasi va valuli pa tausanga na ina fai ele susu na tau mafai e poe se al me wa mo lunga te tata mal liu mai fatu i America me Europa mo lo marvanga tu fa pe ole ai la we no saturated pol pitole suau i den foi anto lo te ina se taula na va ese wa den foi tato no to fisu ya na la ina mo te mina le canola oyo a te mina o fa se fulu ina pe oovat le mo lunga ma sa o ila to maliu in mai fatu le ala o to va e tu va e o se si ni tu se il tanto lunga na yel te tanto lunga va pe la saur prop e o vo e o wa ti mo tu mo lunga le o tu langa la na le ona o me ia na sauni o tatu faolo e le tau ana to ta alo yesis po le me fai e tangata i mele e umai foa o mali li wai ma ngase e tangata pe ala tulanga tatu wala tu nula tu tatu fa ngai na tu tulanga na le saule media e paula na le me mo tatu na ngase ma ona o mo lunga le me o tulanga wala le so tupeo o la fa pisinisi ia o loko ma le media toni e la to ma le media pe o sa le fa ta o tangata ele iso e ili le vanga pole a tonu ale se le leio nei me i tino ma soi fo tangata si tulo tele na to inga swinga le wai o tanto nunga na sa ia a fa ngale kanolo o ma tau le fo sa tele mo me fa sa longo lungo tv ya sola e fa tau to inga ya le fo la ya o to wa se no scientist o mai e se al fo ngale to la langa to lote me na o mai fo na to ta mo se asa sa o na te ole pese pattern le o le van sa la lang ya e sa lo sinte tasi se so nga se tasi fai ai tu le media e so la lang ya na sa te man tu am sanga pole tolis futa sang talwai na sa wa fo fa pia o faia si te lo tata mo mai fatu mai si to nga mai ona o le waina mumu le se futa sang talwai lo to sta so nga o tua li liua e o nga mo fatu e o nga i le tino ona vai mai tot tu sai sta mai so nga fai au le media va vetele o le la ta se ia o le mauna ko mai nga le fatu la ia wale o tulanga na le ye nei sta mai me e alu ia i le media o suia to e vaenga le mana tuna tu o tangata lau tire vene le fata o lo per tulanga le meole i mera io o sua e le ia forma i tautino i America o ma fai la to suenga e alo tato nunga na peira uri e le vaenga le kanola o yo mai sito ina o yo e fai suenga o suenga la e fumsanga o umana na saule la ilunga le internet ele peer review to sa ele fa amao ni ele la langi po scientist o se ngala uriana fa ya la to ye tu lungo le internet o tel tono na peira urina kanola o yo po si company wai o me e o selo fa no tele ona la e mo le kalafa po so ngale o Australia mo sila tanga Australia mo sila le mo lungal mai fatu le ile isu engale ai e breakdown mai po pe tu mai po ai ton wala le to inga vai ngare la ve ale sa we policia le Sāmoa sa we lo le mal connect male o so mai lo uri mal mafuanga fe mai vanga tu sa tulanga ton wala le mo lungal mai fatu ona o vanga ia e tau mafa me ko na oilo e le se si Australia mo si la policia po Sāmoa i atnune o tau mafa se sua popo e le out mo so popo Sāmoa ai ona pe o kometi ala uri ia na pe le po ia Pacifica ma tat policia o coconut people fa pe me ala le o to angala le tau mafa le so popo le la o tire mai fatu i Australia mo si la ale fo ne frolo e che le va ai fa se so popo fata una fa in coca e frolo le ala pe on fatto e peer review so nga ala uria ale ala e professor university o avela lato te tulanga yana ona o fa mai to the medium ave o alsa on internet mo fa se na tiro tangata fa pe
tulanga la na le tupu nei no sila mostale o mo lunga mai fatu ono o tau mafata te era me o sopo ai o tau mafale kanola o ai le la wele swinga la wa ia tu te mine o le o tu le kanola o le tu mai lunga le coconut o loinga wing su ka fa sa inisio fa mauni ai wa o su suenga i me o sopo o leva ai wa fia te futa sanga ai e tua pe mo de media ma media pe era foi business pe mo ala uri nga mo mai tua yeso so nga tasi se so nga ai pe se lau so nga scientist na foi tasi se so nga negative so se mo ana ya ele lo ele la langi por tu se ele o tau ya la to yeso so nga ye positive tasi se so nga negative ya lo Peo tūlanga nā le ile lalangi taimi nei. Pe mua i era foi business ma le media. Peo ina mua i era foi business. Ina i mawhai ona whaatau ala tolo. Ale tūlanga sa o ia wa fia se fulu, wa fia se lauso so nga wha scientist. Wha maonia ia so nga. Peo soa upopo ale soa usilia tūle na se whela langi atoa. Mua peo na amatu ina po kala me whamsanga tāua. Paule ole fatu. Ele fa ngai se vai la au extract ele swau. E tau le lau pe si fia malo tot no u po kala me tat pasifika na fa e mo mai ia companhia e luo Sāmoa. Le fa ngai na ele na vili et tau le so popo. O tulang sa wana ma fainga foi na fa ia e swau e se foi na le pe le afia i so fu. Aole te lo isi mau fatu na pe on ta o fatu mai e mafaina mai swau o te le la isi fatu ono le ni e fa ngala le vai la au e mafai ona vai isi mai le swau na vai la e pe fia ia lita voi na le ia a vai pe se fulu lita o le swau al swau mo mai le sit e pe ngala se tasi lita le pe pe ilunga o swau la na le vai se ai vai la se fulurita toa le o le sovereign le fa ngai tu se le lo fangale le tulanga ia tau so fo malolo ele o tala fe ngai me na fa tu ia le o so nga mo yo fai o le peo so popo ale so auxilia tu le ona se fema o le se vai fo se va tu ta ma spesen fa o le tatano
Toi fatalo fatu fafonga ngale tino ma fatasi ma le fionga ya alo Brian Duffy ya tatan novo I mosu so nga fa sai ni sin fam talanga pe ona mo mai na fa fonga matala no I to nga swa u ya manga o ye lo fa nga fa ita to kuka ya ma ta ma fa ta to pe le pata ole vainga la nei la matal no I ina I mo meo grass mo me ne I mo meo bo laina umi ma tu ainga lanu le e lo le tele o le vainga o meli tono so uma le mate mata tanoi se tau fa pula tu pe ona sa no atu ile fionga ya alo mai mo pe no TV le to te vai mai fa mtala io me ne fa intai o le tau fa mamla ma tu fa tanoi o le te vai atu le si ya o le sa volto ainga o mene o te tono lo mo e aingo tato o le sun o le afo o le safflower oil, o le canola, sunflower, corn oil, peanut oil, olive oil, soybean oil, cotton seed, ye o le me vo il vavai e o fo le vavai ye fo na ye cotton seed oil. Ye vavai sa mo e te le lopen ai nisi ye fatu le vavai sa mo. Ye mo le chicken fat, ye le tua uton o le lard, o le beef fat, ye o lai to nga mo me nga o ye. Ye o le palm oil, ye o le la au, o le butter, o le coconut oil. O leo te vai atu le pepa le luma I. A o mai le coconut oil, o le umi o le laina le ta o le saturated fat. Tu se fitu so 5% o vaenga o le soa ulea. O le tumu le saturated fat. Na pito mai le o le pata. Ia palm oil, o isi mea, o la le ufamtalang o le vaenga na wa leo te vai te le na ia no o mai le si vaenga le o le polyunsaturated sta mai laina le iai. Ia ma le monosaturated fat, ia ma le other fat. Ai pe umi ia le vaenga na lo. Ia, whaftai sanga pe antam whai e wha ilo atu ia tu o me ia soa au. E tolu ia vaenga. I to tonu a saulato e tolu ia vaenga mawai e le whapea o sau popona le tasia le vaenga e tolu tu nga vaenga. Le vaenga na e le mawhai ona e liliunga le vaenga o le soau. Ona e le o le vaenga. E mawhai ona toi whai e le si a whapea wa maua mai le soau I le whainga mua. Ona mawhai le tangata. Ona e toi liliu. Ona toi whai e le si ana fuafuanga. E whaingoina wha scientist turanga le ta o le Hatochi Nation. Po o mawhai ona toi liliu tangata I tūlanga na. I tūlanga mena o mia ia. I lona ia I loa ma lona e sila fia. Tu sa la tam whai e toi whai e sisi anga ia ngā luenga. I le soa ure wa ia maua. Ia o le tūlanga na I le whaingofila le whamamamana whamasanga et on talano inala le tūlanga le whaingoina tātou o le virgin coconut oil. O le virgin olive oil. Tu sa whaingoia vanga le virgin coconut oil po le olive oil. Vanga na e tatau saoa, sau saoa. Le ai a masisi anga luenga toi whai ai. O saurora le pālengi na. Wa ia ia pasenge o. Pasenge la I o tuinga soa una o saturated, o le monosaturated ma polysaturated. Tu so fitau I le pasenge na I le whateta inga o le so popo. Ia. E ato e lote lola le vanga ia e so popo. Ia o le virgin coconut oil loa. Ia o hydrogenated oil. Wala to suia. Ia to inga soa o tau ai le virgin. Nai mo le ingo. O le pure. Ato no upu e vatu ia o e whape o meye de isuia Ia, e sao amsang. A whaingo mai lor vanga whape o le piua. Tu na e le iwhao ngai na e vanga se vai la au whainga le. Sui se vanga o tai pera le popo. O le popo la e la vea o mai vanga e rua. O le popo me whainga vete koe piua. Koe natural. E le ai a masisia me toi whai e wa. Taipei e whatetai ngā amsanga o le pata. O le pata, tu sa o le kurimi le mo ma le susu. Ia mana o lora e whai le pata. Ia na tua le masima, ia liu pata. Le kurimi le mo le susu. O le kurimi le natural.
Ringe fio lo la masi mai tono pat. Ne fo ye le fa e lo le masima le lo atu le sa o le masima. Tu so le masima le lo ta to e fa o le sodium chloride. Tu so la tu le sodium pipi le ngao. Ona liu lo la ia wa solid. Yeah. Tai pela e fa ngole o fasimodi. E va tu le ngao tu lo le tu la e masima tu le caustic. Ona mo lo fasimodi. Ona tu le o caustic i le ngao i mo lo fasimodi. E fa ana no fo ma fa lo fasimodi. Fa pena foi le pata. Ya mai al kui me pata to ni masimo e mo pata. Tu sala o vanga la le pe o ma sele apat o le tulanga na pe o le so popo. Pe e ma fai nga veteran ko piwa ko natural. Le ai am se sia me to e o lola na tamo fai tangata e hydrogenate pe sui. Ia wale to veteran ko na oiolo. Si tava ai Sāmoa sola le faingo tato e valu mai le popo mai le pepe na mai lo le ave fala. Pe o fala na ma liu to ya le folinga yo le lolo fai le lolo o le soa ula nai mo le lolo. Na e telen fa nga tato na fofo. Al soa una e faina fa nga ku kai me ai termina pede. Ia, fafta msanga e se foi la le vanga na so la nga le fai fo. Ona e tu ye o le fatu o le to mai o to in Sāmoa na fai e tulanga na o le pe ele mo mal popo e ka o emulsion ona o le suau ma le vai ona mo o le emulsion nga pai ai ave ese le vai o ka ki mo so sama ku so le vai nga ala nga pai ai a ku lo le la e wa miki ese la le vai e ka ki mo le suau o ele ko ves pai o va ku o sui o sama mai ko e kulo e ko in Sāmoa ma le fifi le o ma fa ma ngi so nga Amerika le fifi nga ave e ko mai ki nga ko i Sāmoa ia o le vai la o le mo le fifi pepe siama e fa fenga lo ko inga pepe siama le fifi siama le la mo ko le pe o le kala tusi e kasiale mano le lango mate ele nga i so wa ia le se lango ko nga va ro ku le vai la o le fifi ia o le moso o ia la inga tu e fa monongi le lolo ia ele ma fai lang fai se ku ka i taimi ile ia nga pe mo fai ale so ula le tata u le fa nga sa mo taimi nei tu sa o le memo mo wifi e fa vela fa nga le penu ina ia tau si mai le me o le melting point ale so popo e fia ave nga longa fast food pe limas food ina ia fa ngo fia ona lu se male vai ona tatau rola ia tatau va ira e te va tatau rola ina e sa wele e le pai e sa ona o melt lole le so pe fa vela vai pese o nga mule e la o le penu lunga na tau e wale lunga ona e le tununga e pe na fa mo lunga por fast food limas food le vela ia tu lo le tu le vile lo li e sa le so ia e lo se fengo fia le ia o le stage la nga e fa lang fa nga ia fa kuka fa nga ia tau mafa me la tau le veteran oil o leo te vai tu wa le tata no al so o leo fa mani nei line le tele so e valu se fulu tu ai nga fa nga ngol so au le ye nei il tato coconut oil e so o mani pop o le matua i tele ai fa nga mo meo fa ye mo fo ye moisturizer me ye fa nga yo eye cream o me sile ava me fa pena me fa manongi me fa yulu yo le toothpaste e tele to nga fa nga ese le e fa nga il mo le o le fa le nga o le o so na mo mai na e fo me tau so fo malo lo no fa nga ese o le stress relief o le digestion o nosebleeds ia va ia me ai ana fa nga fo tato ya sola ale wo lo pala ni le fa mo la ai na mo mai me ne so nga i Sāmoa ta mo sanga o fa si uno o ata mo tilo i so nga nei no lo e fa nga ina Sāmoa ya sola o Sāmoa te ma to foi pe sa se to ina po se songa miti tu le sua o foi na le me lo sola Sāmoa le me fa manong
Ale o mo ito so ule vai la ule pepe siama. Ma to dio siama ya lenga mawa ya manong se tulo. Ya so se siva pula so nga sa tatu fa Sāmoa. Fa nga ia fanu. E hu wa to le tino. O la wa tiro ya sola fa pe e na fa I le tino. O atale. Fa pena voia. O atale so nga. Tole tu titia le se fa senga o siama. E pepe o mo le vai la ule tono le so popo. Ia e pe foi mo le me le lia. Mo utu mo utu. Ia pepe ale no va ia so ano te mata walo tina. E ua ia ulu to fa fine e so. Pe va fenga na mate ia. Ia le foi se so ngal malo sir vai la ule so popo pe ia utu mo. Ia e o isi me e fa ngai mo me to inga so fu malo lo ina foi fa le o mo me o le eczema o le skin problems o me vo ia tau le tino le pa o tino ia e tele yo le la ve mo le headlines I pe ona e sauno tu langana o le matua tele to inga me ia tau so fu malo ni le fa ngai ia le soa ulia o lona winga ia a o me le kuka ia o le matua tele a fo to inga kuka pe no fa e valu se fulu le ia to inga fa nga o le soa une o le malipopo o lo olisi mai le su enga nei ala to fo yo lo fa ia o lo no winga mo ta to le fa to ta to pepe o le su ia fo ta o ta to fa to fo so enga ang so o fa ta to fa ngale fa ta to kuka o le ta si alfa la o ye se coconut oil ta pe olive oil te mi lungo o tiro o mantua po va il market po le mea fa ta to le ia o ye wa e se la pepe e se coconut oil le fa kuka Ia fafta sang le sa fa expo o kilani le sa mai soa o le sa so to le tau sala Sāmoa. Le fa ilo ingo o lo le nga mai soa popo Sāmoa. Le ra fa pe ile news lo fa lo fa pe lo ave piltani ale o la ua fa tuanga I toto no I termine ia a maua I telo te nga soa nei New Zealand. O le oso ta ua le mai Sāmoa. O te me sumu loa mai me o fang so popo. E mai le fai kuka. O le situ langa le o moli mawina taimi nei. Le te leo o tātou totot no a fia ia o loa. O no vai la au I toothpaste. O le toothpaste sili atu on saunga le mo whaanga taimi nei. Baking powder ma so popo. Ai tana wharetai. Pei e whale e msi sengo. Nale me mo le baking powder. O le baking powder le whaanga whai ia kukal whale. Ia ma so popo. No. Ia o tamana le te alwai. O wafoi. O le tūlanga le iai. O vai ainga. A whaatau le toothpaste. Ia matauria o toothpaste le whaangaina. E se marosi o le fluoride. Ia ai vai la whareoloa. E se ale toothpaste ka maiti. E se toothpaste matu. A tūlanga i ainga tātou te maitauria. Tasi al toothpaste. Tasi al toothpaste la po alo tu mauta maiti. Ma ia manifota maiti wafo I marosi le fluoride le tono toothpaste tak matu. O lo inga lua me lai mai ni futa mai o le sta mai le fulu ni fu se tu lo fa wa a le sta mai tu se tu page na fa nga se tu page fa ia ma le si me le telo isi vai la una fa popo telo vai la fa vai la fa popo ina I ma fai ona a fa peton fai o mi tu page vai ma fai na sa fa fingo fi softening age o le telo yo vai la fa peta tu pena sta spelo o le me la na ele se fe fo a le vai la auxilia tu ona vave I meio oloa o le baking powder ma sa popo wa foi idea ia manisi vai la au ni vai la fa ngai no meu vai la fa ngo organic e se la o coinga organic le fa ngo le fa fa to a meio o de ta un sa o io vai la o fa ngai so se olo so se ngo singo me fa ngo organic vai la e tu lo la tamato un toothpaste amatalo na tele to nga ma ye mo wai sei of ya le lisi pepalo te va tu le olive oil o le coconut oil o le canola oil margarine o le butter o le peanut oil ele mele o le medium high smoke point po le ayo le mena te va tu amatana ve vela lo pe o ta wasu mai o le winga na ia va fta sanga e sauli le ia la sona sanga o le test na
e tu le oyo e vai po le time la asu mai o mu me o le test nga ko inga oyo le sesi Lona winga la wala e tauna va vai po fe o coconut oil le sa o le medium smoke point o lona winga tau fi o lolo ai o le te va et fo i pata o le na ta o ne to inga pata na le pe swa vai e o na te le fo le canola tun e time sang o pata ia no fa pe fo ya o fi fa ngal pata na wa le a mai pata la isa mo lo e tau fa tu mai ko wa al tamala le fa ngo o spreadable le na fa pata fa la wa e vai e ala ina vai patana ona wa tu ile sua o foi na le matala le mo la lo le me fa ngo ina le melting point por vela e ma fai ona ile sua vai ya ale patala le mo lunga saturated o lo rila na ma lo ya sa alo e ma le vanga le unsaturated le vai ya mo lo spread po pata ya ale o va le patale a countryside ma sa ni no fa nga e limas full tul paseng o patana canola oil ai fa pea we ya sola ai e se sito ina tulanga e fai le pata ina ye vai ya le o sa ai vanga canola oil ang sa ai se coconut oil ai fiolo e o tauna amata na fai ele canola o te lo ingala te lo ne te lo patana Resi vanga leo tau via tutu tata le noi mo me swa ule fanga yo fo fasimuli a pe ona mo fo le lisio o le swa o popole tele yo to inga mese yo al tu face le fo fanga yo o le fasimuli telo fo tato telo o nisi o halom fa na o e tu lango o pa o la to tin ye pe fo tu ina e fo ma yo fanga isi to inga fasimuli a tu isi fasimuli Ala tono le tu langa fasimuli ma pa utanga te ese me se tu inga fasimuli po se numero te vai. After am sang. O tu langa fasimuli fainga ta ona iloa ia toinga tu langa e ile fuanga fainga ngal pH. Vai hom sanga ile ile fasa laungole fasimuli pai ngale o tove por ta pola ngai sa lungole o TV. Ala fe mai pH fiku kusa ka o mai lo ko inga menga kusa kasia lo make al makwa ile leia wa fo ko kiki ya pH fiku ya ile pH o pa o tangata se tulo e o lo la na fa ngole tu ile la vero pa o tangata le pH pe ivo pe fudu tamana le sa e fo simoli vanga le asola kamo umio sa mo fa ngo fo simoltamia Sandpaper. Ne, fasi tama umi voina le nga tipi ya foi tanga me asola le samsama ya tama mo lungal caustic me la ya mo lungal pH ya tama la ata ile me mangiso onga o mo lungal pH o pH o pa tanga te fit tu atu pH tama la ya sola e mo to aval mangiso wa foi lo pe fulu pe iva pH o lo ingala i fasimoli la fata o ese pH number o ese numero e pele e fa siam sanga e dese tulang fa pena ona e le mafai na fata o kuso me mo test tu lo la tama lunga ya o le se foi fata o lo inga su fo le pa o tanga tan fo le meo ta una o fata si mal pa ya na why for io o tulanga na le fa pe mai a fa pe a fi ngo fi ya lo tino I fasimoli ona le fa tra fasimoli ona le pharmacist io fasimoli pharmacist la voi lo le pharmacist pH7 so se ko inga me mixer ka manga e pH7 wa sui lo pH la fema ia le pharmacie la mo fasimoli ai ang fa sa wala ko pH7 ke lo fasimoli e se fa le con te longa ba fasimoli o lo ele so o le popo e fa pH7 to futato ya fo o le ya langa le vai full time ai nga full tata no ni to nga swa ya na to mo fa nga le tunu a to no le wa fa ma ni fo yo ta to waswa u mai il popo ya o lo sa nga le mo fa ita to ku ka o ta to fo isi ma me ya ai ta va to langa na fa ma lo fo lo fiongol fa ma lo si mai ta no fa ma la mani so va nga ne mo ta to Atino I manuia fo ia fufanga lo songa lo fionga ni tau sanga. Ia, fafta te le lava lo fionga msanga mo ava non.
Whaftai fo pa ia malo toto nu whaina mō mai le ne awa no e whafonga mai ai whamaru atu se pati o salama se ngana o le tusai e whamangalo lau ona tūlanga i tuinga mtau whapene e whaingata ona sua mai ni upu whawhaingo fie ai le tato mtau po e whaftai tele lava mo nei tūla. Ia o le tato po kalame na mo neva iaso tanoanga ta upu susu nga whaasai nisi mon whaamtalanga tu e Moses i awa no tato whilo na fwoi vai aso te mine i whaato whapa so i fua. Sāmoa ea, wana o e lava. Ilo urei fatu mano uanana, i taimi umalava. Ei titi o e ile faa fanua, e te faa mua mua pele atunua. O lauta pasa, i taimi pea o mai kua kona. O lauta pasa, Sāmoa ea, si o uatu upeli, ele ngalo o loto, e ui ina umau, ia tunu ese, ai le mawhai o na wha, ngalo ina oi. Sāmoa ea, wana o e lava. Ilo urei fatu mano uanana, i taimi umalava. Ei titi o e ile faa fanua, e te faa mua mua pele atunua. O lauta pasa, i taimi pea o mai kua kona. O lauta pasa, i taimi pea o mai kua kona. O la fanua la nulau anga, e si o mia ine sami tio ata. E whaato sina ai turisi, e mai o amamata mata, i lau mata no ke tele. E fia fia ai o le totele, i lau la lele i Sāmoa, i le lalo lani atoa. Sāmoa ea, wana o e lava. Ilo urei fatu mano uanana, i taimi umalava. Ei titi o e ile faa fanua, e te faa mua mua pele atunua. O lauta pasa, i taimi pea o mai kua kona. O lauta pasa, i taimi pea o mai kua kona. Olai o lava tanata, e tau sa afia mata ata ata. E numerata si ai Sāmoa, i nei basa, e whaavai lo malo, i ea tua manu malo, o Sāmoa mo le atua, o le atua mo Sāmoa. Sāmoa ea, wana o e lava. Ilo urei fatu mano uanana, i taimi umalava. Ei titi o
Ne pese I se vaenga ne ile atoa Pati mapole au mai moa Me muone pese tu sapele iloa Bea na tonu lea O fia nga fasa boa Isini lava lo fama sandi Fia nga ua masani ai Se ono me ai se faiti o mai Si toia ina na nava ai ua tausua ina Masalo sa inu I se whaamafu o se ainga Le whana ua tau whetuliane Tau mawhaia tau ave I le whale Tupe aia o anga lava o le fia fia Pati mapole au mai moa Me mua le pese tu sapele iloa Mea na tonu lea O fia nga fasa moa E sini lava lomu whaamasani Fia nga ua masani ai Te ono me ai Lea I se faiti o mai Ia e mana tua O fia nga ua le sualua O siva mai fafo To aanga nisi e hao Isini lava lo whaamasani Fia nga ua masani ai Te ono me ai Le ai se faiti o mai
O le au tu o le taupu nei aso o le siri ese o le alofa tu noa wha maoni o le li i le atua le tamaa. O le tala le nei, na o luka e te mau ai, e winga i le malanga atu a Yesu, ke riso mai Galileia, maui atu Samaria ma ngai atu ai i Eriko. O malanga Yesu e masani ona sau mai Galileia, ona oso mai lea e lata lata i le lauele ele lea sa whai ai le ngā luenga Ioane le papatiso, ma sopo i atu le isi tu o le vaitafe o Yoritana. Se ia o atu i se tima le ta ua le Yosua le taua le sa whai ai. Ona toe sopo ia lea o e Yesu o le vaitafe o Yoritana. Ona malanga sa o loa lea o Yesu i le nuu o Petania. Lea i ai a la salo ma ona tua whawhine o Maria ma Marita. Ma malanga atu ai le mongo o Olive ma le ai o Jerusalema. E whapena foi lampe ato e fo Yesu. E malanga Yesu ma Jerusalema ma uiatu i Galileia ma sopo ia lava Yesu le vaitafe o Yoritana. A o le malanga la lea Yesu. Na sau mai Galileia ma uia Samaria ma ngai atu sao a Yeriko. Pela o na o sili atu. Po le aso loa. Se mafua anga na laina malanga Yesu ma uia ia Yeriko. Ina ua lata la Yeriko. Na e ta ua la ni tau po esfuma le valu. Pau po tolu lima. Na sa iaile tau waso sa aisi i se mea. Na whalongo la ni tau waso i le vava o tangata. Ona whamai le o le alea. Ai e whai mai tangata. Ia. Leo atu i nātu le awanoa i le wala awalo i lunga leina. Tau no. Ia, mua whataro whātu i lau sunga fo i pete au pore a wharpenga o wha whainam ta upulnita e au. Ta lofa lava. Ia, whataro whātu fo. Nā no soi fua maua malangi en mai a te otuma. Ia, ole mta upu si tiri le whape, si tiri ese o le alofa tu no le tua. O le alofa tu no le tama. Ia whaftai tele a lewa tele ta henga lewa umana whamatala ina mai i le tūlanga mata upu. Ma le awala nā lai una ui at fo ia sa i le whainga malanga Yesu i le tū fo i te ona e whamatala ina. A o sa ulangona i ai, o le mea mua e tā ua tele. Awa o le whai mai sākai o ia o le tangata sala. Ia. Fai mai a ua fia mai mo o ia Yesu le na la ina a e lungo le la au awa o ia o le tangata pupu na tele lo atu le atu le moto tangata na ana tele lo atu e fia va ia Yesu o le ala le o le momo e lo e lunga ia ma e lungo la au le titolo i foi a e fitla tu Yesu fa mai le ile upo Yesu por fetlenga Yesu sakayo va vei foi lalo, va vei foi lalo no minga mana o Yesu ia sa kaio sau lalo awole a la awe sau lalo to sau lalo foi mai ole aso ta te feilua ia i lo fali o lona winga o se vaenga tāua mai i wow ngale ia le wia to Yesu i wa vea foi le mawala wa maua ia sa kaium fa mai o le aso nei o le a o lo to fatu o mea i matitiva ia na o ia lona winga o le mana o le taimi ia le wali liwa ile mana to sa kaio ma to fa fo wina lo no langa a to no le a o se awa o nga fo le femei le na muy sitangata femei ai se awa wa Yesu i ol fan ia tanga sala ia a matau le ole au wala le au mai ye el tatu tama ole langi no natali e au mai e fai ma faula tanga ia e tātou. O le ase me te mawhati ai, o le ase me te puapua ngāti ai, turi bai le ali ia.
le wa vele le e sa kai o lunga ma titi lo ifo ia Yesu ma me o fo ina tu o le atu e tu fato na me mo e o lo fia ma o so san o yo tanga tama tifa ia fai mai lo la ia a se o onga fai mai le se ile te talinga tatu ali fai mai a wa sau le atali o tanga te sa ilim faola ilena le loa o la ngona la ia e sen mata te tau ile le lava le mele au tua au mai e oi ile nei tai au e fai le ma o onga fai ma o onga le ala le tatu te sava vadia le se nga tatu te o le lotu tatu ale ma o le nganga tu fai ma le fa so ai ia tangata whanane te whaia turoa o lau tau mau e semale o oire to anga le lotu tu mauro whātua tu ele atua so iai tanoa iai tau se ut whalongo fo i tala tau tau i ole i le whatsam tau a whai e tau wastianga le ue umana iai wa umat whao ina o iau tau sunga a whai se au o le ase me mawhatia ai o ina fai msul fainga o itale fe mawar so soani i so balangona so man malama na ia fale anganga ia tatou le e fia tau tua mga dudue mol se au mar nga due nga le tua o so foi la langona ia wow nga foi le o fai mai o le a over watu e tu fatu me e mati a wa foi e sau yesu e bala au e a mi tonu a tangata fo ina nga sala ma tangata wa mau tua tu latu ele o tu mau le tonu o le ala tonu al na le fa lata mai le ata lio le fo ana o ai lunga sa tauro fa ina o no le alofa ya itato ma fa mangaloina tato le anga o lo fa ke ngai mani la lulangi le fa mai lo tamai a o fea lo loto ai fai lo finangalo o hane o e finangalo o te faia o te usta i lava iai i e fa pena foi tato a fai tato te alo lo fai tato fa nau mtulanga pe na mai nei o onga matango fie lo sunga ia tato tatala noa iai tu anga lotu tu maulu fa tu le tua ona e lo le manbia pe a e ona e matua ma e toe ina ia la we va e tu lo fa na o ia sa va dia ia o se fa so atu le ne te fu ia ni se la fia fa so atu ta o pumata ngofi ia lo fi fa lo ngo fo ni si to fa poponga mai o te man ne ta ia mo lo wa la mo lo fa lo fa stai tele lava mo le ava no aftai tina mo le fa so mata ngofi le ta talinga foi via falongo a fa so mai o tina winga le mtau pun le tae yang le atu le li le to ya te o e male ainga ya lo mo pele avanoa ya fa wa pel ta to mtau pun le tae ina lo ta wala mtau pe suma le valu fe pe tolu lima o le fa tolu me no wala tala tatu Yesu ye ruko e pe ona ta o le luka suma le valu nga tolu lima fa tolu sa ia se tau aso sa no foi le wala ma fatonga e aisi I mea ai ina ua ia tu ina tu le avanoa I le o lunga leina ta lo fa malo se fo la le sunga ia ta lo fo tina vai naia ia ta o manuia ia ia le li fia va se fo se fa so fa longo fo I mau atu tatu po kala minita ia ia sa no ta lo sunga ta longo le upole atua ia tu poi foi fatu tu e fa longo ia ta wa tu foi se fa so ta ma wa tu fesili la sunga fa tai mo tusi mo ni fa ma o ni la sunga o le nei la tala ia te le na fe e fa la unga o le tala le ia ma fa longo fo ia ma tu e fa longo ia ta tu te fa so ai foi le lo fa ma le anga le o le tu a wa o le o fa alia I le misiona Yesu na fio mai lalang ia na sa ili mafaola ile na le lo ia vi ia le o le tala ia sakayo mana ia le tala le neta au mai fo ia ni o nga fo mani manatu le neta au a mai le fio pa ia le tua e ala le telona le yo o
o sa kaio ia pe o le alu le malanga Iesu mana so atu sulua o le au atu Yerusalema fa tau nu o na misiona au le lava ye tanga tai le awala o lo ofia mana o mia le so soani ia o le sa ili o Iesu o lana misiona le fa le o le mamoi na sa sa ili le mamoi o le lo le angasala ia o le fa o la tanga na tau nu lava i tono Yerusalema le ai pa ia pe ona ia fitala ia na so o le atata o fa tau nu ma mena tu sia ia te ia ele au perfecta ma tu la fona mo se tono Yerusalema ai ia le e moni ma fa maoni o nei lava nu o Jericho ia se nu sa ia le malaya ia ai pe tai ia o ile na sa o le fine sa awala mai e fule li fa ola ele o fina ngalo la Yesu na ia fano ia al fina ngalo Yesu na ia fa ola ina tanga tole nei ai le peona tato ia ile nei tae au le tala ia sa kayo e moni ma fa maon o le winga sa o ale o le ngoa ina ua talia e sa kayo le fitala inga Yesu e alui foi ilalo ia le watau nu o elo na ngoa awa o le wa fatu atua o tonwa o fatu atua sa kayo i ya Yesu awa le fai mai ua fia va ai mo tangata nau amen eta tau na fai fo isa tananga luenga pe fo yo taita a faita te fia mana o fia faola ina lo tanganga fai sa tanga luenga pe fo yo sa kayo fai mai wa mo e luma wa nau lo na loto e fia mata e fia mai mo ia Yesu pe fe o ia ma fu o mai mea ile loto sa kayo wa ia ilo na loto tal tonu e ui na mau o le pe ona tato lo le lei o le nei te lona e sel mau o le mau o sa kayo o le o e mau mai awala se o le o e mau le pepelo o lo tele tanga tai ti nga le mele mau o sa kayo ai o te la ngona o lo iai fo ni tanga o lo fa pe le nei la lo langi ma nei vai time awa o le o fa mai Yesu o le mea iai lo to o e iai mo to lo to pe tai o le wa tu le lo to sa kayo ia Yesu awa pe wa ese mai le o te tal tono se avenga ma mafalea la no fo mai vai le na o mai Yesu fa mai wa tele tanga o mui lo na winga lai lo le sa kayo e mau o al matua ino sia tu lo walinga ngan al matua ino sia o ye tangata tasi le burden po le anga sala le fe al wai po se me o lo ma failo na loto po le asa me o le asa o loto ina ia fia mai tangata ia te ia le o ia faia le anga yo inga ina o ia fa longo o Yesu le o maliu mai le ai o ye riko le al watu o Yerusalema le fa mai wa mo e luma mo tangata o la nau mo tangata o la na te fia i loa te fa pe fe Yesu o no le tau avele avenga mafa o mana o ave ese ale o nau elo na loto wa alu faila nanga yo inga e ui lava la i se winga fa le nganga wa mawalunga tele me wa alu isa kayo peitai ya le o tato ilo o sta malo e pupu o si ana fo le anga luenga o lo fai o no lo fi e tangata i lo na fia ba aya Yesu ya le pe o fa mai wa tu Yesu lo le Yesu wa fa mai o tangata tilo le tino o Yesu na te sila fia le lo tangata nau ya te ia o tangata o salamo o tangata o lo Yesu na avenga mama fa o lo fia mana o mia se soan ele ngata o le na sau no la sunga e moni ile chapter la o matusu va lo sa tu le Yesu na ua vala aule ta waso mai le aya le a le fo to tu Yesu i na ua esa ka yo lunga su ka molo ele fa pena e vala au mai sa ka yo mai lunga na e lunga le su ka molo e na sila fia o lai lo le ma sila fia lo tatu wali ele ai se me lilo la na sila fanga le me lai le loto sa ka yo ta tono ina la yo na tu Yesu awa o lo o sila fia o le tangata na te fia mana o miel sosoani o tangata o sala mofa maoni wa ave eselo na loto mai le oa pai le fai mai ina ua watu Yesu lo na fale o le na ia tautala yo le atufana mea ae faa tele ale tangata o la ita ia mo tangata ua li liu le loto o sala mo ma ua tali tonu na pau le ole mea e ola ia malona ainga na ole faola tanga mai a Yesu wa peo sana avenga wa ave ese atu wa ave ese lo na loto mai la na oa fa mai ole a o tawi
o le ave ma le tangata la sili ona ita ia te ia o lea le tala le moni o lo tatou o lai nei ma sa afia nei i le lalolangi ma le tala le moni lea Iesu vai le tangata la ita ia te o te alofa iai vai le tangata la e le fia te oi alo fafanga afia ai alo fafanga o le tala le moni lea Iesu te ngalo ta whaalongo atu o ka le ona malitinga ai usi tai ia le upo le atua ba ai lo fili te alofa iai ia ele mafai e tangata na fai a tangata o sala mo fa ma oni ma o tali tonu paulo le me fa ola inai o ia ma o tali tonu ia Iesu ia e lofa ia ele fatua o ia peona lofa mai o le atua la langina ia mai ai lo na lo pelo Iesu ia se o le fa so le nei tai au manuia le atua i la sunga le nei tai au sa vai naia ia me so e kalesio ngalo lue ai tu maula na fa unga fa malolonga le tino ia meso le anganga mal mafaufau ia le ofisa fa salau meso le fa fonga ona le sua fo Yesu amen te tele penina mo le fa soa matango fie fa fonga foi fa longo le au fa fonga le tai au mato fa longo fo ia la ngona le fia ona lo tufa mai ma le fa soa mai anga le tua ia te o tina ma le ainga e pela na tau le tala le mta po suma le valo Nae fa malo lo a Yesu le tawaso pati mai o ile lau ele lava lea. Ona o mai leo Yesu Yeriko na fia mai mo leo le tasi lea tangata o sa kaio. O le peona watu le fisili momoa lona rua. O le aso loa le mafu anga na leina a sa kaio le lau. O fatolu i le ailea, ona malanga le aonga sa matuoi. No tu lau ile ele la ile lau ile ele lea. Ma o wa ai le mena sa vale tua Yesu ma le la au le. E tau le pufa Sāmoa tātou o matu ale la au. Ai le tioa a ele ta malo le la au e lua tu tonu ale malanga Yesu. I la la au le a manatu la ile manatu fa le tino pe na vatu ale fisiri. E pei o le fia i loa o te maloa. Fia tau tau o te malo i tangata wha pea langa o ia o le te longa sili au la fonga. E wha moi fwela te malo i le malo roma. E pui ia. O na manatu la ia malo ngona o ia o le te longa sili au la fonga. Ne la wa laina ae. Manatu na whaletino pea tātou mawhau iai. E te fia i loa, e te fia mata mua tulou. A pia langa o le au la fongsiri. Alu lau te ae le lau. Ai iai le nganga le pia na tau. Le mafuanga tonu ana na laina o Yesu i le ai lea. O Eriko na le tangata lea. Ai manatu foi la ai malanga fa tupu a tupu o le lalulangi nei. I le fia tala noa si tangata. I le fia tu foi ma wala au sesi. Ai ese le tupu lea. Tātou te loa le lei lava o le tupu o le langi ma le lalo langi le lalo lei. Ai ma kua tu a le tupu le ma wala au. I nau a tau nuu. I lalo le la au lea na tu a le tupu ngai ke fai tau a le tala. Te paele o ia lunga ma wala au ia sakaio. Sakaio. Sa uia i lalo. Awa e te tau na o ia i lo fale le aso nei. Mai la le tala. Wa tu mai sa kai o fa mai male fia i le li. O le a o vala a watu, le a o vailu ai na atu a umea ye matativa. A fai foi e ti ngā se tasi u tu wa iane, o te tau i atu e tai wha. Ona whetala atu leo Yesu ia sa kai o. Ua o mai le wha o le tanga i le ainga ne i le so. A ua fai o ia matali o Abramo. Mela o le fai upa se furu. A wa saule atari o tangata e sa ili mawhaola i lena leiloa. O le tala le nei le malanga a Yesu, wa na o luka o lo tu si ai. O le malanga ona ole finangalo a lofa, ona ole finangalo le tua. Le tamae a fio mai Yesu, ina ia si itia le malaia, lea o lo iai le lau le ele, lea o Yeriko. Fa pei ona mori mau mai le Ioannem tau pe tolu fai pe sumra ono. A wāua whape lava na lofa mai o le atua le lalolangi.
Wa ia awina mai ailo na tali e to tasi. Ina ia le whano se tasi e whātua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. I le talaanga lo lau le ele leo Yeriko. I le whengainga tuai. I le tusia i o sua e pēno ta uam tau pue lua whai mo mua e o le rusu mai wha. Na whaaola ina ai le tina e to tasi. Malona ainga. Ona o le tari tonu le tina o ra awa i le li i le tua. O Israelu. O le atua o le langi ma le langi i lalo nei. Ona le vāvenga na whaia. A o mai Israelu ma wha mateina e le atua le Samuelola. Nā tu le avanua i le o walau mai. Ia, pakalo whaku i lau sunga i whawhenga inga. Ta lofa la. Ia, o Timoteo le moa. Ia, Sāmoa Timoteo. Ia, kai mo mga upu. Kai fui no le se au nge yaso se kuala longa I kingo se au esalo e kuala longa I finka ma ai pe se me o fang mai after io le se sengo se au le mai pa pe ska ko yola mai ngok au ko yola mai pesalo ia Lela, okay, fafka ia kui lau sunga moli. Lau sunga fafka ngainga moli. Famaro sia. Wawele. Ieleli. Langa wawele se so malam na makeli kusi. Ja, tasi ia foi. Langa sia sa ufai kau kuspa ia. Pesalo. Ia. Kele unio kusi komi ho ia makusi. E yaka ma me a Facebook ma me o kile e ya ai ola fa longona I malava ma puele mo ameni ola o kilo foi ole o fa longo ai o kala ngo ka ma ka ia sa ka io ameni e ka ke le ilo a po ni ka ameni e le la o lo ngai o sa ka yo le ska ka le amen e sa o le ga ya le la valona o langa tuai o wale o ya ya okay la ya fa ska tele ya ke o ka mamo ro mo I mangia le lo favor ni yes aftai tele Timoteo ai fa se fo manuia le aso after tele Timoteo la ngona le nganga fia ina wa falong long atu fa so mai o le uso o tama o le ngale o le fionga pa ia le tua stalo fo ia ona ia ngale o po le tua ia tato uma langa o le taulo longo e pe ona tau le apostolo Paulo e tupu ai le fa tua pe o le nganga fo le tupu ai sunga fa fenga mal maftanga e fa wa pele nei por kalame ona ia tapa saina ma avea ma wala e fa malo si ai se loto ma sengang I le tua malana ngaluenga na ngona ala le fia pe na sa no la sunga nei taia ia mori o le tua I lo loto malo nganga lana fe au ia fa mau sali nai ma tapa sai nai o tato wola fa le nganga I le tua malana ngaluenga e pela ona o talano atu le tusile e monia tele tangata talano le tusile ale ano moni na pe ona so ati ai masai lilia o le finangalo le tua ina ia faola ina le tangata lea ma ia si tia le lawele ele lea lango le fa to ina le lawele ele le lang sala ai le tala le nei le malanga Yesu wana o luka o lo tu si ai le malanga ona o le finangalo le tua le tama e a fio mai Yesu ina ia si tia le malaya lea o lo iai le lawele ele lea Yeriko fa pei ona mori mau mai Ioane mtau pe tolu fa pe suma le ono nai pe ona faitawina a wa lofa mai le tua le lolangi wa ia wina mai lo na tari e to tasi ina ia le fano se tasi e fa to tua ia te ia e maua ia le ola e fa vau le talango lawele ele lea e pe ona utaua o Yeriko le fengang tuai Ilo Yosua mtau po e lua fa mua e ole rufu fa. Na e fa ola ina ile tina e to tasi o ra ava, malona inga.
Ona ole te tonu fo le tina lea. I va venga ma le matau tia o le atua. I le anga i mai o le nu o le atua mai e kupito e o atu le nu o kanana. Na wha longo ai le whawhine lea i va venga. Le matau tia o le atua Israelu. Na liu sua vai ailo na loto. Ai whai taula i le o sua nana i aile talafa mai na o ia spai e va ailo. Ai lawe i ai e le whawhine lea. Whai mai leo le whengai ngā tangata ia ma le whine. Ao le taimi e o se whaia i Israelu le ai. Ona e wha tau le o se fua mumu le wha malama o lo whane. E loa ai. Ona wha sawina le o oe ma wha olaina. Tala masani na whaia lava. Wha tau nu. Ina ua o se whaia i Israelu le ai na wha umatia uma. Tangata ai wha olaina ala whine lea. O le whine masani tātoni tala noa i le whai mea o le whine taitane e muli lua. Ai le whine ngalo le atua. La wala lea na wha ola ina ai le whine lea malona inga. Pei foi lale mana onga o le atua e uila na malanga i Eriko. Ina ia wha ola ina na tangata lea o Sakaio. Ina ua uma na wha tue la nino Eriko. O na watu lea o le ai lea. E peila o na ufa yatu. Na atu lea lea o sfa ia ai. Ai whaia inga ia ai. Manatu mau lunga mwhai mai tangata. Vai lua nu e tole tite malota atou. Ia e watu e whai ngai. Onga ole anga sala lea ua wha ngaui e akana. Mea mai le ai o Eriko e wha toina e wha saina. Mai leo tala whai mai o sua. Ia maa laia i luma o le li le tangata. E tu lai mato e wha tūle nei ai o Eriko. E wha avaina i lana ulu matua. E wha tuina foi pui pui o lana wii. Pe a wha matalaina le whetu u lea ai o sua. Pe a wha matalaina a toi whausia si tangata pā o le ai o Eriko. E oti lana ulu matua. A o ina uma o na whausia le ai e oti lona atali. Lai titi. E oki lale wi. Na whaia le nei wha tō e o sua i le tila mō tasi wha o ono. Ai ino o atu i le tila mō iwa tolu o. Na toi whausia ai e le tangata e ngoi a eri. O le tangata lea o e eli o le peteli i pā o le ailea. O na whātau nu lava lea o le whātō i o sua i le vaitaimi o le tupo apo. Tu a inga se fulo Israelu mo mo tupu mtau pa suma le ono. Whau po e tolu suma le whā. Ino wo atu i le tila mo e valu lima lua. Na whai ai le prefeto e li saia le vāvenga. I Eriko le vai o lo iai le oti to tonu o le vai. Lua le tupu mtau po e lua whai po suma le iwa whai po e lua sulu lua. I vai taimi o le tupo Israelu o Yoramo. O i tu a inga se fulu. E o mai le vai taimi o Yesu. Lo iai pea le whātō ma le malai le lau ele o Eriko. A whai tātou te vai wha le nganga i le fio mai o Yesu. Maua wha lata lata i Eriko. Na ia wha pule ina ai mata o le tawaso o pati mai o. E le... O le o mai la o le malama ma le manuia le lau ele o Eriko. Ina ua taunu mai Yesu le lau ele o Eriko. O lo iai le tangata ao la fonga. Na ele la au o le suka molo. O le ata o le sitia o le angsala. Nu mela mtau pelusu matasi. Fau pe whae o le valu. Ma le Ioane mtau pe tolu pe suma wha. E peo na sitia i lunga e mose o le ngata i le vao. Wha peo na sitia i lunga o le atali o tangata. Na ia fia va ai. Ma fia va ai fo fonga o Yesu. O le ata o le tangata nga sala wali ua. Lana va ai wha le tino i le va ai wha le nganga. Po le wha le langi lua le tupu mtau pe ono pe suma le wha. Ona ta talo ai lea o Elisaia, i le li, i le atua, e whapuleina mata o lana wauna, ona i loa ai lea, e le tau le lea, o kariota e mano ma mano, whapea o le mea na o, he whapea le mea na o i asa kaio. Ina ua na i loa atu fofonga o Yesu, o loa i loa atu lea meo tonu, i fofonga o Yesu le li i manwhaola. A tato manatu la i le winga o le ingoa sa kaio, o le Ameo tonu pole mama. Ai ona winga mana mionga safai ua le tusai. Ai una ua yatalia le li o le ola. E fai mali ima faola. Na faola ina ailo na nganga maia ioe ai maia fape atu. O le a ou vai loina. Mea uma mo e matitiva
ai mai se la tona ti ngā ia te ia. O se tangata i tangi ai tono le maloloma, tono e riko, ona winga ia sa whai. Tātou manatu la e le tāua lona ingoa, ai le tusa ai malana amio. Ai nā vele fio mai o Yesu, e pupula ai ona mata whale nganga, mai ai oe inai. O ia o le tangata ang sala, ma wha fio Yesu lona noto. Ioe Sāmoa malau whafonga anga le nei tai au. E moni lava, e sili ese le alofa tu noa wha maoni o le li le atua, le tamā i ate oe mau matato uma. Ono le suafo Yesu. Ameni. Tātou whai, talo tu mau i ate oe le viinga, le wha manu ma le wha netanga, e ta tau mau no mea i lau fio, lau upu e peo na aoa wina ma matou wha soa, le atu i lunga peau le ea, le ie, ia whaia lava lo finangalo i se loto, se nganga o lo wha longo, malangona ma malamalama la matou ngangana. A vea o Yesu ma li ma whaola i lona loto, ile ne yaso, ono le suafo Yesu le li ma le whaola. Amene, amene.
Pelele taloa I fea e mao lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana. Se ilunga e te mo I lo fala pe malulu te mo e mawhana whana. Pe o fea o le nei lalolangi I te au maua I te mana tua lo atu nuu moni. Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai ele atu e whai mo tofi. Hoe Sāmoa Samoa elenga lotu oe o oe la upeni na tautele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o autu manai au anga whaalo alo so o se tangata lea leo lo umita mita penina oil le Pacifica lo whaavai ia tuma lauanga nuu ia uumau ia whaavavau Samoa e pei o le toloa pelele I fea ama au lava I le vai
tau mawhai ele peti ma ia whaaleanga ia e no fauta i le la lele o nei mea uma i sulu wha i lo wanganga i le ali i o le wha a o la tanga ia manu ia oe lo uso ma uo o le a o fo ia te uita i lo loto Malo whaftai, olo e whawhonga mai le tautua si whonga le mua le itu lao le a tai ao. Tau e wha minute o na tāne o le sifuru ma le lua ia le ua tāpena mai tātou talfou. Le minute o na whawhonga le iai. Ia e wha mānora ngā lulu e mānei ale pāholo le nei aso. Mā lulu ale tau. Pea la tātou māsane nei soi fuanga. E ngā ioi lo le tangata. Ia te al malili. E a wha pea le ngā ioi. Ia e malili. Ia, manuia ia ngā luenga o tō o ngā ioi le nei aso, tōnu whalwhai ngā luenga mō nā tō laile o ngā ioi. Ia, wha whanala wiputi e wha te ailo mā liri nei aso. Whaftai atu tele o tātou paanga i e share mwha asol tātou Facebook, subscribe le YouTube, nā e ola tātou app, to stay mi lava e fia ma whanongolongo whafonga ia, ma na ki e o lau telefonia na e whafonga i lea. Wha uofa fianga o le tai au, Toi 5 minuti on tāne o te sifuru male rua, tātou telefou leo tā pena mai tātou sifuru male rua. Tell me where I'm going astray. Please
Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o talafong ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Olo i ele tali tanunga le toa tele o le atu mau le pasene tulo i o tupe whaatulanga ina po le OCR a le whale tupe wha leo leo i le tolu te sima le lua pasene pe a whailo ina le itu lai lua le au auli o le so e a tangia mai e se fina ngalo le komiti mo le polisi am ta aptau tupe e whaatali se imanino mai ni whailo le tulanga o ele si itanga le tau o le soifuanga au le iwhaia se isinga i o inga le pasene tulo i o tupe whaatulanga ina lea e fua i ei pasene tulu i a whale tupe mō nono ngā tupe ma tupe teu. O le fina ngano le whaululunga mta aptau le tamau ainga le whale tupe o le ANC Sharon Solna e te tau le whale tupe o na whaapa ule pasene tulu i a tupe le nei vai aso e fua i wha maunga peitai e elo na talitonunga o le a filifili le komite whaatali mō nisi wha maunga au le i whaia se isi whai onga. Sa whaasalaina le whaamsinonga whaitu malo ne le soni le asona nafi le tama 5 tausanga le matua o Philip Clinton Mant. Ina ufa amauni ona molianga, ilona tau fia whaamalo se stamaita e malona tama le maasino au kusol tausanga taluai, le ana lokai se whale maila talatane. Mania onga se wha, matapuni ai fo imanisi o mga ala. E silia male se 15 i tula na tau fia whaamalo se Mant, le tamaita ilona ainga ne le soni. Ma whaalala i ei se whana, na fonga ina iluma le whaamsinonga, sa whaonga ina e Mant le avamalo si male whala o whaasaino le methamphetamine, i lea taimi. Ina umala malama, na iei loa le tūlanga o lana ngā yo inga mawhailoilo na salamo ma ia tali eina sa ati tau lava o na ia wawe talo sanga ina se feso soani e 5 tau sanga mamasina e lua o whaasala ina ai i le whale pui pui. E eini ma o tunga mau o leva na whaaleanga ina i se whanua tano i pāneo li au kilani le asonga fua. Na whaalia leo leo na o lātou tau lima ina se li poti petu solte o le 5 i le afiafi na ilo ai petu sama le valu ni mao ni tunga mau i le St. Stephen's Chapel ua mafuli mataeta na whaalia le Dean o le Holy Trinity Cathedral i Aukilani, Reverend Ann Mills. O se tangata fsosani i le lotu mai lotu ai fo i le malu na ia mawaina ia tunga mau ua whaaleanga ina. Wato o tele ainga mai le atunuu, ma whafo atu ua whesota i atu, pele o lato ainga i ona ia maa ua whaaleanga ina. O nisi e lango mawai, o tangata na ulwa ino fo ia tāma ki ma kaurau, ma pāneau, ma o se tasi o whanua tanu pito lewa i le atunuu, pe ona sauno le tamaita i whaife au. Olo o whaale o se talo sanga moso o se tasi o sila fia ni whaamatalanga, ina ia li poti leo po o le vala au le tasi o 5. Ma whaailoa i ai le reference number po le numero le mata upu 25 lua tasi fitu. Ua whaailoa ofisa o Malanga i ngā New Zealand, sa fiso soani ni tangata whainga luenga o le ofisa i Sāmoa i se tangata i le whainga ni visa ai mawaini taui na whaamatala i le pule o ofisa o Malanga i ngā New Zealand i le itu tau i suenga Steve Watson i le Radio New Zealand Pacific lea mata upu. O le vai sonei na whaasala ina i se tangata anu Sāmoa o na olona fiso soani i nisi tangata Sāmoa ina ia mawhai o na ngā lulua i New Zealand ini awala whaasoltu la fono. I le vāo tau sanga i lua fisfulu ono ma le lua filua tasi. Na totongi i tupe e le tangata lea na whaasala ina le māsina o Aparila. Lea tangata e whaangalue ina se au nanga e au mai ni tangata Samoa ni visa whaingaluenga pepelo. Na whaasala ina lea tangata i māsina i ono e nofo wa ai ilona ainga ai o le tangata au tuol soltula fono mai le amatanga. Na whaasala i tau sanga e wha i le whalepuipui ma whaatonu ina e totongi le wha a wheta la. Sali potia le leitio New Zealand lea taimi e whaapea e to olua ni tangata na whaafaigaluenga ina tangata anu Samoa i se awala i le whaatanga ina le tula fono i totono New Zealand ma fesosoani isi e soli le tula fono e ala i le mulmulta i o tuunga o lato visa. Na ta ua Michael Carley o le ofisa whemalanga inga New Zealand na whaasufia tangata e o mai New Zealand su eni tupe ma lafo i o lato ainga i Samoa o isi tangata na langolango ina e tangata e to olua i o whaasala ina le whainga o lato visa asiasi ai o isi sa langolango ina e o lato lava ainga le whainga o visa ma whaanga solo le whainga o lato visa le ofisa whemalanga inga New Zealand. Na taunu i New Zealand o na whaafaiga luenga le molsilia ma le whaasfulu i tūlai le vai aso ai totongi i le se lautala i le aso e mawala loifo na ilo le totongi o le tangata matua. Na whasoso anini tangata whainga luenga le ofisa whemalanga inga i
Sāmoa i le whainga o pepa a e tutongi ne whaamanuianga pe ona tā o Steve Watson e le i tele ni visa pe tai ona o le vawe o la lātou ngā yoinga na whaia ini suinga le puipuinga o le whaanga solonga o lātou ngā luenga i le ofisa ina i taimi ua mawai atu na lai ona vawe maua lea mionga maloka ina ia tangata mamoli e le tō la fono na whaalia e Watson o se mata uptau i a mionga pio pio ma o se whainga whaasolutu la fono na tupu i tutono lo ofisa ai na vawe ona maua mawhaia ia i le fofo. Na tā ua fo i Watson e le o se mata upu e ta atele mai tasi le taimi o le ua tupu ai mai le i fo i se so o tanga o tangata ia na whaia le solitu la fono i nisi wha la potopoto ngai tu atu e le i eini tangata whaingaluenga wha avai taimi wha atoanga na a fia i lea mata upu pe ona Sāmoa Watson i le Radio New Zealand. O loo i luma le whaamusinonga sili po le Supreme Court i Wellington le whinaunga le company la o pasese le upa e whaapea o lātou aweta avale e le oni tangata whainga luenga o le talo sanga toi apili lona lua lea le upa e whaasanga i se whaai unga le whaamusinonga e ilo ai mata uptau i ngā luenga po le Employment Court na whaia le tau sanga i loa whelua lua o le whaai unga le whaamusinonga e te tau una i se puipuinga moni aweta avale se to a le upa i le whale whainga luenga ma o lea i whaai unga e mawhaia i ave ta avale na whinau i a mauani a lātou whaamnianga e pei o asolivi tutongi a mata po le minimum wage matutongi o aso malo lo. O le whinau le upa o ave ta avale o ni au nanga tu mo oti mo whila awa inga a wātanga tai te eti e ta avale matanga tau sami, riders and eaters ma sa whaiani a lātou kone karate na whaongai nai le app mai kamupania le upa na sa noa le loia le company Paul Wicks i le asolua na sila fia lele e ave ta avale ele isaini ini mali lianga e pei o le tele o ngaluenga masani ele whaatanuina ele upa i tūlai te tauna whai ngaluenga ai ave ta avale ai o le app le e mawhaiuna whasota i ave ta avale matangata e whaongaina le au nanga e silia malito o lima se fulu ave ta avale ma le au lango sa poto i whafuane o le whalafa amsino i le asonga fua o se vaenga o la lātou te na whaatulanga ina i uni a tangata whai ngaluenga o lo o tali e te ele apili le upa e toi wha wau le apili i le aso. I ta alonga, o mai le aso muli po le aso whaai o ta alonga le Pacific Mini Games lua lima le olo o tali malo ai palau. O ni se o tala lata mai le ta alonga o le softball na manu malo ai Amerika Sāmoa i a Kuam se fulutolu i le lima i le vaenga o tamaitai. Ma o lato mawainai le pine auro. I le ta alonga le volipolo, tolu seti na manu malo ai Amerika Sāmoa i le vaenga o tamaitai i le lua a Tahiti. Ma ua manu malo ai fo i tamaitai Amerika Sāmoa i le pine aulo i le ta alonga volipolo. Wa vea i lato masiamu pini fou o le ta alonga. I le tu pawa lii manu malo o vea mafutuna i le pine auro. Ina ua tolu seti e manu malo ai i le ai a Papua New Guinea. Pine apa me mea na manu malo ai Tahiti. Lau whainga o pine ua iai Tahiti o lo utulanga mo mua pea fitu se fulu auro, wha se fulu pine seliva, lua se fulu fitu apa me mea, se lau tolu fitu o lato pine. Sāmoa le tulanga lua se fulu fitu auro, se fulu wha seliva, lua se fulu apa me mea, ono se fulu tasi lau whainga o pine. O fiti e lua se fulu wha pine auro, tolu se fulu pine seliva, lua se fulu tolu pine apa me mea, fitu se fulu fitu lau whainga o pine, au se talia lua se fulu wha auro, se fulu lima seliva, se fulu wono apa me mea, lima se fulu lima leo whainga o pine. Tulanga lima iai Papua New Guinea, lua se fulu lua pine auro, lua se fulu iwa siliva, lua se fulu wono apa me mea, fitu se fulu fitu leo whainga o pine. Olo o tulanga walu Amerika Sāmoa e ono pine auro, lima pine siliva, wha pine apa me mea, se fulu male lima leo whainga o pine, ua lato mawaina. O New Zealand e lua pine auro, tolu siliva, wha apa me mea, e iwa leo whainga o lato pine. Tala whawia, mai le siu fonga le lau mua, mōli nei vaenga o le awauli. E toi o wholowhātu telefone nei fo I whao poponga, e nisi foi o meo lo te tupu se tātua te nui Sāmoa o si mai ele whaafonga.
I le whiloa inga lau tūstala ma le whionga le minsta tausio tupe le atunuu, le whionga lau timu i a fōwa lese vā ai. Na toe whisilingia iau talafou i le tūlanga wata oto i ai le mata upo, lesa whai unga whanoi na komiti whaatono le nupi whaa, e wawai ese mai ele 1% mai sao whanga a tangata whai sao whanga le atunuu. E whesoa soani le whaatupei no ngase le awinatu e tunu e whafo mo tōng whitinga. O se tasio mata o poe le italia ngō fie nisi lau whai sao whanga. Ona o len sau no le whionga le minsta o tupe, o lo lava matatoe po o lo le leide tūlanga le pakete le malo, be sa le te tau una whaatino mai ei le a whanga, aina sau no lau timu ia. O lona winga lai le o whaile o mwhai ona whaatino le mele te minei, o lo tau tō pepa le kabinete le whais whaiu. Sau no foi le whionga lau timu ia, o le whanga le nei al komiti whaatono le nupi whaa, e anga wa aiso o se tangata ngā sengase lavo le atunuu, e fia awina tu I whafo mo tōng whitinga, peita ia ilo le malo ia so o se tālu sanga I ngā sengase, ma fili mai e ngā sengase tāla whengai, e te tau ona awin atu. O atungalunga o se tasio ta mā pālota o le tu mālo pālota o palauli numero tolu, I da wā o mai lava le teimene nei ma ua whaata ape le pāia inga wa tua nai, o loo nofo fasili pēa le to tele o tangata o le tu mālo, I tala o tupe lo whaalu I ea la tu miliona tā la, e pei ona whina wina I le tama ia au tanga vaia upa, mai ua mai a fo ile se fudu aso na tu inatu le tusia lana lo ia I le official fonu wha vai ala latu I tu mālo, mai o le a o atu lo le mata o pule tu langa il wha amasinonga, Ena ua mai e tā pā fo isa whina ngalo le whiongo le lato whai pule, le whiongo le minista tausio le tanga luengo tina mata mai tai a tina no mangfiso tai, le whiongo langa aia ti e tu au tu funga, na tā ua le tamai a au tanga vaia, na whaamanino lave le whiongo le whai pule a mulipola na rosa ale mōli o au se ei a vea ma minista o le tupe, e mawhai lavo na tā pā se kopi le report o le tupe, e so se tasi o I tu mālo, mai o lato ofiso fonu whaavae, peita I le o lepe o na whae lor tamai au tanga vai o nā tungalunga, e o lawa I fono le tu malo, e leo wha alia ni report o tupe, mai o lo fisiringia fo I le tūlanga o le lisi po fe o aluanga I eise le ni o lea lisi, e se mai le mea sa fina wina nisi o le tu malo, e na ia fausia I le loto ao lea onga. Wa amatalia se awa onga tōru waso mo le autu stala ma le au whasa le lau lea tunu. E toi au talue nisi o lui tau na whea ngai ma le whainga pālota talua I le lua whelus fulmaltasi. E toi mati e le isi la sanga lea e tā pena tuai mo le whainga pālota lea tunu o le maasina whaua au kuso. O nisi o ia wha le tonu mai le pito la awa le autu stala na tā ua le presidente o le asosia le autu stala lea tunu o langi keresoma. O le ngā luenga nei whaatu stala, e ta tau lava na tūtu atasia neutral. Ai o le whaanoanoanga le nā na tūlai mai I le whainga pālota o tuanai. O na o mai lava le whaasea fo ia le sa avea ma komisina. I le tūlanga le mai tauina, e to o lua tātou sui tu stala o le a o le tā ua swafa. Ai maua mai ia escrutinia lesi ilana sui tauwa, ia escrutinia mai malis. Au le teimia tasi o le au mai la li pot. Sa te tau ia te ila uan wha maha vai pe whaini livi. O nā ngai le whaatino nā tūlanga. Au le tūlanga le o le ngā lue whaato stala to e alu to escrutinia mai o. E le tala whea ngai nā matatou ta iana. Ia o vaenga o malana o le lo tilo ia. I le teimia tala noa le tatou ta iana. Aso tai au. Mai o lo iei lava ta iala maa la fua e lima ta ita ina I ngā ruenga lau tu stala ma ofisa whaasala lau. E le vaenga o le tātou ta iala, o le Code of Ethics o lo o te tono o le tātou awa onga le vai aso nei. O te mana tua o le whainga pālota lua o lua tasi ia na matua whasiringia ai le tūlanga fo ile o le tūto atasi o le tātou au o nanga. O maua le tūlanga fo ile le wālu lava le tustala ia e pongi lana ia vaenga whaupwhai. Ia awa ngalo ai ta iala e te tau na muli ta ia whaatino ino le au o nanga. Lela ia le vaenga na leo lo o la vea I le tātou por kalame le aso atai au, o le whaatala noa ina, ma toi whaamautu ina, o tātou ta iala e tauna muli ta ia. O le ie le whaamoe le por kalame le awa onga le so. O le a whaatasi e tuita I tai o pāti mai vanga whaapu whai o lo tau fituli le whainga pālota. O le komisino le mtanga luenga o leo, ma le whionga le whaamisina sili, a toai ma le komisino le komisio whainga pālota.
E whātala noa nisi o vaenga e pui mai ai whaafita auli, lea sa wa ia matulai mai le whainga pālota le lua whelua se fulmalitasi, sa haa fia le autu stala i le ripoti o le whaai unga o whainga pālota, e nei o ngatasi le ngā luenga le autu stala ma le au whaasa le lau, ma le whaatinonga o tūla whono o lo 5 taita inai, le whainga whiriwhiringa le atu no. O le porkalame o le fofola le whala e wheiloa i eile taitai o le vaenga whaupu whai o le whaatua le to Sāmoa o tasi, ma le autu stala le vai aso taruai. Na tuina mai eile tu alalo le fionga le taitai, ia la aulu le maali to le ua tepola te Valfosi Schmidt, e whaatatau i le tau fia mamo lia i o nisi, na o lato whaia ni wha luma, a ngai nisi tangata i lunga o penga ta wha i langi, ma wāwhai na ele tamali anga o ia tangata, beo na saunu aila auli e tā ua le tūla whono mai o se mea te tau ona wha tino, ai o lana tu o lalo. E le tau fia tūlanga o le whaatinonga o le tūla whono. A ia sao, ma whea, ma whapaleni. O le whesili, o ai la tau e lafo upu ma mafa o na tau fia le maloka. A o ai e lafo upu ma mafa e whasa o loto ma whasa o toi fo i whafa. La e mori mau le tunu. E inisi o la tau e tūnga atu le la tau sauninga. Na whai a tau, whai a fia me, whai le whaaspati, a la le mena tupu. A watu fo i teil whaamsinonga le lava mau. Le tai lava mena whaatino, toi whasa o loto, toi fo i leng whasalanga. A o ai la tau na e sii, o ai la tau e sapai, o ai la tau e toso. Ia, o le tua lalo masani a le lo viso leo leo. O a le fo e maitau. Ia le fo ukaloka nisi na la tau whaia nisi o whaamatalanga. A tino peltu la fono, a ia whea la. A ua nei whai pito tasia ma se tau, iai ma pui vaenga. O ai lava ua soli tu la fono, whai lea mea tonu. Whaatino tu la fono. Pei taina tā pāe nisa lau tu stala se whina ngalo le fionga le kumasino le tanga luenga o leo leo. E nei te ena le whina ngalo le fionga la aulu le maali toa. Mo ke le whailongangang iang i pāki man kulang whapenga. So o kangakara iang whauru mai la kōkang i e whaasanga i le inga o whamuinga me tamorele ele. O kakanga ring whauru mai la kōkang inga ua la koiloa o lawa inga i le inga inga i Sāmoa. Ngā ranga māfua i onga whaisu e ngā leo mōri ai keimingi. O lawa e si kangi whaupopo e lua fo i lau whauru mai. So a total of like 8 complaints lawa i keimingi. Mai leo whapeo mai ngi pāki. Leo se kangi se pāki rea mai. O kangi e kākaka i kua kasi e au mai. I le ka ua fua lako i ngoa ianga polkalame ma ngā live ianga whai. Whaamaunia mai al kumasino tanga luenga o leo leo, o i lātou e tō walu lia ua whaau atua lātou tangi ele ofisa o leo leo, e au fiai ma le fionga tuila e palu pesoli ai Dr. Sailele Malieleng hoi. O tala fowia, whaamanuia tele le tue fua whanga la fianga ei masio tātua tunu ni aso, whaasoi foia.
sisi le fai le neu pa vaonga ma kou sui e vai. A pa vai le lupe ma le upenga o le a fasa so. Wa usi la ua le fasa so. Kulai se Sāmoa e la ua la ngā upu. E mama e le taba e yona fulu. E avatu ai se pautuanga. Tau fi maulau anga nuu. A tau nuu ni malo. Le au manga o tau fai mio. Ali i tai au o le nuu. E topu le matai ma le aba e Sanga ia nei le teina tau sela Faali le tomai I le palunga o le aba O ngai o ingai a mataina Awa lava nei sasi o lima A whai ua usi Le tufa avana se whaasoaina Le ava e sili ona taua I le anganu Pe a alu o se usu O se matai malana ava e Ai a te a le inati Le au manga I a whaanati nati Au le taupo I le tanoa awane I sasi Le palo ava I popoto ai uma o tamaitai Le fola fola ava Ia e mana tua Inati o le tanoa Ia te amua mua O oi o le la atasi Whapea ma le lupesina O ava o ipu E ipu ipu ia o whetalainga Sāmoa e la ua la ngā upu E mama e le taba e yona fulu E avatu ai se pautuanga Tau fi maulau anga nuu A tau nuu ni malo Le au manga wa
Papa.
You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know I need to be time you Beva imaila e afete saili imaunga. O te tauto atula upele olo uola. Olo ufatu olo utino maulangona. Aiuilea o manatu umaia wanao semiti. Mana onga lea nganga moe so se taimi na se atana etu ina ua e alu ma se pese mali e fa malu e lone fa tu fa amole mole la ubele e ua ona ngana ina uinga ole pese sa e usuina ai ua please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever want it. No, no, porque a lo fan. Ele é só malo si. Na oi tuta itani. Efo mai le loto fa amangalo.
ia e tali mai, ia e tali mai, Yesu a tatalo. Ia tolu tinu, ile toa pa, o le vau ia ola. Ia tolu tinu, ile toa pa, manu ia felelei. Ia tolu tinu, ile toa pa, o le vau ia ola. Ia tolu tinu, ile toa pa, manu ia felelei. Ele mafai e umalosi malefetu. Mana o ya ile mana male mayo ita ise wasili ona fatawa. Ia e fatupu ole alofa mai le lotoma. So oseto alua ua male pele mafutanga. Ia e fa alelei, ia e fai e pei o tavita mai o natana. Ia tolu tinu, ile toa pa, o le vau ia ola. Ia tolu tinu, ile toa pa, manu ia felelei. Ia tolu tinu, ile toa pa, o le vau ia ola. Ia tolu tinu, ile toa pa, manu ia felelei. Ia tolu tinu, ile toa pa, o le vau ia ola. Ia tolu tinu, ile toa pa, manu ia felelei. Lo fa fonga mai tau tua fonga le mua nei fa fianga o le auli ya il tato fa silanga le fia failo atu. Fa silanga le maftanga lango le JPP Wellington e mo no fa talo fa atu yo pa ia sa fa le tala le lei pa ia fa le nganu ia mo pa ia fa le malo tu luna lava. Ai fa sino tonu le nei fa silanga su ia wai uma o le vanga fa fa le JPP pui ya te tau o tangata i Wellington nei. O le awhaia le tātou whelo inga i le Queen's Post Restaurant, numela 2 Ward Street i Trentham i Upper Hutt. I le astona i nei le aso sifurulua iulai i le lima i le afiafi. Ia manatua mai le tau o lau tau mafutanga ma lau vai tau mafa. Tālo so i fua le lofo le tua, tātou whelo iai whaftai, ma taanga surunga tā iti. O lua tasi, tasi lua iwa, wha tasi o. O lua tasi, tasi lua iwa, wha tasi o. Taita i fono mo le lau a fono o lo sa niai fa silanga le nei. Fa o fa fianga.
mona le ali i poto se mea le wo fa ama he loto apia ni matangi tabili ngau le negalo langi i o langona petu mau se mea tasi pa e te fa langi pe fa auli pe au matafi pe tau sala e ole na fai on the side apia ni matangi tabili ngau le negalo langi i o langona petu mau se mea tasi pa e te fa langi pe fa auli pe au matafi pe tau sala e ole na fai on the side pe tau sala e ole na fai on the side
Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafong malisi ufonga le lau mua mole ne au auli. Olo i ele tali tanunga le tootele o le atu mau le pasene tolo i o tupe whaatulanga ina po le OCR a le fale tupe wha leo leo i le tolu te sima le lua pasene pe a whailo ina le itu la e lua leo au le so e a tangia mai e se fina ngalo le komiti mo le polisi am ta aptau tupe e whaatali se imanino mai ni whailo le tulanga o ele si itanga le tau le soifuanga au le iwhaia se isinga i o inga le pasene tolo i o tupe whaatulanga ina lea e fua i ei pasene tulu i a whale tupe mō nono ngā tupe ma tupe teu. O le fina ngalo le whaululunga mta ap taul tamau ainga le whale tupe o le ANC Sharon Solna e te tau le whale tupe o na whaapa ule pasene tulu i a tupe le nei vai aso e fua i wha maunga peitai e elo na talutonunga o le a filifili le komite whaatali mō nisi wha maunga au le i whaia se isi whai onga. Sa whaasalaina le whaamsunonga whaitu malo ne le soni le asoana nafi le tamalima ono tausanga le matua o Philip Clinton Mant. Ina ufa amauni ona molianga, ilona tau fia wha amalo se stamaita e malona tamale maasino au kusol tausanga taluai, le ana lokai se fale maila talatane. Mania onga se wha, matapuni ai fo imanisi o mga ala. E sili amale se fulu lima i tula na tau fia wha amalo se Mant, le tamaita ilona ai ngai nele soni. Ma wha alala i ei se whana, na fonga ina iluma le wha amsinonga, sa wha onga ina Mant le ava malo si male fuala o wha saino le methamphetamine, ilea taimi. Ina umala malama, na ia ilo le tūlanga o lana ngā yo inga mawhailoilo na Sāmoa ma ia talia ina sā te tau lava o na ia wawe talo sanga ina se feso soani e lima tau sanga mamasina e lua o whaasala ina ai i le whale pui pui. E eini ma o tunga mau o lewa na whaaleanga ina i se whanua tāno i pāneoli au ki lani le asonga fua. Na whaalia leo leo na o lātou tau lima ina se li poti petu sol te o le lima i le awhiafi na ilo ai petu sama le walu ni mao ni tunga mau i le St. Stephen's Chapel ua mafuli mataeta ei na whaalia le Dean o le Holy Trinity Cathedral i Aukilani, Reverend Ann Mills. O se tangata fesosani i le lotu mai lotu ai fo i le malu na ia mawaina ia tunga mau ua whaaleanga ina. Watu o tele ainga mai le atunuu, mawhafo atu ua fesota i atu, pele o lato ainga i ona ia maa ua whaaleanga ina. O nisi e lango mawai, o tangata na ulwa ino foia tāma ki ma kaurau, ma pāneal, ma o se tasi o whanua tanu pito lewa i le atunuu, pe ona sauno le tamaita i whaife au. Olo o whaaleo se talo sanga moso o se tasi o sila fia ni whaamatalanga, ina ia li poti leo po o le wala au le tasi o lima. Ma whaailoa i aile reference number po le numero le mata upu lua lima o fitu lua tasi fitu. Ua whaailoilo fiso fe malanga i ngā New Zealand, sa fiso soani ni tangata whainga luenga o le ofisa i Sāmoa i se tangata i le whainga ni visa ai mawaini taui na whaamatala i le pule lo fiso fe malanga i ngā New Zealand i le itu tau i suenga Steve Watson i le Radio New Zealand Pacific lea mata upu. O le vai sonei na whaasala i nai se tangata anu Sāmoa o na olona fiso soani i nisi tangata Sāmoa ina ia mawhai o na ngā lulua i New Zealand ini awala whaasoltu la fono. I le vāo tau sanga i lua fisfulu ono, ma le lua filua tasi. Na totongi i tupe e le tangata lea na whaasala ina le māsina o Aparila. Lea tangata e whaangalua ina se au nanga e au mai ni tangata Sāmoa ni visa whaingalue ngā pepelo. Na whaasala ina lea tangata i māsina i ono e nofo wa ai ilona ainga ai o le tangata au tuol sol tula fono mai le amatanga. Na whaasala i tau sanga e wha i le whalepuipui ma whaatonu ina e totongi le wha a whetā la. Sali potia le leitio New Zealand lea taimi e whaapea e to olua ni tangata na whaafaigalue ngaina tangata anu Sāmoa i se awala i le whaatangaina le tula fono i totono New Zealand ma fesosoani isi e soli le tula fono e ala i le mulimulta i o tuunga o lato visa. Na ta ua Michael Carley o le ofisa whemalanga inga New Zealand na whaasufia tangata e o mai New Zealand e sueni tupe ma lafo i o lato ainga i Sāmoa o isi tangata na langolangoina e tangata e to olua i o whaasalaina le whainga o lato visa asiasi ai o isi sa langolangoina e o lato lava ainga le whainga o visa ma whaanga solo le whainga o lato visa le ofisa whemalanga inga New Zealand na taunu i New Zealand o na whaafhainga luenga lea molsilia ma le whaasfulu i tūlai le vai aso ai totongi i le se lautala i le aso e maua lalo i
fofo na ilo le tutongi o le tangata matua. Na fasosoani ni tangata whaingaluenga lo ofisa whemlanga inga i Sāmoa i le whainga o pepa a e tutongi ne whaamanuyanga. Pei onata o Steve Watson ele i tele ni visa pei tai ona o le vave o la lātou ngā yoinga na whaia ini suinga le puipuinga o le whaanga solonga o lātou ngā luenga i le ofisa ina i taimi ua mawai atu na lai o na vave maua lea mionga maloka ina ia tangata mamoli e le tō la fono na whaalia e Watson o se mata uptau i a mionga pio pio ma o se whainga whaasolu tō la fono na tupu i tutono le ofisa ai na vave o na maua mawhaia ia i le fofo. Na tā ua fo i Watson e le o se mata upu e ta atele mai tasi le taimi o le ua tupu ai mai le fo i se so o tanga o tangata ia na whaia le soli tō la fono i nisi wha ala potopotonga i tu atu. Ele i eini tangata whaingaluenga wha avai taimi wha atoanga na a fia i lea mata upu pe ona Sāmoa Watson i le Radio New Zealand. O loo i luma le whaamusinonga sili po le Supreme Court i Wellington le whinaunga le company la o pasese le upa e whaapea o lātou aweta avale e le oni tangata whainga luenga o le talo sangato e apili lona lua lea le upa e whaasanga i se whaai unga le whaamusinonga e ilo ai mata uptau i ngā luenga po le Employment Court na whaia le tau sanga i loa whelua lua. O le whaai unga le whaamusinonga e tatau una i se puipuinga moni aweta avale se to a le upa i le whale whainga luenga ma o lea i whaai unga e mawhaia i ave ta avale na whinau i a maua ni a lātou whaamnianga e pei o aso livi tutongi a mata po le minimum wage matutongi o aso malo lo. O le whinau o le upa o ave ta avale o ni au nanga tu mo oti mo whela o inga a wātanga taiti e ta avale matanga tau sami riders and eaters ma sa whaia ni a lātou kone karate na whaongai nai le app mai kamupani le upa na sa noa le lo i le company Paul Wicks ele a solua na sila fia lele e ave ta avale ele isaini ini mali lianga e pei o le tele o ngaluenga masani ele whaatanu ina ele upa i tūlai te tauna whai ngaluenga ai ave ta avale ai o le app le e mawhai na whasota i ave ta avale matangata e whaonga ina le au nanga e silia malito o lima se fulu ave ta avale ma le au lango sa poto i whafuane o le whalafa amsino ele a songa fua o se vaenga o la lātou te na whaatulanga ina e uni a tangata whai ngaluenga o lo o tali e te ele apili ale upa e toi wha wau le apili i le aso. I ta alonga, o mai le aso muli po le aso whaai o ta alonga le Pacific Mini Games lua 5 le olo o tali malo ai palau. O nise o tala la tamai le ta alonga o le softball na manu malo ai Amerika Sāmoa i a Kuam se fulutolu i le 5 i le vaenga o tamai tai. Ma o la tau mawainai le pine auro. I le ta alonga le volipolo, tolu seti na manu malo ai Amerika Sāmoa i le vaenga o tamai tai i le lua a Tahiti. Ma ua manu malo ai fo i tamai tai Amerika Sāmoa le pine aulo i le taalonga volipolo wa vea i lātou masiamu pini fou o lea taalonga i le tū pāua lii manu malo o vea mafutuna i le pine auro ina ua tolu seti e manu malo ai i le leai a Papua New Guinea pine apa me mea na manu malo ai Tahiti. Lau whainga o pine ua iai Tahiti o lo utulanga mo mua pea fitu se fulu auro wha se fulu pine siliva lua se fulu fitu apa me mea se lau tolu fitu o lātou pine. Sāmoa le tulanga lua se fulu fitu auro se fulu wha siliva lua se fulu apa me mea ono se fulu tasi lau whainga o pine. O fiti e lua se fulu wha pine auro tolu se fulu pine siliva lua se fulu tolu pine apa me mea fitu se fulu fitu lau whainga o pine au se talia lua se fulu wha auro se fulu 5 siliva se fulu wono apa me mea 5 leo whainga o pine. Tūlanga 5 iai Papua New Guinea, 2 pine auro, 2 siliva, 2 wono apa me mea, fitu leo whainga o pine. Olo tūlanga 8 Amerika Sāmoa e 1 pine auro, 5 pine siliva, 4 pine apa me mea, se fulu male 5 leo whainga o pine, ua lātou mawaina. O New Zealand e 2 pine auro, 3 siliva, 4 apa me mea, e 1 leo whainga o lātou pine. Tāla whawia, mai le siu whonga le lau mua, mōli nei vaenga o le awauli. E toi o wholowhātu telefone nei fwoi whao poponga, e nisi fwoi o meolo o te tupu se tātua tenu i Sāmoa
usi mai le whaafonga. I le whiloa inga lau tu stala ma le whionga le minsta tausi o tupe le atunuu, le whionga lau timui a fōwa lese vā ai. Na toi whisilingia iau talafou i le tūlanga wata oto i hei le mata upo, lesa whai unga whanoi na komiti whaatono le nupi whaa, e wawai ese mai hei le 1% mai sao whanga a tangata whai sao whanga le atunuu. E whesoa soani le whaatupei no ngase le awina atu e tunu i whafo mō tōngu whitinga. O se tasi o mata au poe le itaria ngō fie nisi lau whaisa o whanga. Ona o len sau no le whionga le minsta o tupe, o lo lava matatoe po o lo le leide tūlanga le pākete le mālo, be sa le te tau una whaatino mai ei lea fōa whanga, aina sau no lau timu ia. O lona winga lai le o whaile o mwhaiona whaatino le mele te minei, o lo tau tō pepa lea le kabinete le whais whaiu. Sau no foi le whionga lau timu ia, o le fōa whanga le nei al komite whaatono le nupi whaa, e anga wa aiso o se tangata ngā sengase lava le atunuu, e fia awina atu i whafo mō tongu whitinga, peita ia ilo le mālo ia so o se tālu sanga i ngā sengase, ma whiri mai e ngā sengase tāla whengai, e te tau ona awina atu. O atunga lungo se tasi o ta mā pālota o le tu mālo pālota o palauli numeri tolu, e da wā o mai lava le teimene nei ma ua whaata ape le pāia inga wa tua nai, o loo nofo fasili pea le to tele o tangata o le tu mālo, i tala o tupe o lo whaalu i ea la tu miliona tā la, e pei ona whina wina ili tama ia au tanga vaia upa, mai ua mai a fo ili se fudu aso na tu inatu le tusia lana lo ia ili official fonu wha avaya la latu i tu mālo, mai ole a o atu lo le mata o pule tu langa ili wha amasinonga, ena ua mai a tā pā fo isa whina ngalo le fiongo le latu whai pule, le fiongo le minsta tausi o le tanga luengo tina mata mai tai a tina o nu mangfiso tai, le fionga langa aia ti e tu au tu funga, na tā uel ta mai a au tanga vaia, na whaamanino lava le fionga le whai pule a mulipola ana rosa ale mōli o au se ei a vea ma minsta o le tupe, e mawhai lavo na tā pāse kopia le report o le tupe, e so se tasi o i tu mālo, mai o lato ofiso fonu whaavae, peita i le o lepe o na whae lorita mai au tanga vai o nā tunga lunga, e o lawa i fono le tu mālo, e leo wha alie ni report o tupe, mai o lo fisiringia fo i le tūlanga o le lisi po fe o aruanga i eise le ni o lea lisi, e se mai le mea sa fina wina nisi o le tu mālo, e na ia fausia i le loto ao lea onga. Wa amatalia se awa onga tolu aso mo le autu stala ma le au whasala lau lea tunu, e toi au talu e nisi o lui tau na whea ngai ma le whainga pālota talu ai le lua whelus fulmal tasi, e toi mati e le isi la sanga lea e tā pena tuai, mo le whainga pālota lea tunu o le maasina whaua au kuso. O nisi o ia wha le tonu mai le pito la au le autu stala, na tā ua le president o le asosia le autu stala lea tunu o langi keresoma. O le ngā luenga nei wha atu stala, e ta tau lava na tūtu o tasia neutral. Ai o le wha noanoanga le nā na tūlai mai i le whainga pālota o tuanai. O nana o mai lava le wha aseafo i a le sa a vema komisina. I le tūlanga le mai tauina, e to o lua tātou sui tu stala o le a o le tā ua swafa. Ai maua mai ia escrutinia lesi ilana sui tauwa, ia escrutinia mai males. Au le teimia tasi o le au mai la li pot. Sa te tau ia te ila uan wha maha vai pe whaini livi. O nā ngai le wha atino nā tūlanga. Au le tūlanga le o le ngā lue wha ato stala to e alu to escrutinia mai o. E le tala whea ngai nā matatou ta iana. Ia o vaenga o malana o le lo tilo ia. I le teimia tala noa le tatou ta iala. Aso tai au. Mai o loo iei lava ta iala maa la fua e lima ta ita ina inga ruenga lau tu stala ma ofisa whaasala lau. E le vaenga o le tātou ta iala, o le Code of Ethics o lo o te tono o le tātou awa onga le vaiaso nei. O te mana tua o le whainga pālota lua o lua tasi ia na matua whasiringia ai le tūlanga fo ile o le tūto atasi o le tātou au o nanga. O maua le tūlanga fo ile le walu lava le tustala ia o pongi lana ia vaenga wha au whai. Ia awa ngalo ai ta ia le te tau na muli ta ia wha atino ino le au nanga. Lela ia le vaenga na leo lo o la vea le tātou por kalame le aso atai au. O le wha atala noa ina matua wha mautu ina o tātou ta ia le tau na muli ta ia. O le ia le wha moe le por kalame le awa onga le so. O le a whaatasi e tuita i ta i o pāti mai vanga wha upo whai o lo tau fituli le whainga pālota. O le komisina o le mtanga luenga o leo, ma le fionga le whaamisina sili,
A toai ma le komisina o le komisi o whainga pālota, e whātala noa nisi o vaenga e pui puia mai ei whaafita auli, lea sa wa ia matulai mai le whainga pālota le lua whelua se fulmalitasi, sa haa fia le autu stala i le ripoti o le whaai unga o whainga pālota, e nei o ngatasi le ngā luenga le autu stala ma le au whaasana lau, ma le whaatinonga o tūla whono o lo lima taita inai, le whainga whiliwhilinga le atu noo. O le porokalame o le fofola le whala e wheiloa i eile taitai o le vaenga whaopufai o le whaatuatua le tō Sāmoa o tasi, ma le autu stala le vai aso taruai. Na tu ina mai eile tu a lalo le fionga le taitai, ia la aulu le maali tō le ua te pola te Valfosi Schmidt, e whaatatau i le tau fia mamo lia i o nisi, na o lato whaia ni wha luma a ngai nisi tangata i lunga o penga ta wha i langi, ma wāwhai na ele tamali anga o ia tangata, beo na saunu aila auli e tā ua le tūla whono mai o se mea te tau o na wha tino, ai o lana tu o lalo. E le tau fia tūlanga o le wha tinonga o le tūla whono, a ia sao, ma whea, ma whapaleni. O le fesili, o ai la tau e lafo upu ma mafa o na tau fia le maloka. A o ai e lafo upu ma mafa e whasa o loto ma whasa o toi fo i fafu. La e mori maule atunu. E inisi o la tau e tūnga atu le la tau sauninga. Na whai a teau, whai a fia me, whai le whaaspati, a la le mena tupu. A watu fo i teil whaamsinonga le lava mau. Le tai lava mena whaatino, toi whasa o loto toi fo i leing whasalanga. A o ai la tau na e sii, o ai la tau e sapai, o ai la tau e toso. Ia, o le tua lalo masani a le lo viso leo leo. O a lefo e maitau. Ia lefo ua kaloka nisi na la tau whaia nisi o whaamatalanga. A tino pel tu la fono. A ia whea la. Aua nei whai pito tasia ma se tau iai ma pui vaenga. O ai lava ua soli tu la fono. Whai lea mea tonu. A tino tu la fono. Pei taina tā pai nisi o lau tu stala se whina ngalo le fionga le kumasino le tanga luenga o leo leo. E nei te ena le whina ngalo le fionga la aulu le maali toa. Mo ke le whailongangang iang i pāki man kulang whapenga. So o ka ngaka la iang whauru mai la kōkang i e whaasanga i le ringa o whamuinga me tamorele ele. O ka ngaka ngā ring whauru mai la kōkang inga ua la koiloa o la ua inga i le ringa inga i Sāmoa. Ngā ranga māfua i o ngā whaisu e ngā leo mōri ai keimingi. O la ua e si kangi whaupopo e lua fo i lau whauru mai. So a total of like 8 complaints the way coming. Mai leo fa peo mai pa aqui. Ele se kangi se pa aqui da, mai o kangi ka ko kasi e mai. Ile ka u fu la ko ingoa yang o kalame manga live yang fa. Whamau nia mai al kumasino tanga luenga o leo leo, o i lātou e tō valulia ua whaau watua lātou tangi ile ofisa o leo leo. E au fiai ma le fionga tuila e palu pe soli ai Dr. Sailele Malieleng oi. O tala fowia, whamanuia tele le tue fua whanga la fianga ei ma sio tātua tunu uli nei aso, whasoi foia. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave the nest again? That is very sad. Make me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Hey, hey! I also had a pretty girl. She's not with me today. They are the same, these pretty girls. Make them the nest, then they fly away. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me.
sky away. Hiccups coming soon. Hick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He may pick you someday. Better fly away in the sky away. Hiccups coming soon. Hick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He may pick you someday. Yellow bird, yellow bird, yellow bird. Ko he tamamanu na tuku ikine ka ko au na hangu mawai vene aloha mai ko ki okumata ko awe ria lele atu ki moana aloha mai ko ki okumata ko awe via lele atu ki moana via lele atu ki moana
Sa e a oa I ma wha atonu ia te au I lo tamai titi Sa e wha a ofu ma whawhanga ia te au I lo tamai titi Ele I wha I lau sasa Ele I vai lau tautala Na e tau mo ita O na olua lofa ua maua Ia uona o oe o lo tama O te alofa ia te oe lo tama O lo o ia te apnei Lo leo maho folinga Tau a veina o e lo utama Ua o tupua e malo utino malosi Ua o a o ngā Sa e mata I tu ina uma uo Awa o whaau so songa Na e oa ia Ia lofa I so o se tangata Ua o matua nei O te leto e te a e se lava Ia uona o oe o lo tama O te alofa ia te oe lo tama Te apnei lo leo maho folinga O te tau a veina o e lo utama Na e wha ma whana mai ina ua timunga Na e whawhaina ina ua ole lava Na e whaamauti noa ina o te lenga lala O se whaawhetai whaale lava Una o oe o lo tama O lo o ia te apnei Lo leo mao Ia
Talk about hey now, hey now, hey now, hey now. I go one day. Talking about Pido and Andy. Talking about Pido and Andy. Talk about hey now, hey now, hey now, hey now. I go one day. Talking about Pido and Andy. Talking about Pido and Andy. Come on, I go, yeah. Hey. Yeah. Hey. My grandma and your grandma sitting by the fire. My grandma took your grandma, I say you set your back on fire. See that guy I'm racing green. I go, yeah. He's on the man of the lava machine that will check him off in any day. Talk about hey now, hey now, hey now, hey now. I go one day. Took him off Pido and Andy. Took him off in any day. Talk about hey now, hey now, hey now. I go one day. Took him off Pido and Andy. Took him off in any day. Sing this song, Michael DJ. I go, yeah. Hey, party on the night, Michael is back. I go, yeah. Hey, my fat one and your fat one sitting by the fire. My fat one took your fat one and I set your back on fire. See that guy you're dressing green. I go, yeah. He's a man in the lava machine. We'll check him off in a name. Talk about hey now, hey now, hey now, hey now. I go one day. Took him off Pido and Andy. Took him off in a name. Talk about hey now, hey now, hey now, hey now. I go one day. Took him off Pido and Andy. Took him off in a name. Come on.
le anga kongo le kako kai afa sisi le fai le neu mawanga mako suya i vai. A mawai le lupe ma le upenga o le a fasa so. Wa usi la ua le fasa so. Kulai se Sāmoa e la ua la ngā upu, e mama e le taba e ona fulu, e avatu ai se pautuanga, tau fi maulau anga nuu, a tau nuu o ni malo, le au manga o tau whai mio, ali i tai ao o le nuu, e topu le matai ma le aba e all the time.